charge attack on your Alolan Sandslash, you're not going to get poison stung down. And even if you come out of that match with 100 energy as bulk, you're not going to be able to outpace due to charge. Lalito, si andas por ahí, weón, dime si... Able to get to this drill run here. Richie throws his fist in the air here. He knows that he's going to be locking in a game 2 victory. He won game 1. This is going to be a dime si ya 0 series. estamos en Richie vivo, will be weón. moving on to losers bracket round 3. That's going to be it for Bulk, however. All right, well, congratulations to Richie. Again, entered day 2 on the losers side of the bracket. Has already won multiple rounds. Buenas, Marco. In the crowd from all Qué elegancia, Bulk, papá. hand, like you Ya said, sabe, is ya going tú to go home, sabes. but, you know, did Ya come te in on the ves, winner's qué bonita side, so gorra. he has a lot Es que to no be me proud peiné, of no me he already. bañado. Yeah, absolutely. I think game number Otra 1 vez, honestly gente, was otra the vez me most desperté un impressive poquito game tarde. for Richie because he was Ahora just más temprano making que la every última vez textbook de lo play. de He's Perú. making the catches, he's Pero making the pues sigue reads, siendo he's tarde. Van 2 prioritizing horas de the Pokemon that he needs to transmisión. prioritize. I think game 2 was a little bit closer there. And ¿Qué onda, probably Carlos? a Buenos tough lead, días. actually, if you think about it. Buenos You've días, gone buenos. into, that ¿Se escucha bien todo, gente? Sandslash. ¿Está bien todo? Yes, you do hang on versus one drill run. Tremendo Richie, ya no alcancé a ver el combate, pero avanzó, güey. A ver si más tarde lo ponen otra vez en stream, ¿no? Regresa en el tiempo y nada, el stream de ayer que no lo vi. Uf, te perdiste la magia, güey. La magia. ¿Cómo estás, Carito? También deberías tener una gorra de Psyduck Shiny, una similar, ¿no? Sé quién las vende, pero pues... Algún día. Se escucha perfecto. Todo bien, pero desayune. Yo tengo la mala costumbre, güey, y no lo hagan, gente, tengo la mala costumbre de comer solo una vez al día. Me acostumbré ya desde hace años. Eso, mira, en parte está mal, pero en parte está bien. Mal respecto a la salud. Y bien porque pues, me ahorra un poquito más de dinero, ¿no? Richie, mi beso, sáquese, me dejaste plantado. Qué elegancia, lo sé, Julio. ¿Cómo estás, Bichalo? Buenas, Jonathan. Juancho, lo único, gente, creo que dormí mal. Dormí sobre mi hombro, me duele mi hombro derecho, güey. Entonces hasta agarrar el juguito me molesta. Este es mi desayuno. Un buen jugo de guayaba. Digo de guayaba de uva, porque no había de guayaba. ¿Qué onda, Pangoro? ¿De que ya no me quieres? No, no te hagas la víctima. Bien, porque nuevo juego de Dragon Ball. Primero lo que apendeja y luego lo que deja. El juego de Dragon Ball está hermoso, güey. Mal, pero pues vivo. ¿Qué pasó, mi bichalo? ¿Dormiste mal, mucho estrés o qué show, güey? Soy Isaí, pero acá mi cuenta es mi nombre. Eres el buen Isaí, go, entonces. Ay, gracias, Lalito. Los brackets. Todavía quedan bastantes combates, ¿no? Digo, o sea, no es que el stream vaya a durar 20 minutos, güey. O sea, mínimo, ¿qué será? ¿Unas 2 horitas? Ojalá, ¿no? Uy, el Community Day de Monkey, gente. Ojito, más vale que hayan guardado a sus Monkey Shadows sin frustración. Gracias, Lalito. ¿Qué pasó, Itachi? Cristian, tú eres el crack por estar acá. Buenas, Dragón, ¿cómo estamos? ¿Qué dice? Uy, y las locas ya empezaron a ladrar, güey. Ni idea, Pangoro, la verdad no sé. Según yo, eso solo es en el mundial, ¿no? No sé. No, gracias a Dios no vi el partido, güey. Gracias, Itachi. En vez de ver el partido, pues estuve ayer en stream. Estuvimos jugando. Más tarde voy a traer videos de eso, güey. Estuvimos jugando una estupidez. Pero salió set positivo. Entonces. Imagina que termina siendo 4 horas. Bueno, pero aquí no va a ser tan tedioso, ¿no? O sea, ni siquiera voy a jevelear ni nada. Aquí por más que se vayan a cortes comerciales, bla, bla, pues ponen cosos. Aunque en comerciales tengo que quitar la música. No, José, estoy con juguito de guayaba. ¿Cuál será el aviso de mañana que sorpresa nos van a dar? No es el lunes. Ah, no, pendejo, pues hoy ya es domingo. Ay, qué estúpido. Los Gigantamax, ¿no? Yo creo. ¿A que vayas conmigo, güey? Ni jugué esta semana y eso. La próxima la vas a jugar, güey, porque se viene la Copa Halloween Little Cup y la Master League, güey. ¿Cuándo volveremos con el Dragon Ball? A ver si más tarde. Por Twitch, evidentemente.
Porque ahora por acá, los streams reaccionando a los regionales y eso los hago aquí en YouTube. Cálmese, carito. Sí, producción. Le bajaron el Switch a los Estados Aztecas. Sí, sí, sí vi, güey. Sí vi en Twitter que se quejaron ahí. Su comercial es 5 minutos máximo. El nivel 60 es verdad. Pues, evidentemente va a llegar, ¿no? O sea... ¡Uy, gente! ¡Ojo! ¡Ojo! De lo poquito que vi ayer, del primer día, Tomahawk, el huevón de la derecha. Sí, lleva Moltres Galar, güey. Pero ese Moltres Galar, gente, es shiny, güey. Maldito. ¿Te puedo pedir un favor? No me mufes al Mexa, al buen Richie. A ver si lo vuelven a pasar, güey. ¿Qué haces tan temprano? Viendo las finales del regional. Perdió Race con su área 2, pero en el winner, ¿no? Creo. Y trae su Pangoro. También es shiny, ¿no? Pero, güey, el Moltres, no inventes. El Moltres shiny, güey. No regional, hijo de su madre. A ver si... ¡Ah, mira, ahí está, güey! No, qué chulada. El Closayer seguro lleva un balodo. Vean eso, gente. O sea, yo siendo el otro, güey. Bueno, Trent ya debe estar concentrado, ¿no? Y todo. Pero yo siendo Trent, si fuera yo, Juanchopolis ahí, diría, no mames, pinche Moltres, canto, güey, fuego volador. Qué gorra, gracias Rubix. Y luego Skarmory, güey. Skarmory Shadow, what the fuck. Hard counter de todo lo que lleva Trent, güey. No mames, Skarmory lo hace pomada. Espero que se disfruta con una barbacoa y una coquita de vidrio. Ay, provecho, desgraciado. ¡No mames! Skarmory está suelto. Porque ese Skarmory tiene juego contra tú. Sí, güey, sí, el Skarmory está libre por el mundo, güey. Y el Moltres está farmeado, Eso que no me bañé en la letra, che carito. O sea, Toxapex es imposible que se lo vaya a farmear. Imposible, güey. Pájaro osado y vámonos, ¿no? ¿A cuál cambias? Todo al Marowak parece, güey, pero puta. Oh mames. Sí, no, ni con la defensa 2 veces bajada, güey. No se lo pudo farmear, güey. Esto es GG, esto es una paliza, güey. ABA siniestro. Mira, ahí están los dos shinies, gente. Vaya equipo de Tomahawk, No me había entrado el 20 de que tenía Skarmory, güey. ¿Cubrirá? ¿O le apostará ya todo al Moltres? Nada, sí, cubre. No puedo tomar coca, estoy mal con la garganta. Qué bueno, no tomes coca, toma agua. Solo falta, o sea, solo falta, güey, que el Pangoro se llegue a potenciar, güey. Al menos Trent alcanzó a ver todo el equipo, güey. Nah, no se potenció, hubiera sido demasiado. Está bien, le salió. Pensé que se iba a ir a la segura, güey, 2 a bocajarro. Pero me di cuenta que Richie le ganó a Tomahawk, pero lo pasó. No lo sé, Arturo. No lo sé, güey. No sé si fue en stream, fuera de stream. Yo apenas voy prendiendo. Tiene poquito que me levanté. Pasé a las niñas, les di de comer. Me compré mi juguito. Y puta madre, pinche mano, pobrecito, güey. M aquí, güey. Entonces, la verga, la salud, la coquita no se llega. No, gente, cuiden su salud, güey, cuídenla. No sean como el Juancho. No mames. El Trent no supo ni por dónde le cayeron los guamazos, güey. No supo, güey, no jodas. No vi los otros 3. ¿Tiene algo para Skarmory, güey? Juancho se sacrifica por el equipo, en efecto. Ya no vi los otros 3 pokés de Trent.
is that there's El Moltres no jalar Shiny es lo type mismo que el Moltres that does- normal. Es lo que yo diría, o sea, de lo que estaba diciendo, güey. Yo lo veo y digo, puta madre, o sea... El Moltres es Moltres canto, güey. Es maldito Moltres canto. Pero con mejor diseño, güey. Va a meter a Dewgong. Tiene a Dewgong. Hace frío y yo con un ventilador aquí. Imagínate. Y pues con una chamarrita, no tengo playera ni nada. Ah, sí, tiene a Dewgong, Mandibus, Maramar. Pues Dewgong. Tiene que entrar Dewgong, en efecto. A ver si Tomahawk se lo espera, ¿no? ¿Cuáles serían tus 6 Pokémon para jugar? Psyduck y 5 más, güey. Una vez me dijeron, por eso no estás ahí. Y yo, puta. Pues sí. Pero mejor verlo aquí desde casita, güey. Porque me perdí un resumen de cómo va la final. Todavía no es la final. Falta, güey. Falta para llegar a eso. Otra vez, güey. Ahí está. Mismo equipo de Tomahawk. Pero ahí está el Dewgong, güey. Creo que era algo lógico. Después de la pinche arrastrada que le dio el Skarmory, güey. Tiene que traer Dewgong, pero tiene que pescar Skarmory, si no F. Tomahawk ya se lo debe esperar, güey. Aunque ahí le baiteó bien el Trent. ¿A qué hora gritamos Cocoon aquí? Eso va a ser más noche, güey. Llegan al mismo tiempo. Bueno, no está mal, güey. No está mal, no hay Clodsire, ¿sabes? Y el veneno ya. O sea, dígase que Pangoro está bien. Que Trent tenga la ventaja de los escudos y lo que quiera, sí. Pero por ejemplo, Moltres te resiste el bofetón lodo, te lo resiste doble, güey. Y Pangoro es Pangoro, cosa que spamea, cosa que pega. Ahora, ¿cuántos básicos son para el pájaro osado, güey? Parecen un chingo. Ahí estabas tranquilo con Toxa versus Moltres. Saludos, Jeremías. Mira, igualdad de escudos, Dewgong se lo farmea. Sale el Pangoro. Me ha arreglado el día. ¿Cómo estás, Javet? Son 9 ahora, 9. Muchas gracias por la membresía, Bon. muchas gracias. ¿Qué pasó, Kike? Ay, ¿quiso hacer el catch? No mames. ¿Y ahora con quién entras, güey? Entras con la foca, el Pangoro tiene energía. Entras con Marowak, cambias a... Ah, no cambia Moltres. A la verga, se la jugó, nomás porque el Pangoro quiso vivir, güey. Ok. Pues queda en Moltres, güey. Un ave brava y un poder antiguo. ¿Sí llega? Ah, no mames, sí, güey. Y luego. ¿Qué manera de pasar tu cumpleaños, Juancho? Lo sé, Billón. No mames, se precipitó, ¿no? ¡Ay, se precipitó, güey! ¡No mames! Era farmear un poquito contra el Marowak, güey. A lo mejor perdió la cuenta de los básicos del Marowak. No sé. Qué raro que usa Skarmory. Pero hubieras visto la primera partida. Lo hizo mierda, güey. Se precipitó, güey. Porque ese panda está descolorado. Qué cerca. Tuvo que farmear un poquito más contra el Marowak. ¿Dónde está el regional? En Louisville, ¿no? Porque ese panda está de colorado. Le cayó el cloro, güey. Muchas gracias, Master Axel. Muchas gracias. Era para que la farmee un poco, ya que necesito los básicos de tierra, pero es complicado cuando estás en stream. Sí. Llevado Shiny, que meta el lead del Scar, si se encuentra en Dewgong, pues mejor. Y aquí el o sea, Skarmory en The Lead, Moltres en el back. Como que la misma, pero en ABA. Puede ser, O guardas ya el Moltres, güey. Kazam, muchas gracias por la membresía. Ya 17 meses, güey. Muchas gracias.
Igual vean el historial de estos dos, güey. O sea, Trent top 8 en un par de regionales, top 4, ya finalista, Tomahawk top 4, 2 veces finalista, otro top 4, no mames. El Tomahawk presume su Shiny, sí, 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 sí. Güey, si tienes un Moltres Galap Shiny, pues sí. ¡Puta madre, Trent! Ahí está, güey. Al ABA, pero ahora al revés, güey. Sí, güey. Pobre Trent, güey. Yeah, I think if you're Trent, ideally use charge attack. Al Mandible, bueno, pero Brave Bird, so that it does just a little bit more ay, damage. el Mandible no le da más pelea, ¿no? Que el Toxa. No, Ya lo he hecho está. This is actually a sky attack, so you know I was saying La earlier tendencia there's Shiny almost pega no más, resistance to ese ever sky attack, Switchalor but I sabe guess this cosas, is it, right? sí. You don't want a Brave Bird and Y mira, Trent aquí actually did ataque throw aéreo, a ataque celestial. Scarmory Scarmory que estamos en el pasado. Scarmory Corbreaker. Le hace Corbreaker al equipo de Trent. You're actually able to get to the second charge attack, and you could probably even go for a sky attack if you really wanted. Maybe go for that. Sobres por el lado de Brava. Mi Mi beso por unirme. Ahí está tu beso, weón. Ahí está tu beso. All right, well, looking at his backline, it's pretty Pedinche. polarizing. Can't imagine that he's going to switch out. He's probably just going to be happy to get his Moltres onto the Marowak. The El game is Moltres. he did get just a little bit of energy, at least going to be able to maybe reach this rock side before he switches ¿Cuánto out. le quitará, güey? No No tiene stab, está nerfeado. Pero es Shadow. Al menos cubrió, sigue siendo súper eficaz. No soy weón, soy ajolote. Cállate, ajolote. Como que me la solía, pero no estaba tan seguro. 10 para el ave brava. No mames, son un chingo. A nice call from Trent there. No se Actually, potenció. making a move, I believe, on the Kanto Marowak. Brings in the Dugong. It's meant by the Pangora, but you are up a shield here. I think close combat, pretty much one shots. Huge ¿Cubre o no nice cubre shot Trent, from weón? Trent. Uy, 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 uy. Se va a lo seguro, escudito. Ya se la llevó Tomahawk, ¿no? Depende. Llevo 5 mensajes diciendo que soy yo, con una coquita y barbacha. ¿Cuáles 5 mensajes, weón? Another ice turn coming through for Trent here. This is just a night slash. Doble bait. So, you know, Es obviously su you want to último shield in close poke. combats, but I think Le queda el as Marowak the todavía Dugong para one catch, more pero ice strike before Tomahawk gets to another si charge tiene attack. que We do deshacerse de see esa Trent cosa. drop the attack here. Necesita Now, cachar un actually, cargado no, del Trent Moltres, güey. wouldn't take it out, Un but cambia, ajá, un cambiazo todavía salva nice al charge Trent. damage, if not an icy wind off on this Galarian Moltres. El pedo es si le va a salir. No mames que no lo baja. No mames que no lo baja Tomahawk. Ay, güey, me asustó, güey. Ay, vete a la verga, ya tenía una avalancha. ¡A la mierda! ¿Viste el memo? Sigo dormido. Sigo dormido, verga, güey. No mames, adiós al Moltres Shiny, no, güey. Wow, incredible Shadow Marowak taking out the Galarian. Bueno, eso no lo vi venir. No No mames, ni me fijé que se había guardado una avalancha, güey. Best mud slapper in the game. You have that beautiful rock ground coverage, and that allows you to have play against the Galarian Moltres. I think it El gallo multiple el pastel rock con el slides Kike against Calvo. that game. Al menos alcanzamos a ver en stream al Moltres Shiny, ¿eh? Se fue farmeado, avísame. Avísame, Arashi, no inventes. No, iba muy sobrado. Ah, ¿por qué, güey? ¿Cuál sobrado? Nomás porque lo ves ahí mamado y con sus dos Shiny. Yo quiero ser ese güey de grande. No, Itachi, no. ¿Te fuiste por la barbacoa? No, que está bien caro, güey. Por eso te dije que se complicó el Tomahawk. ¿En qué momento pasó eso, güey? Me acuerdo que cubrió la primera avalancha, pero no me acuerdo de la segunda avalancha. And you know, Trent, not only does he get the sludge bomb caught, right? But he's pretty much Sí, se repuso Trent, ¿eh? Buenas, Jair. Ponte trucha, Richie. Ya sé, güey, ya sé. Somos Moltres Shiny y yo contra el mundo. Moltres Shiny, el canal de Juanchopolis. ¿Cómo no? Ya hay video del Moltres Shiny, man. Qué gorra, ¿verdad? Qué elegancia la de Francia, man. Mira, hasta tiene sus pelitos, gente. No sé si se ve. Creo que sí. Está bien mamado, déjenlo busco en X. Ha sido hasta caster, carito, de alguno que otro regional. Creo que de Europa.
right? And even in that game 3, we saw the dugong blocked against the Guapo, carito, right? guapo. But I think, got a couple extra Con turns barba, here ¿no? and there, and also was up a protect shield, crucially. And Esa fue la that kind of segunda, just ¿no? allowed the dugong to come out of that, again, force the Moltres to throw, and then let the Marowak... Si se potenciaba, había esperanza, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin verte, Juanchito? ¿Cómo has estado? Vivo. Sigo vivo, ¿no? Eso vale. Carita ya lo quiere sacar de trabajar. But definitely, you could tell that you could see the disappointment on his face. I think that he had a very unique team. I think he felt very confident about his ¿Quiénes team. están en el winner Unable to bracket, get weón? that game 3 victory. It was very, very close. He had a good alignment, just like you said. The Pangoro into the Dugong. Ay, no tengo aquí el... Lalito, ¿me puedes mandar el link por WhatsApp, man, porfa? That's right. I mean, Tomahawk is an incredibly talented player. I don't think this needs any explanation, right? Top 12 at Worlds, numerous Grand Finals finishes, and then coming to these North American De los brackets, and top cutting both of them is pretty insane as well. But I think maybe just ¿Por qué más Juancho para campeón? Quiero ver quién sigue. Pero está Richie. Está el Mexa, güey. Entonces. Trent, on the other hand, I think will be moving on. Ahí vamos por Richie mientras... Ah, está ItsAXN. No mames, ItsAXN está en el winner bracket. All right, well, we're going to shift Verga. here. Actually, we have some cool upcoming events. We talked earlier about the community day for Mankey, but earlier... No sabía que ItsAXN estaba ahí, In the month of October, Ah, Saturday, está también Lil QM. El Won que subió a leyenda con Vigor en la Copa Soleada. Arrow, también está Arrow. Race to Cage, verga, güey. Hay out of fuck. No mames, hay un chingo de nivel, vete a la chingada. Rocha sigue vivo. No. Speaking of the Go Battling, No. there's actually going to be a special stream coming up featuring two of Saca la the pizza top aunque no trainers pueda from the World comerla. Championships in Ah, caray, ¿por qué, güey? Marto Galde and Inadequance. Está el Really excited to have Race that to guest Losers, lo que estoy appearance viendo. as well. Race va Very contra excited Out of for the Pocket. trainer. Ojalá transmitan esa, güey. And so, that's right, yeah. Many of those trainers still in that pursuit of that legend rank. Ah, pinche regional, on the qué desk here, pedo. already legend, if you can believe Out of that. Pocket here in the parece Go Battle mundial, League. So Rochita quedó fuera ayer. congratulations to her. Guys, make sure that you tune in though, because there's also Twitch drops. El on the Go Battle Knight Day. Tan Clasher That's también es muy Charge bueno y va TMs contra especially, as well as Richie. that rare Candy XL. You guys been asking for Verdolagas. those opportunities to get those charge TMs. Now you finally do. Lyle Jeff, Yeah, me just suena, 7 of me them, suena. though, so, you can't stop, rating and doing Llevo those enfermo rocket desde el runs and jueves, trying to no charge mames. That'll be good for maybe one moveset on my Un ball. buen caldo de gallina, weón. Exactly. All right, well, make sure Esas that you guys MTs me do sirven. tune in and also follow the channel as well. That's right. I mean, we love hearing from you on our socials. Throughout the stream, we always try to pull some of your posts and see how you're enjoying the stream, who you're cheering for, what other things you might be enjoying while you have the stream on in the background. Ya no I don't entendí think qué van a we have hacer. any tweets yet, but make sure that you guys use that hashtag #PlayPokemon when you are sending in your posts, that we can feature them here on the broadcast. I think we have some more battles Ay, coming up for pinche you guys. chingada. Taking a look ahead, I think our next matchup is going to be Rise to Occasion versus... Voy a quitar tantito la cámara, What a gente. battle that we saw earlier with Rise to Occasion. La versus chilangüera ya Arrow. empezó a They're ladrar, teammates, no they sé scrim qué together, onda. They know each other very well. I was not expecting the Ariados versus Regis. A lo mejor a los hueones que estaban jugando matchup on my fútbol bingo en la card cancha de al going lado. into the Louisville No lo Regional sé. here, but we saw that play out in all 3 games. Ah, That's right. Ariados, a very strong Pokemon. We talked about it a little y esta bit. cosa very no dice standard, quién va a ir very a flexible, stream, but I güey. do want to just spotlight these two trainers a little bit more. Pero debería pasar a Best Race, trainers ¿no? in the world. Maybe just in North America, let's say. Un caldo, pero con el top. These two names absolutely come up. Carito, cálmate. No mames. Top finisher at Worlds for the North American Quiero un trainers, caldo I believe contigo. finished top Este güey. 6, has won a No regional sale el as well. bracket. So No, that's en el bracket no me outstanding, sale lo de que vaya a start to stream. 2025 season, as well as the end of the Igual si tú quieres ver el 2024 bracket, season. está ahí en Take a look at the el accomplishments. comentario Like I fijado. mentioned, top 8 at Worlds, one Peoria Este in güey es demasiado 2020. bueno, güey. Also, Demasiado of course, bueno, NAIC champion, cabrón. that's the big one, right? That's a pretty big one. De doble veneno Right, lleva yeah, Drapion, champions tend to do Toxapex, pretty well at Worlds. doble agua con el And then Azumar, Rise to también tiene a Occasion, on the Malamara, other hand, Diggersby. Lleva muchos obviously, tanques ese Versace güey. said it so many times on broadcast, the only Pancho, sus trainer voces to tienen win a copyright, regional cállate. every single season so Ya todos van a far. stream, ¿no? Also, Esperemos que sí. at an IC, so these are really two big titans here Ya fighting me out ahorré for 2 the horas bracket. de directo. And I actually think it's their first time playing
Estaría un rico un caldo del jefe. Está bien hermosillo. Él no sabe dónde vives. Ojo, que te van a funar, güey. Bueno, ya se le olvidó a la gente lo de la madre esa. Lo de la trampa de Elmo. No es el mismo Elmo, que conste. Y si es tan bueno, ¿por qué no tiene un Moltres Galar Shiny? A lo mejor sí lo tiene, pero pues no lo quiso llevar, qué sé yo, güey. Creo que sí, ya van todas. Ahí están, güey. Imagínate que alguien piense que tienes el mismo. Oh, no. Ah, Race tiene un lechón de peluche, güey. ¿O son de los jueces? No, creo que son de los jueces, porque están más atrás. Gracias por recordarlo, seguirá con su área 2. Recién llegué, están en la final los semis, ¿quién me explica, please? Apenas está en la ronda. ¿Están en el qué? ¿Top 8 ahorita? A ver, ¿cuántos quedan vivos? 2, 4, 6. Sí, quien gane de estos dos llega al top 8. Va a estar perra esta. Ey. Su Talonflame ya da doble ataque volador. Hombre de cultura, güey. Ese maldito Talonflame come, mama, gente. Y el primero, bueno, al menos lo que yo vi, el primero en usarlo fue Rocha. Le hagan el compa de los audífonos. Hijo de tu madre. Aquí la cuestión no es quién gana, sino cuánto se demora en ganar Out of Pocket. Achis los mariachis. ¿Cómo estuvo eso? Nada más queremos que cambie el nombre a Sergio Goyri. Nah, ya se le olvidó, güey. Lo funaron nada más unos 2-3 días. Hola, Polis, ¿dónde estás? Ahorita vuelvo, estoy con el cigarrillo. Ya tú sabes. Nada, Spicy. ¿Cómo no, güey? Está el área 2. Que sí, lo doble bufearon con el picotazo veneno y el abrecaminos. Pero diría que sigue siendo Spicy, ¿no? Al menos en los regionales. Uf, inalcanzable, bueno, inalcanzable, Isaí. Buenas, Petty. Normal, Kevin. Los ventolados, no. No me gustan. Es transparente. ¿Cuánto estarán vendiendo un ave de Galar Shiny en el bajo mundo? Buena pregunta. Pero sí debe estar cariñoso, ¿no? Ahí va, güey. Azumarill Drepion. Drepion seguro sin bomba lodo. Entonces no está mal el Azumarill. Ariados en el back. También su Drepion. Doble veneno. Dewonk y Diggersby. Ese Diggersby. Cuidado, güey. Aunque igual Ariados y el Drepion de Race tienen cobertura para el conejo. Uno con cola de agua, otro con abrecaminos. Donspers puede barrer con el Ariados, pero no hay Donspers. El que tiene Donspers es el que tiene al Ariados, güey. Buenos días, Panchito. Saludos, Leonel. Play, but quick switch from both trainers out of pocket brings in the Dugong. It's actually met by the Ariados from Rise. Yeah, great timing by Rise. They're able to throw this Trailblaze just before out of pocket is able to reach that first ice. ¿Cubrirá el primero? Will do slightly more damage, but this is kind of a balancing act. Okay, you're going to be buffing your attack. Esto es un me sube el ataque, pero se lo baja el Dewonk, sube y baja, sube y baja. But out of pocket's Dugong will be keeping it in check. Va a llegar primero el área 2, lo que spamea, güey. Hasta puede sobrefarmear, ¿ves? No mames. Está su ataque normalito, ¿no? Debería debilitarlo. Ahí, ajá, ya área 2 cumplió. ¿Qué pasó, Yope? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí madrugando un poquito. Ok, le sirve, le sirve conectar el rayo de hielo. Le echa la manita al Repion, Moon. Aunque de todas formas necesita 2 colas de agua. Y baiteó el Diggersby. No, todavía no es la final.
invest some protect shields here, which is exactly what Rise to Occasion's doing. He has a shield advantage. Falta un poquito para la final todavía. He is very close to another Aqua Tail, which is going to threaten to knock out this Diggersby, one of his Le va a empatar la prioridad, güey. Alright, nice overfarm here from Rise throwing just before the Scorching Sands is reached. Out of pocket really needs to deal some damage onto this Drapion though, so he is going to actually shield up this Aqua Tail. ¿Cuánto le falta para meter al Is Drapion? coming up for pocket, so he can just throw this Fire Punch, maybe try to pull the last shield, and then switch into his own Drapion if he wants to. Yeah, but you need to either land a Aquí ya puede meter al Drapion, out of pocket. Combo. Pero esta cola de agua debería sobrevivir, ¿no? Aunque la Super Wheel está sin energía. Ah, ya GG's. Venga, Raze. Es de Raze, weón. Aquí se deshace del Drapion. Y ya. Mira, hasta sacó una burbuja. Bien, burbuja de agrapa. Gracias, Jonathan. Gracias, güey. Es que estoy todo despeinado, bro. Me levanté, saqué a mis perritas y heme aquí. Les di de comer y ya. ¿Qué barrita, Juancho? Gracias, güey. El buen Azumarill nada le gana. Desde la temporada 1, güey, de GBL. Dice Azumarill. Dejen su like por el mañanero. Apoyarían mucho, gente. Un poderoso like se agradecería. Si es que quieren, claro. Si no, los obligo, perro. No, no es cierto. A ver cómo ajusta el pocket, güey. Que tampoco fue super paliza, ¿sabes? Pues auto estaría Malamar adelante. Drapion, doble veneno. Drapion y Toxapex atrás para Azumarill. Que fíjate, el Malamar le da cierta pelea a la Azumarill, güey. En igualdad de condiciones. El área 2 hace bastante magia. Yo sigo sin conseguir los XL para mi Azumarill. Mejor vete por área 2 y conterealo, güey. Mira esas piernotas de Raze. ¿Qué dime cuándo ha salido del top 20? ¿Azumarill? Nunca, güey. Nunca. Mirror de los conejos. Atrás, área 2, Azumarill. Del otro lado, Azumarill, Dewgong. Está muy neutral todo, güey. Casi era el mismo equipo, nomás porque Pocket no tiene al área 2 o porque Raze no tiene al Dewgong. ¿Qué pasó, Gabo? Gana prioridad del de Raze, pero no bajó ataque. A ver el de Pocket, güey. Nada, todo normal. Sí, Pocket sabe que para qué empata la prioridad, güey. El área 2 tendrá chamba. Se guarda, entra con Dewgong, saca el área 2. Como para liberar a la Azumarill, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de bajar el ataque de arenas cachondas? Como 30% tal vez. La verdad no sé, no te tengo el dato exacto. Se va por el daño. Tiene sentido. Y su Diggersby está farmeando. ¡Oh, lo va a cubrir! Ah, caray. No veía venir ese escudo, Sí, es 30%. Gracias, güey. O sea, aquí ya se lo farmea con quien sea. A ver si Raze se deja, güey. Y el Diggersby de Pocket tiene las arenas. Una marucha ni viendo al Juancho. Provechito, Efraín. Año tras año ya ese Azumarill sigue con vida. Mata ese Pocket. Está bien el Azumarill, está bien. Déjalo. ¿Qué ha hecho malo, güey? Pobrecito.
could be, but actually I just realized that both trainers do have the opportunity to switch out into their own Diggersby. Esto no termina hasta que pita el árbitro, bueno. Pero sí tiene cierta ventaja Pocket. Aunque el Diggersby de Race cuenta con más vida. Y todavía puede llegar a bajar ataque. Quién sabe, güey. Igual el de Pocket. Veremos. Al menos este mirror no es tan tedioso como mirror de Mandibus, mirror de Liquiton. Ah, cabrón. Cabrón. Sí, como lo que dice el caster, ¿no? Esperó el catch. La regó, güey. Creo que se la entregó. ¿Crees que venga Summer y lo Obscuro algún día? Le bajó el ataque, pero pues, de nada sirve, güey. De nada sirve. ¿Qué va a hacer? No, güey. GG's. Porque nunca han visto un mirror de hombre en full siniestro. Te dije, Itachi. Te dije, güey. Esto no termina hasta que pite el árbitro, güey. Se va a lo seguro, Race. No voy a hacer la de balas que el puño fuego no lo baje, pero pues diría que sí. Sí lo bajaba, güey. Yeah, Rise, I think, needs to get to the scorching stance. Fire Punch may be enough. He actually goes straight for it. Yeah, this should be enough, despite the resisted non-stab damage here. Azumarill only had a sliver of HP. Pocket, after throwing that... Ese rayo hielo, güey. All things went wrong for him after that. Yeah, Rise actually takes that series 2-0. Again, a battle between two of the greats from North America. Really nice play from both sides. Se quiso anticipar Pocket, ¿no? It wasn't the most flashy plays, but I think we saw a lot of technical precision there. Mira, lo sale. Catches, maybe knowing the damage ranges of some of those Pokemon. Me cae bien el Race to Occasion, Pocket, pues más allá de los regionales, no sé cómo sea, pero el Race por llegar a ver uno que otro stream suyo en Twitch. La presión pudo más. And I don't know the exact numbers, but I want to say it's like 8 out of the last 9 tournaments top cut, including an NAIC victory, top 8 at Worlds as well. In fact. Exactly. Yeah, I think he's made day 2 at every single tournament he's played this calendar year, except for ahora sí se viene el top 8. And he was like 1 game off of making day 2 there, so. Absolutely. Va a ser Race contra Trent. Richie contra Nighttime Clasher en la ronda de perdedores. Y en ganadores Live, ItsAXN, el QM Arrow. Quiero ver al ItsAXN, güey. Tiene rato que no veía ItsAXN en un regional. ¿Cómo le adelanto a las batallas? No mames. Pues espérate unas 2 horitas. Regresa y ya. Ahí podrás adelantarle, güey. Sin bronca, sin inconveniente. Nos veremos al Juan en los regionales. ¿Quién es Juan? Yo no me llamo Juan. Yo me llamo Ricardo. Pero dime Juancho o Richie. No me digas Ricardo. Yeah, you can see the frustration out of Pocket, just thinking, okay, what could I have done differently that game? Juan, ¿cuándo vienes a Perú? No, ahorita está imposible. Juancho, alguien de la TAM. Ayer yo he visto las partidas de ILQM, lo que pasa ese tipo es otra cosa. No mames, y te digo, fue el weón que llegó a leyenda con Vigoroth, cabrón. Pedro, gracias por esa membresía, güey. Buenas las nachas del patrón, ¿cómo va este pedo? Ahí va, güey, ahí va. Se viene el top 8 y sigue vivito y coleando a Richie, el Mexa. Los casters hablan en inglés, diles que hablen en español, por favor. Qué complicado, güey. Pancho, ¿esta que hora acabará? Tiene para 2 o 3 horas más o menos. Yo creo que unas... Bueno, ya llevo 40 minutos, Pues sí, que dure en total 2 horas, 2 horas y media, tal vez. ¿Te llamas Juan Ricardo? No, solo me llamo Ricardo. No te llama para nada la atención entrar en el circuito e intentar ir al mundial. No tengo el nivel para eso, güey. Además, si me pones en stream, puta, por más que yo haga directos y contenido, estaría bien nervioso, güey.
Imagínate, no solo la gente que me sigue, sino todo el pinche mundo viendo cómo manqueo. No, cállate, los hocico. O sea, aquellos que me siguen y consumen el contenido y todo, pues ya saben, ¿no? Ahí no hay bronca. Según era el que subió leyenda con Vigorot, no pensaba que era él. El ItsAXN, sí. Ya sé por qué se llama Juanchopolis. Por una tontería de cuando iba a la universidad. Ocho, amigo, ¿a qué hora serán las finales? Falta. La verdad sí falta. ItsAXN. Sí es AXN, ¿no? ¿O quién es ese? Según yo sí es AXN, güey. Sí, es AXN. Ahora. ¿Por qué solo haces live por Twitch? ¿Qué también por acá? Pues porque acá más que nada son videos. Sí es. Es el aire, güey, no sé. De vista no lo topo, pero no sé, güey. El nombre me suena bastante, pero ¿por qué? Lo quiero la gente que no sabe es que fuiste campeón en el amateur de Seal. El otro día reaccioné a ese video, güey. En Twitch. No mames. Viste que se filtró la 10ª generación. Sí, vi todo ese desmadre. Fue que así porque lo tenemos por una ciudad que así que no, le rebuscaste mucho, Itachi, ni siquiera lo había pensado, güey, así. No, el poli se lo agregué pues para que sonara mejor, güey, porque me iba a poner nomás Juancho en el juego y ya. Pero pues, como que Juancho era muy simple, no sé. No manqueas chismes. No. Mira, mejor desde aquí. ¿Quién era la otra llave? Después va ItsAXN versus Arrow. A ver, ¿qué equipo lleva AXN, güey? AXN ha de ir super meta, güey. Super meta. Ricarpoli. Ahí está lo de Richie. Ese es el mexicano, gente. El que todavía sigue en pie. Cuenta chisme, carito. ¿Sabían que Juancho se llama Juancho porque así se llamaba en su vida anterior? No, güey. Primero me puse Juancho porque cuando salió el juego ya estaba ocupado Richie 21, Ricardo, bla. Y lo del Juancho lo tenía mucho en la mente porque mi novia de aquel momento, en la universidad, por X o Y razón, por X o Y motivo, me decía demasiado Juancho. Entonces me hacía muy cagado y pues ya. Le agregué el polis y tan fin de la historia, se acabó. A lo mejor ama a los Juanchos. Ay, Dios. Le voy a bajar el volumen porque nunca sabes, güey. Nunca sabes si esta cosa tiene copyright. Y me da miedo. A ver, chismecito. Tu novia de la U te confundía con el otro. Nah. Lo de que me decía Juancho, o sea, es otra mini historia, pero irrelevante para esto. Tales Juanchopolis son los amigos que hacemos en el camino. Y bastante gente piensa que en el juego me llamo Juanchopolis 21, pero no, solo me llamo Juanchopolis. Ya después, cuando me hizo el canal de YouTube, que le agregué el 21, me creé una cuenta en Go. Nada más me la creé para ponerle Juanchopolis 21 y que nadie me robara el pinche nombre. Macho era el otro y para no confundirse le decía pinche malo. ¿Recordabas otro Juancho? ¿Creen? En estos eventos los pokés no aprenden ataque destacado. No. No me suena. Igual anda del Juancho fake. Tiene más cara de Juancho que de Ricardo. Chales, güey. Es por la gorra, Samuel. Van a cambiar de casters, ¿no? Porque ya estaba preparado AXN y el otro, güey. ¿Sabes que a Niantic no le gusta que tengamos cuentas secundarias? Sí, lo sé. O que no te llamas Onda Certra.
Yo me llamo Carlos, pero mis amigos incluso del trabajo saben que en todo lo que juego me pongo Itachi y ya me dicen así. Quizá para el Wild algún poke aprenda su legacy. Ah, bueno, para el... Es que ese es un evento punto y aparte, ¿no? Es como... Pues como un safari, güey. Nomás con diferente nombre. Jugando en privado... Juancho jugando en privado de España 2010. Juancho regionales sería México 2024. Ah, chinga, ¿cómo? No te entendí, güey. O sea, ¿hablas de fútbol? Yo soy Pedro y me dicen pendejo. O sea, que jugaría chingón en privado como la España campeón. Y de culero como la selección ahorita mexicana. Por cierto, ¿qué pasó con la cuenta de TikTok? Ahí está. A ver si otro día me animo a volver a subir videos. Es que, güey... No mames, no... Me da flojera, hay que decirlo, me da flojera, güey. Además ahí no monetizo ni nada. No. Y como les metía miniaturas para que se vieran bonito y toda la vaina. Mejor aquí, mejor en el morado y... Veremos. Ese es el campeón, el buen Yekai. ¿Cuántos campeones van ya? 3. Algún día existirá un campeón de campeones, ¿no? Que pongan a todos a la verga. Al menos, no oficial, pero un torneo amateur estaría bien, ¿eh? Puros proyectos a medias. Lo que no se quedó a medias fue el video de ayer, güey. Bueno, los combates de ayer, que el video sale más tarde. Lo eliminaron, Hammer. Lo despacharon, güey. Para directo, sí. ¿Por qué Pokémon GO nos privan de Mimikyu? Ya debe ser este año. Y si no, chales, güey. Que lo primero que se anunció, la primera parte de Halloween... Bueno, saldrá Morpeko, ¿no? Y estará curioso ver esa... Su dinámica de cambiar de forma en combates, güey. A ver la segunda parte de Halloween. Que por lo general la segunda parte siempre es más chula. Yo soy Caro y me dicen mentiras. ¿Qué pedo? ¿Soy yo? ¿O de repente hay como glitch en el directo? ¿O estoy loco? Kevin, gracias por la membresía, weón. Che frenetic, no. Espero el video de Morpeko el primer día del debut. Pues tengo que. Pero te digo, esa de cambiar de forma. Morpeko cuando cambia de forma, ¿qué hace, gente? O sea, cambia de tipos, cambia de estadísticas, de ataques, o qué chingados. Con la llegada de la rata hambrienta se ve algo más dinámico el PvP. Entonces se llamará Pokémon Bug. Ah, por el miembro, gracias, buen, gracias. De nuez. Con Morpeko es una base de lo que será Mimikyu. Siempre he estado loco, amigo. No es cierto. También monetizas del azul. No, que era a las 8. El regional pues, empezó a las 8, sí. Pero pues, yo me desperté tarde, entonces. Es que no sé que el día de mañana. Los Gigantamax. Buenas, Manuel. Lo mismo, solo que su movimiento cambia de tipo. Ah, chinga, como que su movimiento cambia de tipo. O sea, como las meteorobolas. ¿Por qué haría con dinámica de lo Puni? ¿Por qué, güey, en Halloween? ¿Por qué lo Puni en Halloween? Cambia de tipo y su ataque también entre eléctrico y siniestro. El ataque cambia el tipo, asociado eléctrico y hambriento, siniestro. Sayuri, gracias por esa membresía. También muchas gracias, Samuel. Gracias. Se viene uno de los campeones del mundo, gente. Para ser exactos, el segundo en la historia de Pokémon GO. El buen ItsAXN. Se viene Ternatus Gigamax. Eso, Gigamax. ¿Cómo le estoy diciendo yo Gigantamax? Es lo mismo, estoy metiendo. A ese güey se lo van a guardar todavía, ¿no? Se viene el Charizard. Hoy sale Sparking, veremos. Ese pelado es bueno. No, me suena, güey, no sé por qué.
Igual, o sea, a lo mejor sí lo he visto en stream, pero no me acuerdo, güey. A ver. Diggersby, Malamar, Toxapex, Feraligator, doble agua, ItsAXN. También doble agua, Live. Habrá suerte, güey. ¿Le bajará el ataque? Sí, ItsAXN va super meta, güey. Los dos, bueno, Live tiene al menos al Varo por ahí. ¡Uy! Le bajó el ataque, no mames. Al menos ya no le va a doler tanto. Vamos, pelado, ¿a poco apoyas al pelado? Puta, lo bueno que le bajó el ataque, güey. No mames. Imagínate si no, güey. Su madre. No aguanta el Feraligator. El Feraligator se va. Ah, tiene triturar. Ah, perrillo. No me había fijado. Iba a decir, no, pues Feraligator no tiene a dónde correr, güey. Pero pues, con el triturar. No bajó defensa. No creo que ItsAXN se deje farmear, güey. Yo diría que va a cambiar. Claro. Pinche Diggersby. Vuelve a bajar el ataque, cabrón. Es el oscuro. ¿Dónde? No hay que hacerle shadow en ningún equipo. He wants to chip down the Sugon. He knows that his own Toxapex is fine in that mirror matchup, right? Because you just resist everything that's being thrown and you just have more health. Whoever has more health typically wins that matchup. What you really need to do is start taking out the Sugon, though, because that's the main threat remaining for ItsAXN's team. Está un poquito difícil para ItsAXN, güey. No mames, ya no hizo nada el conejo. No le dio la nueva mecánica. Está bien ese escudo. Y todavía le queda Feraligator, güey. Already ahead on quite a bit. Entry is going to outpace algo así. Toxapex by quite a bit. Y hasta se esperó el turno, no le salió, güey. Fs. Se olvidó decirte ayer en la zona morada que me salió un Hitran oscuro potenciado para Liga, súper. Para cuando eventualmente regrese a la Copa Fantasía en 1500. Ese Hitran. Ya llegó mi ensayero preciosa. Sí, pero pues no puso Nanais. Qué pelado de mata gigantes. Yeah, definitely going to do more damage to the Pokémon resistant estrella de los for sure. Like I said earlier, whoever Toxapex has hizo more la health esperadiña, pero no le salió, güey. didn't have as much health, but El Lai, bien paciente, el Lai quería hasta cargar un par de taladradoras, güey. Extra energy on the Dugong and really whittle down the health of ItsAXN's Toxapex. Now looking back tengo at that suerte con los match, ciudades, pero no tengo manos, what do ya you think mejor about me that retiro. Diggersby dropping back in? No, es cosa de practicar, güey. Entrarle a los putazos, güey. Lo que estaba diciendo el otro día, solo así aprendes, güey, la vida en todo, güey. A pura putiza. At that point, it wasn't getting to another charge attack. The only thing that Feraligator could do is catch a charge attack, which, of course, later in the game, it did fail to do so. Yeah, definitely. I think I agree with you in many fronts. Por ahí va la todavía falta, ¿no? Ah, no, ahí está la esperadiña. La esperadiña, Yeah, and I think for ItsAXN, Team Pelos versus Team Pelao. Because at that point in time, he's already behind. He needs to do something, right? ¿De qué playera es esa de ItsAXN, güey? Su equipo de PvP, ¿no? So at least try to do something with the Se los enseñó Cocoon a aprender de los madrazos. Mames, pinche juego del demonio, güey. You know, might as well try to go for it. Aprendí perdiendo mis primeros 100 combates. Yeah, and at that point you had already seen the de cuervos. Soy un tío pelado, Let your Feraligator go down and then come ya quien gane aquí se va a la final de ganadores. Cuando un video de Empoleon con garra metal nunca lo vi, lo tengo pendiente, güey. Lo tengo pendiente. Quizá, no, pero es que entra la pinche Master y entra la Halloween, esa toda fea. Güey, la Halloween Little Cow, güey. No. Va a ser una semana complicada,
put any damage into Los that que son varios toxic europeos You como have la the Diggersby, pobreza. though. And here Maro, we go. esto no It's es with the tan Shadow bueno para and the Fraligator. Marowak Tengo versus entendido the que el Shadow Maro Frog. I'm really curious Wakanto, to see güey, how this matchup goes, because le puede yes, ganar yeah, al you're Fera, right, güey, you're por la but maldita you need to presión land it. If you don't de los land it, bofetón you're lodo. gonna O sea, lose vean your eso, Shadow ya Ball. You mitad can de see vida, that puro the básico. neutral mud slap is just ¿Qué way pedo? more impressive. Ax's Fraligator already under 50% health. I swear, I don't know if this is true, but I've seen some El Master el Pollón, ¿o qué? Sería... Sería Nutra. Todavía que quedan un par de días. And it actually is going to be the Fraligator getting that first. Maybe with a mud slap advantage, you can win the one, but you could definitely win the two. Pega el huérfano. Just mud slap down and get alignment, and ItsAXN realizes that, pivots out to the Malamar, but how are you going to finish off? ¿Cuánto le hará, güey? It has a bunch of energy. It still has a Está fair amount of health, mejorado, more Shadow, than you expect. es neutro. Yeah, and the thing is, I think No, o sea, es que, güey, es enorme la diferencia de la masa de hueso entre el de Canto y el de Alola, güey. Por más que haya mejorado el de Alola, no mames, el hecho de tener esta... tu madre. But this is definitely going to be an uphill battle for AXN because there is that Dugong lurking in the Está- back as well. está bien complicado para AXN, bro. From this super fast Shadow Drapion in Ese this palo no dark servía para nada, pero mira ahora lo que fue head-to-head así, matchup, güey. come out on Pinche top. hueso palo, ya lo Diggersby has merecía, a lot güey. of work cut out for itself. And you have to Pero go for a mejoras quick hueso palo y no down, and mejoraste Wild Jeff's gonna mordisco. get the double Pinche Aquatail by Niantic. that time. So if you let these two Aquatails go, you're going to be so low. If you shield one, then there's Dugong in the back. ItsAXN is in a terrible position. He is down 0-1 right now. If he loses this game, he is dropping down to the ¿A dónde va a ir esa bracket. energía del conejo, güey? O sea, sí, al Dugong, pero... Chinga tu madre, necesitas... 3, güey, tal vez. When shields are up, but that's exactly what happened there. That put Loud Jeff so far ahead in this matchup. Yes, he's down a shield, but it doesn't matter. He has so much health on his remaining. Va a llegar el Pokemon. There's triturado. still the Marowak in the back, and you can see AXN going for that crunch. Going to be huge in this matchup again, just like the Toxic matchup. No, pero I aquí don't know lo the aguanta. closest gap. Debería aguantarlo bien Can la you Foca. finish this You need off the this debuff. Dugong? You need the debuff. You didn't No, get that not able debuff. to do it. Your only chance was to get the debuff, so you Esta can do temporada enough mejoran shadow claw mordisco, pero damage nerfean plus quick attack garromonía. damage to Al then get menos the quick attack down before the double is GG's. available. Ya ni Because cobras, you bro. didn't Ya get ni the cobras, sí, debuff. ya. AXN knows it. The double is available, No and Wild mames. Jeff is going to win this Oh, series 2-0. And it looks Jugó like muy Wild bien, Jeff cabrón. is 2-1 in the all-time record Jugó against muy these bien, two güey. in Bueno, their tío pelado official siempre en tu tournament barco. matches. No Funny seas enough, mamón. it's been a 2-0 every time. 2-0 for Loud Jeffs at NEIC 2023 or 2024, I think. No, 2023. And A ver si se mordisca la de 2-0 la for psíquica, AXN Juancho. in World Sí, pero hay otros 2023, pokés and now que 2-0 se pueden here beneficiar de in un the pequeño format. buff. Tampoco pido que así, puta, lo super mejore. No, güey. ¿Qué habíamos dicho, gente? Que... ¿Qué es lo que necesita mejorar del mordisco? La energía, ¿no? Subirle uno de energía y ya. Me parece. Deberían bufear a los counters mucho nerf. Y le al de arriba, que es el pelón, anda nerfeando al AXN. Ya sacaron al AXN, pero todavía no está eliminado. Recuerda, pasa al loser bracket nomás. Tienes que perder 2 veces para quedar fuera de estos AXN torneos. definitely struggled a little bit against the mud Sí, slappers genera muy poca yesterday energía. against Khaleesi Fitzy, Shadow Dawn fan. He's faced some ¿Cuánto? other Es 2 de Gastron energía, that he 4 de lost daño, with without the mud 0.5. Si le slapper suben de as 2 a well. 3, But Loud Jeff's just one step ahead of those sería como la previous opponents. Siconda. Also, Shadow Cannon Marowak just looking ¿Cómo está? so strong in this meta. sacaron As AXN, you no tiene... see, Tiene otra oportunidad, ¿no? that Fraligator was weakened so much. tiene This is nada, actually está the muerto. first matchup Mejor here. cabezazos And I thought él. AXN was actually in a No, pretty no puede good mejorar position cabezazos because él, Loud Jeff was not imposible. able to get that final move off. El AXN But es the humo. pivot here No me that digas AXN eso, had to no do to mames. set up the Dugong versus Toxic matchup No, la verdad, that la really jugó put súper Loud bien. Jeff ahead. It feels like pivoting is really strong in this meta because things gustaría like que Shadow sea igual a Dragon can Dragoaliento. pivot into everything, and it feels less strong into Lyle's Jeff. ¿Cómo está Siconda ahorita, güey? Plus, if No you're sé, ItsAXN running gente. the core of Toxic Diggersby, you might as Pero ya well está take golpe that bajo, alignment. ¿no? If he took that alignment, Sí, maybe sí he está would golpe have bajo. taken game Nomás que... number 1, but he's not out O sea, en of it realidad yet. muy ItsAXN poquitos is pokés dropping down to se the aprovechan loser del side of buff the de golpe bracket. bajo. It's still top 8. He still has a chance to make it back to O sea, the sí hay loser otros que lo side, even back aprenden y to todo, get pero- all the way to the grand finals. Como por Right. He's ejemplo done it el before, I Trevenant. believe in Portland in 2023, and you know he could do it again. Quien se here. And benefició it's fue gonna el be Moltres Galar, AXN güey. waiting to see the opponent between Rise Porque lo and hizo el campeón Trent, del winner of PvP. that will face off against AXN. We got Tranqui, Richie güey, and lo Nice decía and de... Flasher waiting in the Lo loser decía bracket as de well, broma, but man. we're
Tranquilo. Uf, no mames, si pasa Rey, que le gane Reis a Trent. No mames, sería Reis contra Axel, güey. Cada que vea al Axel lo truena. Sí, ItsAXN, nada. Tranqui, todavía no termina, güey. No, creo que es la primera temporada que no veo una puercada. La puercada, y eso que no han nerfeado el encanto, pero como bufearon tanto a los venenos. Axel va a jugar contra Reis. Primero tiene que ganarle Reis a Trent. Tal cual. Ahorita va la otra semifinal de ganadores, que es el ILQM contra Arrow. Eso también promete, ¿eh? A ver qué lleva ILQM. Dudo que lleve a su Vigor. Lo dudo rotundamente, güey. No hay el chinito de las poses raras, no. No, quedó la garra metal, quedó normal, quedó, o sea, sí, normal, güey, por así decirlo. Los números exactos no te los tengo, solo le subieron uno de energía. Si lo hubieran subido dos, rompían garra metal. ¿Qué te pasó, campeón? Todavía no queda eliminado, güey. Todavía no. Ah, mira, ya está su gorra de Morpeco, güey. A huevo. You could have participated in that one. You had the headgear yesterday as your costume, 3 right? de daño, 4 de energía. Yeah, it's a good competition there. Ah, ok. 4 de daño, 3 de energía. Entonces, si le subes a Mordisco, no es una copia de Siconda. Sería una copia de ¿qué? ¿De Dragoaliento? Tuvieron miedo al éxito, me imagino que el implemento fue Stonefist de Gala. Hola, soy Empolio, ni solo duró una temporada en el beta. Ay, sí, güey. Y ahorita la subo a Twitter y lo etiqueto para que todo el mundo vea al Juancho con el disfraz de Lopuni. ¿Te imaginas? Oh, lo. No alcanzo a ver qué pin es el de Caleb. Me parece, solo por las cosas amarillas, me parece que es Umbria. Se camuflajea el maldito pin, ¿eh? ¿Crees que nerfeen garra Umbría? Yo digo que sí. Yo digo lamentablemente sí. Igual les puede valer madre si no lo nerfean. Me acuerdo que hubo una temporada cuando le dieron el escaldar de Wishcas estaba muy roto, que yo estaba mame, gente, la siguiente temporada lo nerfean, a huevo que lo nerfean. Ah, quedé con cara de pendejo, güey, se tardaron otra temporada más para nerfearlo. Ah, chinga, eso no es Lucky Trade, ¿o sí? And a shiny maybe not the trade I would go for, but hey, Blastoise así agarra rápido el hidrocañón. Blastoise necesita mejor básico, güey. See how this is gonna go. I didn't realize this was for best, though. Think it's gonna be 100% on either side? Could be a Shundo here. Is it gonna be the Shundo? Oh wait, no, this was just a regular trade. Oh wait, yeah. Sí, no sé. Ah, es que suben a nivel 4. Dije, ¿por qué están mostrando? ¿Por qué están mostrando ese cambio si no es Loki, güey? ¿Qué fue para el intercambio? Subieron a nivel 4 de amistad, güey. Para tener la anécdota. ¿Te acuerdas cuando salieron las meteorobolas y la rana era una máquina? Güey, por eso terminé odiando a la rana. Bueno, Blastoise... Ah, sí es cierto, Blastoise te aprende por disco. Ah, te das cuenta de esos, pues son un par de Community Day, entonces. El vasto impacto dejó super roto muchos pokés y se fue en corto al nerfeo. Ah, solo dejó roto a uno. O sea, pero roto. Stilix, güey. O sea, sí le ayudó a Haxorus, le ayudó a Rayquaza, pero no estaba roto de lo roto. Stilix sí. Ese acá estaba de galar Shiny Juancho. Le ganó a Race. El Arrow. Es que los dos son buenos. Creo que nerfean garra Umbría se cargarían los fantasmas. Es como nerfeas a Fraligator, güey.
Con el hidrocañón otra vez, te cargas a los iniciales de agua. Hay menos, ¿no? Hay menos pokés con hidrocañón de los de garra hambriento. Ya subió Steel con el deberían quitar mucho en vez de nerfear. Quítale bastante impacto a Steelix. ¿Ha aparecido algún superior? No que yo sepa. Al menos no de lo que he visto. Güey, ese Summer con florecita. Está coqueto, está como para que salga en Go algún día. Typhlosion. Typhlosion le puede ganar a Feraligator. Ay, cabrón, tiene a Rey Steel el Arrow. Que le den buff a cabeza. Jamás va a pasar, güey. Jamás. Punch will probably do half the health of the Feraligator, but we're going to have to wait and find out. You're already at the double Thunder Punch here. We're going to see if Arrow throws on charge attack priority. No, pero no es el Shadow. Bueno, igual ya cubrió. A back-to-back Thunder Punch right here from Arrow. And I think he might go for the optimization. Said no, goes for the back-to-back Thunder Punch, and we see both shields come up from Elum. And the main thing here is, yes, even though it's slightly solo que ese Ghost Lord, si te queda cerrado por el Azumarill, cuidado, güey, cuidado. Subida de energía. Quedará en manos de Rey Steel, güey. Aquí atrás con el Ghost Lord. No puede cubrir. No puede cubrir a Arrow. Y no, todo al Rey Steel. Todo a Rey Steel, güey. Sabe que hay un pinche Azumarill, güey. Reggie can get real clunky in an in-game situation, so at least you do have a little energy here. Probably Azumarill is going to come in. De entradas, gracias por la membresía. Los tipos lucha de éxito en la copa. El nerfeo. Muchas gracias, Juan. Ah, pero la onda certera es neutro, ¿no? ¿Qué necesita Rey Steel para ganar esto? ¿4 cargados? Verde. No mames. Uy, ¿se la va a jugar o no se la va a jugar, güey? ¡Uy, no mames! Se está yendo las win conditions. Está el poder del guión, mira, le salió aquí, Sabe que es fuerza bruta. No cargó al juego sucio. Ay, ¿cuánto le falta para entrar? No, güey, es que necesita lanzar. Ah, chinga. Oh, está bien. No, ¿por qué? Igual Azumarill no tiene hidrobomba. Yo hago eso y no me sale. Yo lo cubro y es la primera fuerza bruta, güey. Para que no se escape. No, pero pues, bueno, era una certera para ahorrar energía. Ni siquiera... Oh, ya está hecho. No, pero tenían el reloj. Tenían casi lo mismo. Porque Arrow... Arrow llegó. Espérate. ¡Uy, no la bajó! El cambio. No mames. Se hizo más. Se hizo más cerrada de lo que parecía, güey. Verde. ¿Cómo estuvo? Sabía que la riega la gana. Sí, porque el cambiazo no podía ser el cambiazo. O sea, Arrow fue el que cambió primero y después este güey entró con su Malamar. Entonces Arrow ni siquiera tenía el cambio habilitado. Si él no lo tenía, no lo podía tener el QM. Por eso me deja perplejo el electrocañón. Wow, what a close in-game, even though Azumarill was in such a bad position, it got kind of close to getting through the Ghost Lord to getting to one more charge attack. ¿Qué tal cómo va todo? Va bien. Va bien, buenos combates. Rarely gets the knockout of Azumarill, but today, it does. Arrow's team is just bonkers here, right?
You never see No lo sé, Edison, no lo sé. Typhlosion is pretty rare in this particular tournament too. Typhlosion quitó los escudos en chinga, güey. Yeah, those are the three he ran. Le abrió el camino al Rey Steel. Which it seems more meta than over half his team already. Yeah. Carlos desde hace rato anda muy pinche sobrado. Ah, chinga, ¿de dónde dicen los sobrados? No entiendo. How does someone like Elum prepare for a team like this? No It's so hard to do. Si hubiera estado ahí. That Typhlosion playing so well for Arrow in that matchup. Again, güey. Elum just has very Yo no estaría ahí el segundo día. with that Typhlosion and that Rex being such a core breaker for his team. Allows him to just ¿Tiene algún hard counter el QM para Reaccionando? No vi el resto de su equipo, güey. Tiene con qué darle pelea, sí, con el Malamar, con el Feraligator, pero hard counter. No, con razón el Reaccionando está libre, Elum has even been so close this season, getting third place in Baltimore. Can he reverse sweep, get back in the series, make it all the way to the winners finals? This is a fantastic lead to do so, leading the Se guardó a Reaccionando, güey. Typhlosion, swapping into the Azumarill before you can land and incinerate. Looks like Elum's going to be able to keep the alignment here. Bueno, a diferencia de Feraligator, aquí Azumarill sí te tanquea bien el because if Elum led Azumarill, he would have been in a much tougher position. Drawing the Azumarill out here is not ideal for Arrow, but still it's much better. Ah, vete a la verga, es Serperior. In that lead matchup, I think we might see a shield here because he can't really Dragon Tail this down with the Guzzlord. And No also, mames, están los Your dos, ABA weak to empujado. it. how does he deal with a low sand slash? Your ABA weak to it. So once this Typhlosion is out of the game, you don't really have a good avenue to take out that Shadow Alolan Sandslash. You have Superior A ver si lo Guzzlord lee, in the güey. back, and this is a protect shield from Elum, just going to try to keep Va a the llegar alignment here. antes It doesn't really el matter Arrow. the alignment for him, but here comes the Thunder Punch. I don't know if this is enough. I think it might be enough to KO the Zuma, but Elum does not want to find out. And now this gives Arrow a slight window of opportunity at least, because he knows he needs at least a shield advantage to somehow take out this Alolan Sandslash. El Serperior de... Ay, te iba a decir hojas mágicas, güey. El Serperior de ciclón de hojas, güey. Ese maldito Serperior castroso del demonio. Hizo bien en no dejarse farmear. Esto se lo lleva el QM. Sí, esto es GG's, güey. GG's. Lo sabe Arrow, güey. De Europa, ¿dónde será Juancho? No sé, güey. Ah, ya hubo uno en Dortmund. Es más, ni siquiera sé en dónde ni cuándo es el siguiente regional. O sea, a lo mucho Arrow quiere descubrir cuál es el último Poké. No deja escribir con mi cuenta de Blood. Ah, chinga, ¿por qué Blood? ¿Lanzó planta feroz o...? Va a tratar de... Ah, no. Sí, se lo mostró. Barrieron con el Guzzlord. Todo el team de Arrow, güey. Is going to comfortably tie up this series 1-1, and that's the thing with Arrow's team. Yes, sacará a Reaccionando. Es la semifinal de ganadores, Eduardo. Todavía falta un ratillo para la final. El Reaccionando es el problema. Antes de sacar al Moltres. Yo creo que va a regresar con Reggie, güey. Sin Reggie, ve. Sin Reggie, no mames, lo hicieron mierda, güey. Además, el Sandlash ni siquiera es garrumbría, es nieve polvo. Se lo conviene un poquito más al Reggie, güey. No hay counter, para Reggie. Diría que lo mejor pues es el Malamar y el Feraligator, como fue en el primer match, el QM. Yeah, I mean, run it back. Game number 1, he led that Typhlosion, and then maybe he thought that Elum was going to keep the Shadow Lone Sandslash in the back for game number 2. So keeping that ABA weak to the Shadow Lone Sandslash. Aquí alguien metió a Sandlash en vez del Fera, ¿no? Pero también está el Typhlosion de este güey. Una partida empezó con Sandlash de late, sí. So is he getting in his head a little bit? It looks like he's actually just waiting for his opponent. He's already locked in. He is confident. La parejita Reaccionando Typhlosion. He just tries to keep rolling with it. If he loses a game, that does not deter him. Like you said before, he
is persistent. That's right. He's not going to ver, let ahí va. anything slow him down. Here we go. Game number 3 in the winner semifinals. Winner will move forward into a top 3 finish. And he gets the lead he wants. He gets superior onto... Mira, ya está la parejita en el... Ah, no. Es Quagsire. Pensé que era Typhlosion. And it looks like you can also Pero ahí está el Reggie, güey. before the foul play is available, but look at this play. This is Se fue por el ciclón de hojas, ¿no? And it's called by No Elum. mames, Elum que no le baje el ataque, güey. Leaf Tornado. It doesn't do that much damage. Doesn't get the debuff. Pinche, no mames, malditos no, güey. Oh, me caga ese ataque, me caga, me caga. Me caga ese maldito ciclón de hojas, güey. Ve, güey, ya no le hace nada, güey. In that matchup, and now goes for the harder hitting frenzy plant to secure the knockout. Does Elum decide to shield here? He does, making the correct shield call, but at this point, it's still really tough because he's debuffed, and Arrow has the Leaf Tornado now. He's mostly on Leaf Tornado range. You can maybe get the double superpower, though. Does Arrow decide to shield this one? Is he at the back? Gana prioridad Malabar, tiene que ganarlo, Side ¿cierto? wave off. I think he might have been one side wave off. Can he get there? No, he was one side wave Ah, off. chingada, ¿no lo tenía? Pensé que sí lo tenía, güey. And he can keep the alignment. Elum's Verde, güey. Ahora, ¿cómo? Arrow's team with that superior. No mames, aquí te van a sacar al Quagsire, GG's. You have the Shadow Quagsire to come in and keep the Registeel in the back for the Azuma. Oh, que haga un catch, puede hacer un catch. This matchup is still not the easiest for Quagsire, especially after that Munchon nerf. Es que necesita el maldito escudo, güey. No sé, no sé. Really tough predicament here. Can he find a way around this? They're on shield parity as well, so this is not a great spot for Elum to be in. Recognizing that Octo's going to do a decent amount of damage, needs to save this alone sand slash. Maybe leave with the drill run, I'm not really sure, but he hasn't seen the red yet at the same time, right? Cubre o no cubre el Quagsire. Could be Shadow Typhlosion in the back. And here is the Puta madre. Registeel. Elum kind of knows it now. He's Que saque a pasear al Moltre. He's going to play it out. It's not over yet. He is down the shield, though, and the Zap Cannon is already available. Fs, And remember, Fs. both of these Pokemon Necesitaba are ese catch, güey, para dejar en cero a Quagsire y pues después ver contra el Registeel. No, y luego le bajó el ataque. ¡No mames! Insult to injury, not even needed here. I mean, you can see Arrow's all smiles as well. He's going to get at least another top finish after this specific game. Me le bajó el ataque con el ciclón de hojas y le bajó el ataque con el I electrocañón. don't think it's possible. I think the Quagsire has another Aqua Tail ready already, and Arrow still has a Hay un shield. poco de algoritmo en este match. Chales, güey. Y ahorita los dioses de PvP juegan de su lado. Es que solo lo han nerfeado en el porcentaje, güey, de bajar ataque, no en el daño. De 100% que tenía primero se lo bajaron a 70, me parece. Yeah, I like this play too because either way, Elum has to either throw the NG or get hit by an Aqua Tail. And here, Elum coming in, and could not get to the Y ahora del 70 pues, al 30, güey. Arrow gonna close out game number 3 in this winter semifinals with the wildest team here, and he's moving on to the winners finals in a top 3 finish. El Registeel. And he will face Ha de ser el único güey con Registeel, ¿no? Of 5 series A menos que Richie también lo tenga y su rival, porque no los he visto. Elum was the one that was ABA Todos weak mis to combates Arrow's de la line. He ran the Azuma. Azuma on the lead, had nowhere to go against the superior. Deja ir rápido a hacer Back, pipí. it matched up against the Registeel, but how Lo about que that ponen en el Leaf siguiente Tornado combate. play? All tournament long, we're like, why do you even run Leaf Tornado? What is the point of it? But literally, if it wins you one game, maybe it's worth it because you're not really using Aerial Ace that much anyway. Yeah, that's right. I mean, there's not a lot of fighters in this specific meta, and you're not doing that much more damage to a Mana Buzz with Aerial Ace instead of Leaf Tornado or Frenzy Plant. So I think there's a lot of people that tend to use it, and I think it works out quite well. I think Galaxy-Bolin was the first person to make it work really well last season in Europe and winning a regional with that. But I think there's a lot of utility in that Leaf Tornado, especially with that chance for a debuff. And here we see the Azumarill almost trying to close out this matchup against the Registeel, but unfortunately the Guzzlord just had too much energy here in the end to muscle through this tough matchup against the Azumarill. Game number 2 was all on Elum though, having the advantage throughout the matchup, and of course game number 3 Arrow played it really well, having 2 answers to that Azumarill, recognizing that Elum was probably going to bring in for that Typhlosion. That Typhlosion put on so much bench pressure to the point where Arrow just inside Elum's head and saying, you know what, I know you're going to bring the Azumarill, I'm bringing the Registeel, I'm bringing the Superior, 2 hard winning matchups, and I'm bringing
the Quagsire, the 3 best Pokemon he can bring into a Azumarill composition. Yeah, and it's smart. I mean, this is a seasoned trainer, knowing that he showed Typhlosion in the lead, showed Typhlosion in the back, and now... Por fin me dejó. ¿Por qué no te dejaba, Blood? That Registeel in the back, of course, the Shadow Quagsire. Ya la barbacoa. No mames, no. Digo que aquí está bien cara la barbacoa. 45 pesos cada taco. Yo tarde ando en el trabajo, ya me fueron a alguien. A nadie, güey. A nadie. Elum's not out of it yet. He did drop down to the loser side of the bracket, though. That's right. Well, big congratulations to Arrow too. I know he's ¿Se van a ir a loser, seguro? Title. I don't even think he cares too much about the world's qualification. O ya directo a la final, no creo. Se van a ir a la de Race contra Trent, ¿no? De ahí sale el rival de ItsAXN. Después sería Richie, el Mexa, güey. Voy a quitarle porque creo que son comerciales. Nunca sabemos si esa música tiene copyright. Mejor la compro y llego con ella. Mejor, güey. Pero de aquí a que llegas. ¿Qué poca del meta recomiendas gastar MT? ¿Cómo que MT? O sea, ¿MT normal o MT Elite? Elite, o sea, el Feraligator, creo que es la primera opción con hidrocañón. 25 un taco de barbacoa. Sí, güey. Sí. Voy a quitar la cámara, güey. A ver, ese es Lille. Ahí decía Lille, para quien preguntó el regional de Europa. En Francia. Feraligator, ¿sí o no, mi Juancho? En Audino. Eso sería de cargada. ¿Quién sería el primero de MT Elite de ataque rápido? Bueno, se me viene a la mente el Dugong con el canto helado, aunque sería también la Elite de cargada. ¿Qué otro pinche básico Legacy está? Ah, Talon con calcinación, si no jugaste el Community. Una torta. No mames, dejen de hablar de comida, man. Me va a dar hambre. Y todavía termina. Igual es bien temprano, ni mediodía es, güey. Ay, Machamp. Claro. Machamp, golpe karate. Primate One, golpe karate. También por ahí. Que ese güey va a estar bueno, ¿Te compras 2 tacos o te compras una Little Caesar? Sabe mejor los tacos, pero la Little sí llena más. Ah, para Little tengo hasta para el día de mañana, güey. Yo no me puedo... Uy, gente, no sé nada. Ahorita que mostraron una tarjeta de... ¿Cómo se llama, güey? TSG, creo. ¿Ustedes me entienden esas tarjetas, güey? Yo no sé nada de eso, neta, nada del jueguito de cartas. No le entiendo, güey. Pero tengo unas ganas de jugar el TSG Pocket, ¿se llama? El que es para celular, güey. La agarro un de súper cibado. Yo no creo que es más fácil podía aprender calcinación por evolución. Acá por donde vivo con esos 45 más 5 pesitos ya te dan el cuarto de barbacoa. Ya eso están los tacos, no quiero pensar en cuánto salen los refrescos. Ah, no sé. Yo lo supe porque los pedí para llevar aquella ocasión. Las cartas son preciosas, pero son tan caras que mejor me... Lo que estaba viendo en un video de un weón que ya descargó esa cosa. Pues del Follower, güey, ¿no? Que aplicó una VPN y bla, bla, para jugar el TCG Pocket. Estaba viendo los comentarios. Y sí, no mames, güey. Se ve, ese maldito juego sí será pay to win, bro. Blood, gracias por esa membresía. En Estados Unidos están tan caros los tacos de barbacoa. Desde ahí ya no he vuelto por taquitos de barbacoa. Si esto termina temprano, yo creo que te alcanzo el puesto de carnitas. Ahí los tacos de carnitas son a 20 pesos cada uno. O 25, no, 25 pesos. Está bien, güey. Está bien. O sea, gran diferencia de 25 a 45, güey. Están explicando la tabla de tipos, ¿no? Yo también quiero jugar el Pocket TCG y no sé nada de cartas por pobre. Estamos igual, Bradley. Estamos igual, güey. Al menos como coleccionismo, ¿no? No sé, güey. Juego de cartas pay to win. Vaya, no me lo esperaba. Voy por una soda, ¿quieres una? Una poquita, güey.
Oh, Jonathan, ¿de dónde eres? Si eres de Perú, una Inca Cola. Uf, no mames. Quiero una Inca Cola, gente. Bien fría, güey. Ay, Dios. Chico. Salud. Gracias, güey. Sí, se viene el Race versus Trent. Que pase Race. Quiero ver el Race ItsAXN, güey. Una chivacola. Una chivacola, ¿qué es eso? ¿De qué hablas, Lalito? ¿Qué hablas, güey? ¿Qué dices? Yo tengo la app de TCG y una caja que me gané en un CD. Pero tuviste que hacer eso de la VPN, ¿no? A Folagor le serviría este video de los tipos. Yo no puedo decir nada porque de vez en cuando también se me va el pedo, güey. Lalito, hombre de cultura, nada como desayunar unas flautas con un seisito. Ay, güey, también unas flautas, Aquí no sé dónde venden flautas. Hoy es domingo, hoy es día de tianguis. Debe haber un puesto, ¿no? Con flautas, probablemente. Liga cuando era meta, con ataque a la... Tabla de tipos, ¿quién necesita saber la tabla de tipos cuando tienes el poder de la amistad? Sí hay, dice Bichalo. Pero ¿en qué parte del tianguis, güey? Una birria mejor con consomé. Preferiría los de barbacha, solo que puta madre. Lo acepto. Yo pensaba que el tipo tierra era débil a su propio tipo, pero resulta que la mayoría son tipo tierra roca. Pinche millón todo, güey. Vamos a... la música y todo. Son dos juegos de TCG, el viejo de toda la vida que ayuda al competitivo y el nuevo Pocket. Yo quiero jugar el Pocket. Que son los de abrir sobres. Pero vi que también tenía PvP. Saturday as well, so he is on an absolute tear, taking down a very tough opponent in Gordon the Flash, as well as a former world champion who is on his own tear, ItsAXN. But ItsAXN and Elum, they're not done yet. They're going to move to the loser side of the bracket, where they're going to be facing off versus the winner of these next couple matchups. Exactly, so up here, we're going to have Rise versus Trent, the winner of that. We'll be playing ItsAXN, and then the other matchup still to come is Richie versus Nighttime Clasher. The winner of that will be playing Elum, and I believe once we hit losers round 4, it's actually going to be our top 6, but for right now, all of the trainers left. Porque pensé que era el ataque súper épica. No mames, congratulations to them. That is where the cash prizes start in a lot of championship points. Pero eso, from top 16s, no sé. to top 8, I think it's in the 200s at that point. Es que eso siempre han dicho que la mente le gana la fuerza, ¿no? Everyone is just so accomplished here in this top 8. Trainers have all made the grand finals at this stage. For some trainers, they are trying to get that first regional champion title. All right, well, one of those trainers who's still hoping to get their first regional title is going to be Trent. He's about to face off versus Rise to occasionally seen both of these players at this point several times on the broadcast today, but also yesterday. Rise, I feel like the main story with Rise has really been the area to... Yo voy a esperar hasta que salga, güey, hasta el 31 creo que... He is facing off against Clocksire. Que sabemos que Lucha le gana a Fantasma. I think still a lot of flexible play. On Trent's side, I mean, I think a lot of Trent's team has a lot of play, which is well, you know, I wanted no toquemos ese tema de la tabla de tipos. I just feel like it's a must bring. It does great into that Malamar. Hoy no están acabando el cuento. Entonces dejé este güey para jugar. Y las veces que gano sé que el rival estaba más güey que yo. Normally it's only going to be neutral. On Trent's side, está loco, Lucha le gana a los voladores. Very nicely into the Dunsparce. Bueno, depende de qué volador. Just maybe needs to shield one time to secure that matchup. Very dominant into the Shadow Dropion. Needs to watch out though for the talent play. Still has ways. O sea, ¿quién tienes enfrente, güey? Find out though. We're in losers round 3. This is Rise to Occasion versus Trent. All right, fantastic lead for Rise. Does get talent. Feo para el Marowak. No te dan la fuerza, pero magia negra nuevamente, pero por alguna razón la fuerza le gana a la magia negra. Al tipo siniestro. Yeah, nice job here. Que baiteó, buen bait. If he wants to shield for sure, get to that next rock slide. You can see that those bone pero güey, ya puro. ¿Qué mal sirve? Daño neutro. De hecho, no hay nada en el equipo de Trent que resista. No, por eso Taylor le está bastante bien. Que resista a los cargados.
right, Rise does bring in the Diggersby here, and this is a pretty nice matchup for Diggersby. I expect to see Pásale, Rise Yacer. pretty much all the way up to 100 energy before taking out the Clodsire with the Scorching Sands. Cuando empecé a jugar Go, vi una incursión de Rayquaza y entré solo y me dio hasta para allá. Ay, Ay, no puedo decir nada. La primera vez que liberaron las raids, me fui sobres yo solito contra un Blastoise. No me acuerdo, güey. Una raid nivel 4 en ese momento, creo que era. Todo pendejo el Juancho. Because like you said, has strong play into all three of the Pokemon. Oh, and actually a little cheeky sludge bomb here that Trent is able to get off here. This is going to be resisted, but it'll still do some damage, maybe putting this Diggersby now into range where one charge attack can knock out. I don't think so quite yet, though. This, this Marowak probably needs to se lo está haciendo pomada, güey. O sea, ¿cómo aguanta? No, pero está todo para Race, güey. No mames, con prioridad. No mames, que fue cambiazo con prioridad. No me jodas. No me jodas, no me jodas. ¡A la verga! Cambiazo con prioridad. No mames, qué pedo, güey. Pinche Race lo que juega, vato. That's right. That's pretty much the ideal play, right? Wasting the opponent's energy, forcing them Vía libre de conectar el pajarraco, güey. And then think that the Talonflame has done a nice job here. Chavas ganas a la narrada, el que le pegue el mantequilla, estos casters se aburren. As well as a little bit of the Digger. Entretiene. Yeah, the Ariados now is actually in range where one Trailblaze is probably going to be knocking out both these Pokemon. I think with the poison, for sure knock out that Shadow Kanto Marowak. It'll be pretty close to knocking out the Toxapex too. Brian coming through here, Rise is happy to let it go. Igual pintaba mucho para Race, pero que haya hecho el catch con prioridad. Super GG's, güey. With the Ariados, so you know you just want to boost yourself. Solito contra un I don't Cresselia. know the switch clock was up. Yeah, it's not. But even if you catch, it's No really iba a not the cambiar, end of the el world. Marowak You're just tenía trying to boost energía. your attack. You have the Protect Shield. You don't even have to use it right here. You can let ¿Ves this one go. araña? You're not La araña, el gonna MVP check down. de I think you just want to Race. save that Protect Shield in case Trent has a Bone Club stored on his Eso Pokemon. fue para Which he does ponerlo not. sobre la He does mesa get to the Bone nomás. Club. This will strip away that final Protect Shield. Para demostrar quién es el mero mero, But I ¿no? think this Ariados is going to be able to probably clutch this. Yeah, I think this is pretty much good game. I think Rise, you just you hit the Trailblaze here, jugando take con out la the pichula de Marowak, fuera and then y I no think había you just fast familiar. attack down the Toxapex with the Poison Stings. Yeah, this is going to be double boosted at this point. Ay, lástima que es el mejor de tres. Bueno, y aquí ya estaba subiendo que va a pasar Race, no contra Double Axe. boosted, you can see these poison stings looking like poison Que igual jabs, estaba diciendo eso de able to take Tomahawk out y the Trent a la mera hora Toxapex. repuso. A ver, a ver. Going to Todavía no Rise. termina, todavía no Well, termina, the güey. story for Rise has absolutely been that Ariados, and no different here in game 1. Pero sí tengo ganas de ver a He does take Race that 1-0 contra lead AXN. over Trent, so just one game Tengo away que from estar moving preparando on to para the que top estén. 6. Trent Nada más termina este has to figure combate. something out. Look, Diggersby Voy a la looked very tiendita good there, and it was por still mi available in coquita, the back there for que ya me Rise hace if he falta. needed it. Didn't have to get too much mileage out of it, but I think it was the Talonflame play that was so impressive to me. The way that No he mames, was lo able to destruyó. throw one fast attack, then swap. No, recuerda, güey, it to Tomahawk attack también lo right destruyó versus en that el- Marowak. To me, that was en el a primer defining combate. moment that showed a very high skill ceiling for Rise. Cayó el pelo and his valedor de ability to la execute was botella. second to none. Quedó Well, moralizado here's el de the la last derecha slug tranquilo. bomb that Si, Clodsire si alguien put up, nos and right demostró after que se this, puede I think reponer, the güey, Diggersby versus es el Marowak Trent. matchup. Con todo y I la think this is just the end putiza of de the su game vida, here, güey. but I think really the flashy play of the game, Cartonario at least, salvaje I rank mean, 2. maybe it was Dije kind of que straightforward para game for 50 Rise after y- you No got the mames, Diggers onto Efraín. Clodsire, but I think the Ah, güey, flashy tienes que play guardar was todos that, los pokés, charge güey. attack priority, catch Eso that como que le Rise, cayó el right? 20 Catching the a Bone Club todos on desde Talonflame, Walrein. winning charge Walrein attack era una priority, mierda, getting güey. out, Nadie lo fly, usaba. and Yo then, of course, lo usé letting una the vez, Bone creo que Club para out. un video, I güey, think pero Trent super needs to take spicy. that Malamar in game Y number madres, two. güey. It's too good. Nieve, Rise polvo, doesn't carámbano. have some Rompió el answers, beta, sure, hijo de that su is madre. super Fue meta de surprise. Walrein. But I think it needs to be a response to not only that Diggersby to the Hasta ahí me Ariados cayó as el well. 20 ahí. Let's move into game number 2. Another response to the Diggersby is the Mandibuzz, but last thing it wants to get lined up against is this Azumarill. Great team read by Rise. Oh my goodness, and Trent also brought the Malamar. Ya hemos visto que la araña le gana gana This is a looking la like an foca. uphill battle for Trent, but right now we're still locked into this Dugong versus Ariados matchup. I feel like we saw this matchup a little bit earlier from Rise versus 3 años Pocket del as Ariados. well. Trailblaze coming through here, and I think we Segundo know that this is todavía a de pretty Tomahawk nice le dio la matchup for vuelta. Ariados. We're trying Aquí to think what pinta- his strategy is here because he is ABA weak. Aquí to this pinta Azumarill para against the Race Dark-type otra vez. Pokemon. Realistically, the Mandibuzz can hit for neutral, at least with its aerial aces, but I think you may actually be trying to go for a farm down here with your own Malamar and then just try and Psywave a lot of that HP away from the Azumarill. Will Rise recognize that, however?
Yeah, I think you're right that Malamar is probably going to be the key here. He knows that the Mandibuzz doesn't do that well versus Azumarill, so I think the job of the Mandibuzz here is just to finish off this Gyarados and then hope that Malamar can pull off a miracle in the back. I'll tell you what, Malamar may be able to two-shield the Azumarill, but don't leave with a lot of health. But I think the play for Rise is to bring the Diggersby into the Malamar eventually so that you're forced to throw those superpowers, debuffing yourself, especially if this Mandibuzz has been taken off the field by this area. No, tienes escudo de Yeah, I ventaja, completely pero... agree. I mean, I've seen No Malamar... mames, ni bajó a la araña, bro. Ni bajó a la araña. I mean, I'm expecting Trent to maybe save this. Verga, a little bit of it left at the end of this. Like it's not going to be long. I mean, I think it's looking pretty uphill for Trent right now. And now he brings in the Malamar, so Rise has seen the entire team. I think he tried to switch that. ¿Se puede farmear? Unable to do so. Hey, this is a little bit interesting now. You don't actually. En una de esas. Diggersby, so en una de esas, tal vez se Malamar sí le puede bajar a la Subaru. Pero güey, queda un conejo entero. You're not debuffing yourself, so your sideways. No, mejor lanzarle viento hielo. No, porque aunque le bajes el ataque, como ya lo tienes subido, dígase, sería el ataque normal, o sea, área 2, estaría normalito. Igual el abrecaminos debilitaba ya al Duo, entonces Trent se fue por el daño de la taladradora, nomás que Reis lo supo y madre. Is still up, so if he wants to switch out of this matchup at some point, he can. Rather than be stuck in this Azumarill matchup where he might get sidewave down, he can actually. ¿Cuánto le falta para el catch a Trent? At any point. I think he wants to throw one more charge attack. However, yes, indeed, here comes the Ice Beam into the Malamar. This is going to strip away the second protection. Aquí Reis va a tener que cambiar. Completely exposed at this point. You just need to land one charge attack, and that should be enough. Yeah, maybe would have been nice for Trent. No mames, necesitas 3 fuerza bruta. He still has an opportunity to do so here, but actually just going to throw this superpower. 3 fuerza bruta y el catch. Because after the first, you're already debuffed, and also Rise still has a shield. Does shield up the first superpower though. Yeah, Trent actually now immediately brings in this Mandibuzz, but I'm worried that. Espérate, el Mandibuzz tiene el juego sucio. Farm all the way down. You have a Scorpion fans ready to go. While it may not fully KO that Malamar, I don't think Malamar is going to be able to get through the remaining HP of this Diggersby, let alone the Azumarill. Yeah, Rise does overfarm a No, little no bit cae, here. güey. Throwing the Fire Punch, that Snarl Hasta que vea, yo le paso la Subaru del and I mata. think, like you said, Rise just needs to get to a Scorching Stance No versus the Malamar. I think you're still out of superpower range at this point. Yes, it is super effective damage, imposible, but imposible. Es el conejo, no hay this stab de parte del Malamar. Damage coming through from the Malamar right here. No, pues no. Win condition here for Trent at this point, which is going to be very tranquilito para Rise, güey. But Rise, all he has to do is get to this one Scorching Sands here. And Diggersby was so great. Aparte la calma, me sigue sorprendiendo siempre que lo veo al güey, la calma con la que juega el desgraciado, güey. Es buenísimo el hijo de su pinche mouse. Goes to Rise, and he is still alive in this tournament. That said, Trent, that is going to be the end of se va a hacer, Reaccionando, güey. Yeah, another top 8 to add to Trent's resume. Y ahorita viene Richie. There's a viene el list Mexa, of the trainers el who have the latino. most top 8 finishes. Sí, but Richie. no regional win, and I think Elum and esperen, voy a la tienda. who's also at this tournament are right at the top of that list. So Trent, definitely no stranger to the top 8, and he did a great job at this tournament, making it so far. But unfortunately, that was the last battle that we're going to see from him in Louisville. Antes de que pase la Richie. Arrow as well. So yeah, lots at stake here for these trainers. Very hungry, you could say, for that regional win. Lyle has won. Elum wants to get that victory. Arrow wants to get that victory. Trent obviously wanted to get it, now out of the tournament. We could see Rise, though. What a story that would be. A 4-time regional champion in 4 separate seasons. Well, he still has a lot of chances to try, but yeah, Rise still in the tournament, as well as ItsAXN, of course, who has a bunch of titles on his resume. Just taking a quick look back through that series, I think game 1, maybe pretty straightforward from Rise's side, right? He got the Diggersby on the quad side, came out with a ton of energy, and then I think that Talonflame switch that we talked about really just sealed the deal for him, at least in the first game. Well, Talonflame was just such a smart bring in game 1. You're expecting the signature Pokemon, the Shadow Kanto Marowak. There you go. It's right there in the lead. And you have your Talonflame ready to go. You're resisting those not only Mud Slaps, but the Bone Clubs as well. And then when you pair that tech play as well with the one fast attack CMP tie on your fly, forcing that final Protect Shield, it was just so beautiful in game 1. Rise in game 2, I think, just really out-team comp Trent. It was one step ahead with that Azumarill ready to completely counter both of those dark types on Trent's team. Yeah, we talk sometimes about, the different skills or components that you need to come out victorious in these series. The first game, I think, was all about that technical skill, right? The over-farming, the swap and catch like you were just talking about. And then in game 2, I mean, I'm going to be honest, that game was pretty much over from the get-go, right? It was all about the line read from Rise. Like you said, kind of realizing that Trent was going to adapt to Azumarill. Sorry, not adapt to Azumarill, but adapt by bringing Double Dark, and Rise in turn adapted to Azumarill.
Yeah, you're just thinking Déjale, sirva agüita, todavía no empieza, ¿verdad? Joder, qué buen stream de la silla. ¿Cómo estás, Masterton? Eso sí, ¿no? Pretty good answer. Oh, sirve agüita, mis Malamar perritas. as well. I was a little surprised to see the ABA strategy and bringing it in that particular combination. Maybe if it was an ABB strategy, could have lured out in a Zoomeril or just, you know, maybe tried to handle it as best as possible in the lead, but there was just really no flexibility for that. He brought in his only Azumarill answer in the swap, and then he had nothing left in the back part of the matchup. Yeah, pretty tough to deal with Azumarill when it's a really bulky Pokemon, and when bulky Pokemon are core breakers, it's pretty. ¿Se imagina que salga un anuncio con... ¡Cállate, güey! ¡Cállate! Losers bracket that we just saw in round 3. We have another round. Ahí va Richie, gente. Richie versus Nighttime. ¿Cuál es su equipo? Toxapex, Talonflame, Diggersby. Creo que es Esperalgate. ¿Qué mierda es eso? Ay, güey. Ah, Serperior. Ay, no mames, pensé que era Aurorus, güey. Como que le vi el cuello largo, dije, no mames. Sarlash, Knight, tiene a Duo, tiene al Marowak, Clodsire, Malamar, Mandibus, Toxapex. Obviously, you know, you resist the charge attacks from Feraligatr, you're dealing super effective to Diggersby, Superior, sometimes the Toxapex. So I like the Dugong a lot from Nighttime Clasher. On Richie's side, you mentioned the Talonflame. I actually think it has a lot of play here as well. The Clodsire has Sludge Bomb and not Stone Edge, obviously. Mario creció el Shadow. For the most part, I mean, ¿Viste el cuello largo? do a lot of damage. Yeah, I want to clarify here. I think Oh, he is pues. actually running the Galarian Moltres and the Necesitamos que Ariados bufes a rather alguien. than the Mandibuzz. Pues, o sea, voy con el Richie there. solo So porque a es little bit of mexa. a different team than what you're seeing on your screen there. Ariados has been so interesting to see, and actually I think it has a decent amount of play into Richie's team, especially versus that Superior. El Night Time es muy as well. bueno. But there's plenty of ways for it to fight back, especially with two Pokemon that have. Ah, cabrón, le cambiaron el equipo. moves. Yeah, absolutely. I think that the Ah, perro, tiene al Moltres y tiene al Ariados. But I don't know. It has a couple of walls on Ahí Richie's tiene el team, so área it dos. might be a little bit risky to bring. Solo por You get a curiosidad, long ¿cuántas stand horas de against reproducción en a YouTube Sandslash or a promedia Talonflame. al It's gonna mes? be, pretty No uphill sé. battle for Nighttime Clash, I'd have to Tendría say. que So ver we'll have to el- see whether he decides Tendría to que entrar Well, we did have a ver eso, four of those pero Pokemon correct there, and then no, la verdad no lo sé, the Brian. Mandibuzz versus the Galarian Moltres. I mean, Ese sería el same Richie type, Fake, no, but Richie, they soy el operate Richie very Fake, güey. differently. I think that the Galarian Moltres, I have to give a little bit of an edge just because it has a different dynamic. Not only can it hit with its charge attacks, it's decently bulky, I guess. Ah, ya fue but campeón el it's Richie just that en... fast attack No pressure me that just gives acuerdo, it a güey. completely different dynamic Charlotte, compared to 2023. which has essentially zero fast attack Pancho pressure. Tryhard. Yeah, I think it's going to be a key pick for Nighttime Clasher, and in turn, that pretty much means that Richie is forced to bring the Alolan Sandslash, maybe the Toxapex as well, just because the Galarian Moltres just has so much play into the rest of the team. Okay. Well, so we are moving into game number Pues one. This eso, is win or go home for both los Richie Estados as well Unidos, as Nighttime Clasher. We're going to be Louisville. seeing the Talonflame from Richie faced off versus the Malamar. Está el Malamar's Moltres, silence güey. absolutely add up, and you are able to pace to these foul Uy, plays. está el Only Maro, the first guagón. fly or bravery. Y no lo cachó con el Talon. Here. We'll have to see what charge attack Richie decides to go for, Ese but peluche foul play de coming muy through raro. from Banda, ellos pueden Malamar. ver los Richie pokés del actually puts rival. up an Sí, early shield sí, here, Héctor. maybe realizing that Saben los Talonflame has pokés a lot del of rival play y saben los against ataques. There's no flying type resist. No es como So throwing GBL, the güey. first fly En GBL just pues es to a do a ciegas lot of todo, ¿no? damage to the Malamar. Yeah, and there's no Azumarill on the side of Richie, so this ABA Dark strategy is a lot more viable compared to how it was for Trent. First protection has been used by both of these trainers. Nighttime Clasher throwing the second foul play. ¿No lo baja o Richie's able sí? to reach that next charge attack. I think this is No lo actually sé. enough to knock out, but no, we see the protection. El Richie used by sabe cosas, güey. wants to invest in this Talonflame. Yeah. Oh, actually, I was going to Espera say el probably going to turno. overfarm just a little Bien. bit more, but throws the Evitar flag right algún away. Just want catch. to give Nighttime Clasher the ¿Qué opportunity hará to este switch güey? out, and Nighttime Clasher actually shields. Los so dos escudos all four en shields being chinga se used in the fueron, lead güey. matchup here. I think that they're expecting that switch alignment is going to be very, very important. And Nighttime Clasher actually going for the superpower here, knowing that it's slightly less energy. Not only Otro does ataque he know that volador it will knock out, interesante. but it'll also Así es debuff como his defense, se suele meaning llevar a that los less Talonflame power ya en los Pokemon that is brought in regionales. here. I think only 2 quick attacks. Yeah, Richie actually brings in the ¿Qué va a defense here. hacer Would have Knight? put the energy on Alolan ¿Sacar al Sandslash, Moltres? a little bit more impactful, but here he comes. Now he still has the energy advantage against the Y ya. Shadow Kanto Marowak and Wholesome. I know you're an No, expert on no debería Kanto Marowak. bajarlo. How Esto es many GG's, ice güey. Esto es punch It's GG's going to do a lot. It's not going to inminente, be enough to knock out. That's the one thing that Tres Alolan ganar será el Sandslash is going MVP. for, is that it does outpace, but this is the non-shadow variant, so Kanto Marowak is going to be Ya able to valió hang on. madres, Kanto güey. Marowak is actually surprisingly bulky despite its shadow typing. Actually loses charge attack priority, for instance, to the other Mud Slapper, Gastrodon. Well, that's going to be quite unfortunate for Richie here. Doesn't hang on after that Bone Club, and now you have a Diggersby not going to be doing the best. Lo tenías against que the bufar. Galarian Moltres that Nighttime Güey, ¿yo Clasher qué? has back. El Also Night has this Night Bone Club Time, as a güey, se little la parting supo. gift, and
I think Nighttime Se la Clash has supo, this dijo, dimension weón, that gano lead, probably gano la recognizes the partida. importance of switch advantage. I think that's exactly what we see here. Well, I think Galarian Moltres is just so. Ya el backline solo fue RPS. If you get it lined up versus the Alolan Sand Slash, that's pretty devastating. If you get it lined up Vale versus madres. the if you get it lined up versus the Diggersby here, that's best case scenario. So. Ay, aparte ni es shiny, güey. Apenas me di cuenta, ni es shiny, pinche monstruo feo. This will be enough to knock out. Al shiny se lo despacharon, vale verga. Very clean game number 1 for Nighttime Clasher, but I love the way Dame he played chicle, that lead Juancho, ¿a matchup, poco me recognizing pediste, the güey? importance of Te switch, fallé, seeing that güey. Richie's willing to invest shields. I know that I can win this matchup in the 2 shield, and that's all she wrote. Yeah, it can be pretty scary to go down 2 shields. Porque todo lo que apoyo parece. If you have something Los like monstruos de Galarian ese, Moltres al in fin the tenemos back, amistad not de the un most fastest Pokemon on the field, but also Oh, certainly no not the tengo. tankiest either. Taking a look at Nighttime No tengo, Clasher's no team tengo again, we see Moltres, that güey. Shadow Kanto Marowak that we've seen Tengo featured Moltres so Kanto, prominently güey. throughout this tournament. Again on Trent Entonces, and Lyle's por ahí, team si- as well. We've also got the Ariados Si medio from cierras Trent los as ojos, of güey, course, just podrías close out pensar that que es el second Moltres de game, ganar but, Shiny. I mean, I think when you think about the dynamic En of los these torneos teams, se vale- Nightttime's thinking that Richie's always going to bring you a No lower estoy tan side. seguro I always have que- a Galarian que Moltres, so I think suceda, it o makes sea, sense to think pero- that switch advantage would be key. I think the Yo one diría thing que- that Nighttime Clasher would have to fear. ¿Cómo? O sea, getting si advantage fuese in that válido o that, no, shield ¿quién lo down hace, scenario güey? would be Imagínate. Shadow for Alligator. Todo el mundo te You're está able to viendo get cómo two Shadow quedarías, Claws, güey. maybe, No. and then you'd be able to outpace any of those Pokemon to a charge Pancho, attack. regálame For los instance, 4 you could get to your clones. Ice Nah, Beam, sáquese. Galarian Moltres, or just land Hydro Cannon into Solo that tengo un Marowak. Pikachu, Let's no sé move por qué into solo game tengo un number pinche 2, though. Pikachu. So it's the En Battle of chinga. the Birds. We have Talonflame into Galarian Pero Moltres. Alligator ajustó el Richie el back. Y Knight usando los mismos 3 pero diferente orden, güey. Actually has access to double super effective llega ancient primero power. el maldito Not sure if it's quite Moltres, enough to güey. take it out from here, but would certainly put the Talonflame extremely low. No te Richie potencies, wants to preserve desgraciado. it, so he does put up the shield. I think it would take out, and yeah, Richie wants to... ¡No mames! Oh, the ¡No mames, Wow, güey! that is a very unlikely, ¿Qué lanzó el Richie? very fortunate ¿Ave Bravo because o vuelo? ¿Qué lanzó? No vi. And Richie is going to be throwing in the fly, which does not knock Y out. vale Richie, does verga. some boost, and I think he will get to this fly just before the ancient power. Richie could go for a double. Se lo va a farmear el shield Richie, down. ¿no? That may be exactly what he's looking for. He will come out of this matchup with a lot of No, energy. pues estoy como- And the backline from Nighttime Nada, Clash que is going to be Trent. appreciating a fly or breaker. That's true, but you do get stuck in those Ahora se situations llevó where el- you try to Sí, throw se llevó another el attack, and it lead looks like Richie's Richie, just pero in the middle puta of the screen, madre, probably gonna güey. throw an Incinerate into A whatever cambio de los comes dos in. escudos, Looks like Nighttime cabrón. Clasher actually does bring in the Kanto Marowak. These Mudslaps are resisted, so Richie's going to be able to throw both of these charge attacks right here. I think this is a fly coming through, and the next attack No will certainly mames. be a great for- ¿Qué Nice pedo call con by ese Nighttime vato, Clasher. güey? Well, nice call by you earlier yesterday when you said that, hey, you know, these energy attacks stack No, no very me nicely, chingues. but actually needed one more Incinerate there, so ¿Qué and able to pedo? get to that final charge attack. I'm a little surprised we're not seeing the Brave Bird. Just like you said, there's no point in not throwing it. It would actually mean, actually it allows him to hang on, so maybe Richie can use that Talonflame as a sacrificial swap at some point. Ya no uses, por Alright, favor, Bone Club patrón. coming through here. Richie did bring in his Shadow for Alligator here, and that Bone Club does about half of for Alligator's health, which is pretty crazy. And actually, it's a No charge attack mames. priority on this next attack. So Nighttime Clasher does let Nah, the se lo- Marowak go, but now se lo we farmea have con Bone Malamar, Club. fuerza All bruta, it does is Sandlash. take a Bone Club and some Mud Slaps. Yeah, okay, but look at this Malamar right now. It's going to be able Se to get acabó, thrown down. güey. Switch clocks are not up at this point. I don't think Vale Ralph is going madres. to another Hydro Cannon. He's very No close to mames, go. ya fue, Richie güey, ya does have the fue. luxury. He could have waited out his switch Sí, clock ya hasta and he Richie did lo not. sabe, o sea, ni Instead, siquiera he brings se in esperó, the güey. Alolan Entró en Sand putiza Slash. It's ya. going to be taking double super effective superpower. Well, it's looking very good for Nighttime Clasher. The superpower actually one hits the Alolan Verga, Sand Slash. güey. Just one more side wave to close out that game. Nighttime Clasher Runners. 2-0 sweep, Papitas. moving on to the top 6. I would have liked to have at least Pancho seen bufando ese Richie tipo wait out es that inmemorable. switch clock. And maybe 10 seconds wasn't enough No, no, for that inocente. switch clock to come back up. But I would have at least liked to have seen that there. Maybe there's some play for you ¿Qué to nos haces catch that esto? super ¿Qué power. dice, That'd be a man? permanent debuff there against that Malamar. Maybe you could have gotten a Powder Snow through. Fue una mentada de madre que se potenciara, güey. Anyway, so it was a tough spot for Richie, but congratulations to Grande de Nighttime tercera. Clash. Buena forma de Very abreviarlo. strong. Buena, Big buena. 2-0 series sweep there versus Gracias, Richie. Pancho, por. Yeah, taking a look back through No that tiene series, oportunidad, I think no, this was carito, just ya that quedó first fuera. game where it was pretty Ya close era- es for el loser Richie, bracket, losing aquí quien swap pierda there, ya, but eliminado. Maybe he would have had a little bit better of a chance if he had farmed Todavía tiene that oportunidad, Alolan Wilmer. Va contra Sand Race Slash to Occasion, instead güey. Ya of estamos the en el. Diggersby, right? I mean, the energy A ver, hay level dos is huellas pretty en much ganadores. goes anywhere. Estamos en el Maybe top you 6, could ¿no? do ice Sí. switches against the Marowak. I'm not Entramos sure al top though. 6. Yeah, I mean, maybe the only condition. No Don't hay even know nada, if la it's possible, conductora. but, that was game 1.
Game 2, of course, like you just mentioned. Está yo, dolió esa fuerza I bruta. think you still lose here, even if you don't catch. Yeah, I think you have enough Como que energy, no vi like we said. I think you would have had Te to entendió, run gracias through a ti. a powder snow, then outpaced El that Juancho y second la superpower. maldición de la But máquina. with the powder snow Hijos to de go su through there, you madre, just güey. throw your superpower right away, and that's it. So, yeah, Ese güey que tiene de pin, after gente. that farm down of the Feraligatr by the Malamar, Es el Charizard. both trainers end up nodding their head. They're ¿Es el acknowledging. Charizard Gigamax? Exactly. O ya estoy alucinando, güey. You know, Malamar Está dando una pista de lo que anuncian mañana. Sideways, so pretty flexible. I think Nighttime Clasher is also pretty experienced. Probably wouldn't allow a catch versus the 2-turn powder snow. I don't think so. Yeah, that's a really, really tough spot. But nonetheless, a very impressive run yet again by Richie. He made his way all the way to top 8 from the loser side of the bracket. Solo veo las flamitas, güey. ¿Cómo es que ustedes ven la forma? So congratulations to him. No mames. Now is Yo solo veo las flamitas. On to losers round 4, I believe, where I think he's going to be facing Dijo que ganaba el azul. versus, it wasn't Trent, it was Rise that just won. So I think it's ¿Qué pasó, Nico? No, I'm sorry. They're going to be facing off versus the Richie, winners Juancho, that ¿cuál have fue el mal que yo hice? Exactly. So I'm curious to see what that next matchup's going to be. So I think I can actually look. ItsAXN will be facing off versus Juancho, hay que Rise, cuidarse la vista. which means that Nighttime Vale Clasher madre, will be bro. facing off versus Elum. I think Bonito that's gorro, right. pero So, no. the Cómprese el losers suyo, bracket perro. kind of combines with the winners bracket this late in the tournament, Estamos right? famosos porque traigo But you know, lentes. Nighttime Clasher actually came into this tournament on the loser side, so we haven't got to hear much from him. But I think he's actually on the floor right now, ready for an interview. Yo le hace un poco de... No, güey, calla. Here with Ahí va Clasher, ItsAXN contra off his Reis, win güey. 2-0 against Richie, a former regional champion as well. How you feeling? I'm feeling great. Like, I felt like those were some of the most clean games I played El all estilo weekend. del And Caleb, like, weón. the K-Wack was really strong, so Yeah. get ready. Chido. Yeah, the Kanto Merrimack looking really Casualidad le vas al strong. Cruz The Azul. Richie team Obvio, played pa, well too, but obvio. obviously No very mames, good en in this diciembre tournament. levantemos What la would you tell décima, yourself a year ago if you said you would be Esto lo está winning haciendo la computadora 2-0 en Peque. in Top Puede Cut que sea with eso. a Galarian Moltres Shadow Kanto Marowak and a Malamar? ¿Te pareces A lot of people would say, like, these are some of the most difficult Pokemon to find, and I'm just glad that I found a use for them. Apreté todos los This botones is y like a gané. crazy meta, and I'm super glad I got to use Una Galarian araña Moltres. porque esa... I got one from a trade last week, and it was super good. $14.99. Pinche So I just Dargo. felt like I had to run it. Estilo Yeah, I was Sablas. on your journey on trying to hunt down the Andas Moltres. I think parecido. you're walking a couple Mira, ya fijado hours que el every güey day tiene trying to look for piercing. it, but looked like the local trade was the Los one that maestros. came clutch for Pinche you Johnny, too. güey. What are you Ese looking parece forward el to in estilista the que rest sale of en this los tournament? I tetas know con you soga. said that you're trying to beat the allegations that you're Taca, washed. I don't know taca. who called you washed, but do you think you've beat him? So I think it was out of pocket. Un who corte así, originally ¿no? said Para I el was Juancho. washed. Very unfortunate. After a Y lot of volverme a abrir la tournaments that perfo. maybe not have gone my way, but Nada más que yo right now estoy- yo soy we are prieto, so gente. back. That's right. And I know you didn't have the best Worlds performance, but you did lose the World ¿Tú Champion. viste el juego de la round one. selección That's a ayer? tough No lo vi. call right Gracias then a Dios and no lo there. vi. I got one important question to ask you. Mejor me If puse a you hacer were any stream en professional Twitch. sports player, who would you be? Oh, that's a good question. See, I don't follow sports that much, but I Juancho know Pelón, that no, a ya lot of otra people vez are no, a fan güey. of No, like, no, no. who's a good one that people don't hate too much. Se tardó un chingo en crecer, I güey. guess if I could be Me any sports desesperé. player, I think Luka Doncic. Primero, Well, it's, ¿cómo you estás? know, it's not an original question from me, but I did take it from a great caster I heard in a previous broadcast. Any shout-outs you'd like to give before we go on to the next set of battles? Well, of course, I have to give a shout out to Teresa and my friends Kevin and Eric who drove me here. They obviously are always following me through the entire journey. And also other friends from just general scrims, out of pocket. I see Onion Frank is like raising his hands over here. The Legend United Se fue guys muy who rápido, helped ¿no? me Pero prepare ahí for the está. matches. And Míralo, then, ahí está en el medio, güey. En Yakai, medio de estos dos. Steiner, they also Ahí helped anda. me. Inadequates, Palash, A Mind Joke, Mira, Scott. Juancho, soy nuevo por So aquí, no many me ha people tocado helped verte me, pelón. Nessa Thorn. La última So, fue en appreciate la all final of de them, Cruz of course, Azul. and really Porque glad siempre to hice daño continue por on 4 this y journey. máximo daño de resistencias por Yeah, 3. you're running the gauntlet ¿No más? too, but, Se me the pegó last time you won a una regional, vez you went through a de un huge video, gauntlet creo in que Europe, de la and saga you original, que alguien le here dijo in North así. America. So best of luck in your Pues ya. battles, and we'll get back to some more. Además da igual, güey, o sea, se entiende, ¿no? Caleb, like Nighttime Clasher said, he's so back, so... Pero me odia, All right, solo well, very contesta, chinga su impressive madre. victory that we just saw there, and a huge laundry list of people to thank as well, especially that guy, General Scrims. I'm going to have to go meet him at some point. Sounds like a very good person to Me practice. dejaba, se ponía And gorra. Nighttime Clasher is certainly very well traveled. He has tons of friends from all around the world. I think he listed Porque suena people más from cool. North America, Europe, Latin America, and Asia. So, you know, got a lot of friends there. And among those friends that he shouted out, by the way, No es daño por were cuatro, sino daño por people cuatro. on Legends United, which is a team of Igual se players. entiende, güey. And speaking of Legends United, I think rise to occasion.
and igual se entiende, ItsAXN entonces. are up soon, and they're both part of that team. Yeah, the team certainly has Además es had a lot of algo success que here in this current tournament. I think quizás we're sí pueda fighting cambiar for 6 eventualmente, points, so I'm looking pero forward to nada, seeing no mames. ItsAXN De por sí versus ahorita before we get into the battle, though, todavía no me taking a look acostumbro back al at the loser 100% side con of los the bracket, ataques you can see latinos. Rise to Occasion has had a great journey so far. He's De done repente les very digo well como with en a 2-0 castellano. versus out of pocket, 2-0 versus Trent after originally falling from the winner's side of the bracket. Nighttime Clasher we just saw with a 2-1 versus Gordon the Flash, 2-0 versus August Isley, and then a 2-0 versus Richie as well. He's going to be facing off versus Elum just a little bit later, but again, next up is ItsAXN versus Rise to Occasion. ItsAXN just recently falling down from the winner's side of the bracket after a tough 2-0 defeat versus Lyle Jess. Yeah, Nighttime Clasher is actually the lone soldier left from the losers bracket to start the day. I think ItsAXN, Rise, and Elum all actually came from the winner's side, and then. Rocha está en este lost evento. later. But, Sí fue, pero parece que no llegó al día 2. No sé en qué lugar habrá quedado ayer. You know, kind of gassing them both up, saying, "Oh, Pocket has this long list of Cuerpo a cuerpo es el peor accomplishments. cambio, You know, debe ser combate Rise has won cercano. so many tournaments." Lo que a mí lo que no me gusta you know, another de los NAIC cambios champion es la palabra de, Well, güey. we've seen a lot of the area autos from Rise. I don't know that we're going to see so much. Colas de agua, golpe de cuerpo, tumba de arena, tumbas de rocas, todo pinche de. Maldita sea. Traía tenemos lane para su community. Well, you talked about Ariados for Rise. I actually do like Ya the perdí, ya difference regresé de la from tienda. yesterday Se to chingaron water a on the Richie, back güey, side, but al it's Mexa. Feraligatr and Toxapex, which Impact Diggers de- does Impact de just trueno. fine against. As for ItsAXN, I also like his Diggersby as well. I think it has a lot of play into Rise's team. Basically, just watch out for a Zoomerl and Talonflame, but other than that, neutral to positive matchups across the board. Diggersby going to be a little bit tough for Rise, while it does Mucho have de great poles. matchups into that Drapion and the Toxic. ¿Por qué no llevan al Vivagot? Porque no le saben, güey. No le saben. Ayer, de hecho, me ganó un pinche Vivagot, güey. Estuve a punto de... Ahí va, gente. Oye, ¿y esto quién lo gana? O sea, porque Ariados tiene la plancha para pegarle por 4. Pero Malamar tiene la psiconda, que el daño va sumando. Y aparte le bajas el ataque. Quise hacer un catch. Malamar, but ItsAXN saves it, brings in the Diggersby. This is an interesting matchup because ItsAXN actually down his shields now, and Drapion can't flip this. Oh, Reyes, ahórcame con esas patotas. ¿Qué va a hacer ¿Qué va a hacer ItsAXN? ¿Baitear o no, güey? Yo digo que no. Shielding decisions to see exactly how he wants to navigate through this matchup. You need 3 of the Calidad de Aqua daño es Tails to normal, knock out, efectivo but por once 2 2, have been locked in, 4. you just need 8 turns Muchas to get matemáticas. to get that knockout, which is such a good spot to be in for Rise. Sí, no, It looks este like güey Rise que is va a just estar about to reach baiteando. the Aquatail here, Nudo actually de... shielded up, trying to Nudo de make pasto, sure es he can get otro off this de... Aquatail. Nice farming from ItsAXN, but he's going to have to use his second protect shield if he wants Esto to va para stay alive. Drapion, güey. Okay. ItsAXN could Le bajó el ataque, maybe pero bueno, just o sea, bring el the pinche Feraligatr conejo out. está muy tocado de todas formas. Were we on even energy, or how much energy did Rise have on his Drapion here? He's gonna have a little bit of a residual. Yeah, actually just brings in the Malamar instead, and he's gonna need to throw a superpower. Rise actually swapped. ¡Hola, güey! Maldito Reyes, imagínate que hubiese cachado la fuerza bruta. Verga. Ni pedo, araña, quedaste con cara de payasa. Se le acomodó ya. Se le acomodó ItsAXN. Diggersby hasn't seen the light of day yet. I think Drapion has maybe 1 or 2 poison stings here. In fact, oh no, it has a full Aquatail ready to go, and now has vuelve a sobrefarmear a ItsAXN. knockout, but it will put that Malamar dangerously Le low. voy a poner ItsAXN wants to put hiper de some rayo. cycles Fuerza de into this bruta. Malamar. Will he try and make a catch at some point on this Feraligatr, or simply just throw both of these charge attacks? I think actually Inteligente para no debuffearse, igual ya cae el Drapion. Y si cubre tienes la fuerza, ¿no? No mames, le dio la vuelta el ItsAXN, güey. I think you want to throw just before the Fire Punch. Fire Punch is Está loaded complicado now. solo el Could combate. go straight Por into querer the anticiparse, ¿no? El Reyes. He's a great Pokemon for sure, but look at all these risks that it has. Super effective superpower. And actually another superpower ready Ya to le go. quitas el escudo y sí, te va a conectar unas arenas cachondas al Feraligatr, pero no llega otro cargado el conejo, güey. Y además todavía el Malamar sigue por ahí, ya. Reyes lo sabe. GG's. ¿Qué pasó, Hakuna? ¿Cómo estás? Feraligatr is going to be able to survive it and get to this Hydro Cannon and take out the Diggersby.
Intentó dos veces el catch race, en ninguna le... Sí fueron dos veces. Sí, no, en Elite creo que cambió race. Le quitó la paz mental que traía el race. ¿Qué pasó, Dairon? ¿Cuál es tu Pokémon más valioso? Oh, o sea, respecto a rareza. El Starmie. Aquellos que decían en Twitch. El Starmie con el básico de ataque rápido. Un Legacy que ni por MT Elite puede aprender. Pero... ¿Qué pasó, Brioner? ¿Cómo estás, amigo? Corre al vivo. Starmie podría ser uno. Muy valioso ese tercer escudo. Lleva triple agua, se me va a los eléctricos y plantas. Eléctricos no hay. Planta pues está en Serperior. Y bueno, uno de los agua es veneno. Sí, güey, sí. El Axen, en esta toma, el Axen parece un niño, güey. O sea, parece un niño al lado del Race, cabrón. La diferencia, vete a la chingada, qué pedo. Ahí pues ya, ¿no? Pero en la toma abierta, sí, ahora lo tienen todos, güey. Geniante. Toxapex for Alligator. Uff. Diggersby a Sumaril. Uff, si llega a encerrar ese Sumaril con el Toxa. Maybe expect ItsAXN to overfarm before throwing, but actually Rise with a quick swap into his own Diggersby, and ItsAXN actually throws a Scorching Sand here, maybe expecting that de verdad está gigante el Race. To take out the Diggersby, maybe goes into the Feraligatr here. Yeah, I think that's exactly the play. ¡Oh! Y le bajó el ataque. Okay, very interesting. I'm not sure if Hydro Cannon is enough to igual que dos arenas sí lo bajan, ¿no? I don't know that it is either. I don't know that Shadow Claw el hidrocañón no debería bajar al Digger. Pero no sé si llega a dos. No, va a llegar primero el Fera. Porque siento que el conejo huele a chocolate. Pinta para AXN, ¿eh? Uf, no mames, lo aguanto, pero puta, las justitas. Pensé que saldría con un poquito más de vida el conejo. Over one on the debuffs right now for Rise. Trying to go for the second debuff here. Would have been enough to knock out. Protect Shield comes out. No debuff. I think ItsAXN, while he's down his shield, has tons of energy. Now has to start launching these Hydro Cannons into the Azumarill. Keep an eye on Switch Clock, though. He could end up swapping out, but I don't think he's going to want to. He has the alignment right now where he can get his Toxapex aligned versus the Azumarill. No tiene respuesta clara el conejo. That is a super dominant matchup, so probably eventually going to see the Diggersby on Drapion again. Hydro Cannon coming through here, and again, this nada más es cosa de que Race ya vea al Toxa, güey, para decir nada, ni madres. Todo a Drapion a la verga. No mames, pinche Feraligatr, güey. Ya lo sabe Race, güey. Pero pinche Feraligatr, vete a la verga. Ve eso, güey. Ok, está encerrado el Toxa. Defiende esa madre. Esto le conviene a Race. Tener encerrado al Toxa, o sea, no puede cambiar a AXN. Entonces el rayo hielo probablemente le pueda servir para Diggersby. Solo que AXN igual se guardó al Feraligatr para un posible catch. Puta, pero creo que no lo baja, Feraligatr está rotísimo. ¿Cuánto le falta para otra salmuera? Ah, no, sí. Ah. Quiero que se vayan a la tercera, güey. This Aquatail is resisted, but I think at this point it's going to be enough damage to take out the Toxapex. And ItsAXN, knowing that he hit the Brine on charge attack priority, does shield to make sure that it goes off. Yeah, you really want to get this damage in this Drapion because it is going to be able to hit super effective versus no me acuerdo. Let's not forget that the Feraligatr is still around, but okay, no, a quick swap now. ItsAXN, Switch Clock will not be up. He needs to get to these charge attacks. Aquatail will be coming through. Dios. ¿Sabrá AXN? ¿O qué va a hacer Race? ¿De qué momento cambia, güey? ¿Qué va a pasar? Looks like he just throws the attack. No mames.
Rise still has all the energy on Azumarill, and I think AXN Se complicó, espérate. I think he is going to need the Toxapex, but the question is, can Toxapex close it out? He might even Chinga tu madre. Okay, o sea, a ver. ¿A cuántos básicos está Toxapex de caer, güey? Hat trick de Azumarill. Ay, no mames, necesita un cargado. No mames. Y valió verga, güey. Oh, vete a la verga. That's about as close as it gets. I mean, we were one turn off reaching. Pensé que sería el combo breaker, güey. Guardarse al Drapion y entrar con Azumarill, pero entonces ahí no sabíamos si AXN iba a leer eso. No sé. Para el Toxa. Ah, pero ya se ponía de esa nueva mecánica, ahí se quedaba a un PS Azumarill y Traleator también estaba un PS, pero la diferencia es garra umbría, garra umbría, burbuja. Garra umbría 2 turnos, burbuja 3. Ahí Traleator hubiera ganado. Hubiera sido farmearse al Toxa. Yeah, that's going to be it for Rise. El rayo hielo Alfera. 4th season championship that he was looking for, but plenty ahead for Rise. Sure, we'll see him later on in the season. Quería que ganara Rise. Estuvo bueno, Ay, pero quería un tercer match. Estuvo bueno, puta madre. Imagínate, esto debió ser la gran final. Así es, Dragón. Pero yo que voy por papelillo. Me estoy ensuciando mucho los. I mean, I think he had it kind of planned out, right? The Azumarill was very, very low, so even at the end, he was able to switch out and save just enough of the Toxapex really to take out the Azumarill. The thing that was risky for me is not so much about, okay, this Toxapex needs to knock out the Azumarill. I just wanted it to be the damage sponge for all that energy. All that energy instead going into the Diggersby, which was very risky, especially since he used his final protection on an Aquatail from dropping. Supongo que ahorita que muestren su nombre así de aparecer, supongo. I assume he would have actually just switched out and saved con ellos le the energy complicó todo. anyways, but it was actually a pretty Adiós al pinche área 2 poderoso. El Knight igual tiene su área 2. ¿Qué es lo más spicy que queda? El equipo de Knight. No, el de Arrow. El de Arrow también está curioso ese equipo. In fact, ItsAXN really has the momentum again. After a little bit of a trip or a stumble, he seems like he's regaining that momentum. It would not shock. Tocaba a la gente porque cigarrillos. Yeah, this could be the meta for him, right? You know, players like ItsAXN. Si pierde AXN, pierde mi familia. Tranquila, Micaela, tranquila, que sigue vivito y coleando el AXN. Tranquilización, calmantes montes. Ahí por si anda escuchado tu familia. El AXN todavía sigue ahí dando lata. Se viene Knight contra... ¿Cómo le llamaron? ¿Cómo le llamaron? Elum. Elum, parece que así se pronuncia. Todo visual AXN. AXN está en la ronda 5 de perdedores. Estoy refrescando Twitch a ver si encendías allá. Pero siempre viendo los regionales es acá, Isaac. Podría ser multi-stream, intentarlo. ¡Ay! Música. Solo que no sé. ¿A qué chat le haría caso, güey? Era el combo breaker Juancho y nos íbamos a 3. Lo de Drepio, ¿no? O sea, haber aventado la cola de agua y cambiar a la Azumarill. Quizá Reis pensó que AXN iba a suponer eso. No lo sé, güey. Y por eso se la jugó a lo que hizo. Cuando compites... No, hombre. No. Si yo compito, imagínate, no podría hacer stream. No, pues así como... Primero pienso en ustedes. Viendo desde las 8 AM del trabajo, los malos casters de Play, que desde las 8 AM yo me desperté como a las 10, güey, un poquito antes. Me perdí 2 horas de stream. Aquí ya llevamos 2 horas. Nos vamos a ir como a las 3 horas. Está bien. Presupuestado, gente. No tan tardado como la semana pasada. Umbrioner, gracias, weón. Muchas gracias por la membresía. Aquellos que se pregunten por qué no se escucha nada,
en comerciales, gente, quito el audio por miedo al copyright, porque luego utilizan musiquita. Ya me pasó en el mundial, güey. El primer día del mundial, pinche stream de quién sabe cuántas horas. Y por un maldito audio, güey. Un maldito audio de segundos. No moneticé. Fue muy triste. El buen Dancing Drop, weón. ¿Qué habrá sido de ese, weón? No de usar poderoso machamo, liqui. Nah, en regionales, complicado. Muy, muy complicado. Cualquiera de los dos. Además, sí, en regionales se ha visto Pángoro. Y de normal se ha visto Dunspers. En vez de los que mencionas. Asqueroso copy. Sí, güey. Se pasaron de burger. También yo, todo estúpido. Porque ya sabía. En el primer mundial lo aprendí a la mala. Que eso sucedió. Entonces, no me puse truchas en este último mundial. Hay más espectadores que realmente en YouTube. Morado. Ah, sí. Ves que somos más acá. Me acaba de sacar un cochino Keklion y me mató de un shot al Flygon. El rayo hielo, ¿no, Héctor? ¿Por qué no veo luchas? Es que eliminaron al weón del Pángoro. Del Pángoro Shiny. Y el Moltres Galar Shiny. Ese güey tenía todo Shiny. Cuando me dicha me daba miedo. ¿Qué Pokés llevarías a un torneo así? Puta, no, es que sí es pensar. Porque, sí, es que, bueno, aparte de Psyduck, algo para cubrir a Psyduck. Full meta. Un comodín, ¿no? Necesitas un pinche comodín siempre en el equipo, güey. Que sería, puede ser el Dunspers, lo que estábamos hablando, güey. Como no hay tanto lucha, no hay poke así super hard counter a Dunspers. Claro que hay otros que le ganan, pero... Y sabía que traía y me quise guardar un escudo. ¡Oh, mames, Héctor! Esa cosa es golpe bajo, asa aéreo y rayo hielo, güey. Al poderoso Vigoroth. Juancho, te quiero. Love you more, Beyond. Aquí le vas en el siguiente match. A Elum. La música con copy la detecta en automática o hay quien anda viendo... No, se detecta como que en automático. ¿Por qué sacaron a Pángoro del regional? Se confió, no sé, güey. Era suya. Bueno, pintaba para que pasara el güey del Pángoro. Nomás que... GG's. Casi siempre pierdo cuando me aparece un Dewong. Videos de 2022 no te pases, ya esos pokés están bien muertos. Oh, pero eso no quita que sea el primer campeón del mundo, güey. De eso se trata, ¿no? Del comercial ese. Tranqui, Billón, tranqui. Ya mejor pásate al Cruz Azul. Por favor, hazte más lives en YouTube. Ya veremos. Son partidas de mucho nivel. Me sorprende cómo le dan la vuelta a situaciones bien cabronas. Debería meter a Kevin Mier. Ay, si nos hace campeones, adelante, güey, que se vaya. Mira, eventualmente se va a ir Kevin Mier a Europa. Ese güey tiene que estar en Europa. Pero cabrón, que nos deje la 10ª. Un Psyduck 5 Scanori. ¿Por qué no se escucha nada? Porque ahorita están en comerciales y posible música de copyright. Ahorita que regresen los casters ya pongo el audio. Lo que le pregunté hace un rato, ¿está Morales en el Cruz Azul? Morales. ¿Quién es Morales, güey? No hay ningún Morales. O bueno, sí, pero creo que es un chavito mexa. ¿Cómo se llama el Morales que pregunta, Sumbrioner? Delantero. Nos ganó con el poderoso Vigoroth. ¿Viste el torneo de Perú? Sí. Matches, I believe we're in the loser semifinals right now. A few more matches to go to determine who will make it to that grand finals and who will be taking the entire crown. Yeah, we got some loser ¿Pero cómo se llama? No se llama delantero Morales. Losers finals, grand finals, and to find out which trainer here in Louisville will qualify for the World Championships in 2025 in Anaheim. So a ton on the line, auto qualification. Of course, all these trainers are trying to get as many championship points as possible. Try to get that top 75, but also trying to get some travel awards for some international championships as well. So no mames, este güey. A lot on the line, and none of the players. Ese es el güey que solo metió 2 goles en Cruz Azul, ¿no? El tanque. They definitely want to secure that guaranteed spot if they can. Y no hablo de Pavón ni
güey. And up next we have Elum, who of course was third place in the Baltimore Regional, has a chance to get into that losers final once again. And this is on that loser's side of the bracket. Elum was on the winner's side, but then dropped on down, and now he will face Nighttime Clasher and ItsAXN is actually moving on to that losers semifinals instead of Rise to Occasion. ItsAXN tal vez, que la final sea ItsAXN Arrow, estaría. Losers run here in Louisville. Speaking of losers run, Nighttime Clasher 2-0 against Huevones, mi primo, no mames. 2-1 against Flash, 2-0 against Richie. And Tomahawk era quien llevaba Pangoro y al Moltres Nighttime Galar Clasher definitely having Shiny. a pretty unique team here, and we see Loud Jeffs the Oh, que third Lyle, and ay, Arrow es que ese waiting pinche Lyle, in güey, se me that olvida que winners está ahí, finals. Both have desgraciado. already locked in at Hizo least pomada al a top ItsAXN, finish, güey. but they want that championship title. No sé nada de él hace un par de años. Ahorita, pues dice Johnny que está en Sarmiento. No sé cómo le esté yendo al güey. Two trainers that proved a lot. Porque acá en Cruz Azul There are three trainers se that pasó with de a lot to burger, prove. güey. Like Nighttime Clasher, who hasn't had the success here in North America that he had in Europe, winning the Liverpool Regional. Si fueron And nomás como Elum, dos who has made it golecitos to the en grand chingo finals de before, but partidos, has chingo de never won it. oportunidades. Won third place here in Baltimore. And of Yo course, recuerdo que ese güey lo habían Arrow, fichado porque la había two-time roto, grand finalist, no sé en qué but a equipo de Chile. two-time runner-up. So it is really the story of the proven versus Hizo un gol el the otro día y unproven, ya lo but quería. these unproven ya have been pretty far in the No past. They mames. just need to get Pero to that ¿cuántos goles tiene, final güey? last mountain to climb. That's right. I mean, some of these apenas players fue su that are primer gol. proven are still hungry for that title too. El Like mejor de Chile previous es world de champion, Colo-Colo. ItsAXN definitely wants to start off this season right here. Debe ser in his feo first tournament, ser campeón and mundial he's already y on ahora a sabiendo que pretty todos good esperan start. que But gane. let's go over to the stage here. We got Elum and Yo Nighttime creo que Clasher. ItsAXN ya Elum sabe running that manejarlo. non-shadow for Alligator, Shadow Drapion, Azumro. Acaba de salir Zapdos Shiny, a su máquina, felicidades. Nighttime Clasher with that Para Shadow Super, para Panther Ultra, putting o para up Master. a storm here in Louisville, Kentucky. I mean, Loud just has pinche that same Nighttime, Kanto, ese Nighttime Shadow sabe Panther on cositas, his eh. team on the winner's side in that winner's finals as well. To round out the team, you got Pasó Zuma, con la Malmar, Coca-Colita, Toxpex, aquí está. Galarian, Moltres, and Ariados. Lo que de Yeah, Maro this is a Calcetín. Me fascinating dijeron que me matchup, fijara. not just because of the Pokemon evolved, but a Sí trainer está in raro, Elum ¿por who qué? has now kind of been one of this ¿Por qué consistent se ve players raro that el keeps toque de Maru? top-cutting. O sea, I mean, está to get a top tejido, cut in pero the international más allá de eso, championship, to get se ve third place raro, in ¿no? Baltimore, now to get this far into, I believe, the top 4 ¿Qué es lo que or tiene diferente 5 ese maldito now toque de here Maru, güey? in Lástima que lo Louisville, taparon. just Los incredibly ojos habrá consistent sido. versus Nighttime Clasher, who used to be Mr. Top Cut No when mames, he aquí kind no es of como en broke morado, into the sale scene anuncio in y North ya. America. He was Mr. Top Cut, but recently Bueno, güey, came off after pero Liverpool cabrón, win. en He el was morado 17 te tournaments, salen 33 pinches 6 UIC, anuncios a la 25 verga. Stockholm, and 113 Algo in tiene Worlds. So raro he's ese looking toque to de bounce Maru. back to his Que lo veo previous normal. Yo no lo veo igual que consistency. como en Can he Go, por do it ejemplo, no against sé. Elum and move on here in Louisville? You have the Malmar lead into the Shadow Malamar, Drapion, which Ariados, is not Azumarill, ideal, but at least he can Alligator. superpower and then dip out. Cuidado con ese área Maybe 2. it's possible that he tries to catch some of this energy on the Azumro. Could be a good play, but Y después has to watch a out for that Elum. potential superior on Elum's side. He didn't bring it though into this game. Azumro going to do a decent amount of damage. And here comes that Azumro, and in going to be met with Elum's Ese bonus. miembro del Honor sale anuncio de los Counter Eagles. swap because he is behind on energy. They get a few No sé cómo poison se things, maneja but I entonces ese think pedo, güey. unless Elum spends an extra shield, I think Nighttime Clasher is going to win this matchup head to head. And Azumarill just seems so safe Fue muy if there's not a farmeado, muy Toxpex farmeado on el the team. And Repio. now that we're getting to the later stages, Y Nighttime Malamar Clasher is one of the con few demasiada trainers vida. having that Toxpex, but Elum doesn't have that ¿Qué Toxpex. opinas de So los Nighttime naturalizados en Clasher la can selección superpower mexicana? and then freely pivot into his own Azumarill met Si by tiene nivel, Elum's pues Azumarill. adelante. But I think you're right. I think you can win Pero que this se matchup, rifen, no win como los- alignment. And the question Trompos, is, güey. does Elum care about alignment or not? He has a lot of energy bank. I think almost 2 crunches stored on that Shadow Drapion. Meanwhile, the Malmar is pretty energy dry on the side of Nighttime Clasher. We got the Frallier in the back end. It's not going to appreciate Oh, as so- ¡Oh, sí, on the no play, mames! the resistance Hijo de play su on the pinche area madre, zone. güey. That is huge, but you Hijo didn't de get a su poison pinche sting out of madre. it, so you aren't going to be up energy if there is a counter swap. There is a counter swap. And Sí, wow, aprovechar toda la Shadow energía que Drapion tienes is en loaded in Drapion. energy. There's 2 Baiteo. projectiles remaining. Nighttime Clasher has a Porque le choice escucho here. toser a la Can I absorb a chingüengüera. crunch? Am I Hoy going la to no quise shoot estar de this? Actually loca. calls the No Aqua Tail mames, ¿qué bait. pedo con With este no güey, chance, it might go cabrón? hard range of the next Aqua Tail, so Elum just decides to throw it. I think the Aqua Tail is actually a smart decision Verga. for Elum because 1 crunch is not going to take out the Ariados, so you need to throw a second move anyway. It's hard to poison this thing down, especially with poison sting. Era prioridad del área 2, ¿no? Now going to reach its 3rd Aqua Tail at the same time. The Se hubiera ido por el largest reach from Nighttime abrecaminos, Clasher. güey. Elum just content on letting this go, chido tiene and maybe unos going to try to rebotes. sweep with that
Feraligatr. The hard thing is I don't think you're going to be able to shadow claw this down before the lunge is available. It looks like the lunge is available at the same time as the Hydro Cannon, so you have to give up a protection here. You will be able to secure that shadow claw down, and you're actually going to be pretty loaded into the Malamar in the back. But Nighttime's Clasher actually pivots into the Malamar. That's quite surprising to me. Now this Malamar is going to have to take back-to-back Hydro Cannons. I thought he was going to soak it on the Azumarill. Yeah, it's interesting for sure, right? Malamar already knows there's a Azumarill waiting in the back, and this is debuffed, but now comes the Azumarill, but this Malamar is loaded with energy. However, he doesn't throw any, and now the icing comes through. Is Nighttime Clash going to spend his final shield here just to stay in and throw resisted Foul Play or Super Power? I think that's going to be the case. Farming up to 2 Foul Plays, trying to throw weight. Does he get the second one off or did the both go through? It doesn't matter. Elum's going to let this Foul Play go. Yeah, if you did shield that, you maybe could have gotten the bubble through to secure the knockout. Ay, pero no mames, chinga tu madre, la Submarine. We'll get the last protect shield out of the game. La Submarine, no había visto la vida de la Submarine, you have energy on your own Azumarill. You're going to be able to soak Hydro Cannons. Is the timer back up? Doesn't matter. The Shadow Claw knocks out, and you are actually one bubble away from that play rough. But is that play rough enough to knock out a non-shadow? Looks like the double Hydro Cannon is available. Is double Hydro Cannon enough? Ay, si lo baja de dos. Try to catch this on the air. This is going to be a huge moment if he catches it. Does he go for the play rough? He goes for the play rough. Elum expecting maybe the potential catch. But I don't think that happened. I don't know if this is enough, Caleb. No, it's going to be close. It does bring the... Vete a la verga, ¿qué va a pasar, güey? The Ariado's still in the back. This is going to be a fast attack down. Shadow Claw, non-Shadow. ¿Cuántos picotazos son? Dos, güey. Son como dos picotazos. Poison Sting. Poison Sting did get a buff. It's doing more damage. Can the Ariados hold on? No mames. ¡A la mierda, güey! ¡A la mierda! ¡No seas cabrón! The Feraligatr was not able to knock out with 2 Shadow Claws. The Ariados did it with 2 Poison Sting. The patience on Nighttime Clasher to just stay in that matchup with the Azumarill, keep it in the back. I was shocked at the way he brought in the Malamar into the energy of the Feraligatr. I thought he would do the opposite. He would bring the Azumarill into it. The wildest part of that battle was that last couple seconds. Elum had the back-to-back Hydro Cannon. He throws that second Hydro Cannon. I believe he takes out the Azumarill. Doesn't get the play rough off. He wins. It would have been so close. I don't know if it was enough, but it would have been so close. We'll get to see here let's take a look at the end game, and we'll see how low if the Azumarill was in range of the double Hydro Cannon, but it would have been incredibly close. And this was an awesome swap to hit that resisted damage and keep the Azumarill healthy enough to finish off in the back. Yeah, we don't, unfortunately don't have that specific replay, but I believe what happened is Elum was expecting the catch on the Ariados, so instead of throwing the back-to-back Hydro Cannon, knowing that he knows that Nighttime Clasher knows he has back-to-back Hydro Cannon, he's expecting the swap. Nighttime Clasher either didn't realize it was back-to-back, or he expected Elum to expect him to catch, so instead of just catching on the Ariados, he just goes and throws the play rough. It was hard too because he still had to finish off. I believe Elum did knock out that Azumarill. Lalito, uno de los mods le pasó eso, güey. Te puedes preguntar, no sé si siga por ahí, Lalito. Didn't have to take that bubble damage. Le echaron la mano, maybe that bubble damage is the thing that let the Poison Sting knock out before the Shadow Claw. Maybe it would have been a simultaneous, but that's as close as it gets here in this loser round 4 for one of these players that are going to try to move on to, I believe, actually the loser semis next round. Elum in a 0-1 hole versus Nighttime Clasher and that Ariados, and Keely, I feel like Azumarill is just so safe against Elum's team without the Toxapex, because even against Superior, it's not the end of the world. You can throw Ice Beams, but Malamar Azumarill core looking really strong for Nighttime Clasher. Yeah, the Superior is tough to break, right? Because you have the Glare Moltres, the Ariados, and the Toxapex that's going to win against that Superior. You only have 2 good matchups and the Azumarill. Even the Malamar is not the most comfortable. And here we go. It's going to be a good lead for Elum coming in here. Comes in straight away with the Cancel Marowak. But we've seen this before. The Cancel Marowak can flip this matchup with shields up. And you can see Elum not really liking the fact that he brought in the Feraligatr. But what else can he do? This is the only answer he has. There's 2 other losing matchups here. And if Nighttime Clasher fights for switch advantage, it's going to put Elum in such a tough hole. But did we see that in the past against a normal Feraligatr or a Shadow Feraligatr?
can the normal for Alligator hang on to enough mud slap damage sí, to get to the triple Hydro Cannon? It's actually going to be a lot closer for the normal for Alligator. We're going to see what Elum decides to do here. Decides to use the shield here, and can you get to that triple Hydro Cannon if you are Elum? And you have to get there before the Bone Club is available. The Bone Club is going to be available after one more mud slap. Yeah, I think Nighttime was going to shield this up. The difference here is that earlier I think we saw it was a lead matchup, whereas here Elum counter-swapped into... But you outpaced! He counter-swapped into Marowak, which is why Nighttime Clash is able to outpace him in this specific matchup, and he wins Switch, and now here's the problem. How one can tank this super effective mud slap damage? Nothing, right? And you can see Elum going to throw this Ice Punch to finally finish off this Marowak, but at what cost? He now has to deal with the Malamar, which has awesome matchups against the Alone Sand Slash, and of course you have the very bulky Toxic Mix in the back. You do have the Shadow Draft Gun that tried to soak that superpower, but didn't catch it, so now it might have to soak double superpower, but you probably want to get out of here right away. I don't even think Elum is going to throw the Aqua Tail here. But he's already kind of saying something a little discouraged there, taking that superpower damage and actually swapping, banking, and throwing the crunch, which is really smart because now this is going to be a neutral attack instead of that resistant Aqua Tail into the Toxapex. This cancel Marowak is absolutely unstoppable. Empezó el día 2 desde el Loser Bracket, güey. Defense drop, not even worried about it because he already put this in brine range, almost in poison jab range at this point too. Great charge attack timing on the para la final todavía falta. Ya falta menos. Ahorita nos vamos a little too late. There's still a superpower bank on the Malamar, and it's not in drone range. Exactly. The Malamar did bank that superpower before he swapped out of that matchup. So no matter what, he's going to be able to throw that into the Shadow Moment Sand Slash. Even if you knock out the Toxapex, even if you get the double Ice Punch here, which looks like you can get to the double Ice Punch, actually can get to the double Drill Run, throws the Drill Run on charge attack priority. Elum kind of knows it here. He knows the superpower is available, and we know Malamar does train an attack. It's probably going to win this charge attack priority. Nighttime Clasher unleashes the superpower. The best Pokemon in the meta right now. Malamar takes out the Shadow Lone Sand Slash. Aquí sí, o sea, hizo lo que quiso Knight, güey. El primer combate estuvo demasiado bueno, pero aquí sí ya... Ojo, Aurelio, muchas gracias por los 100 pesos chilenos, me parece. Cuando mancho en un torneo. Mejor aquí, ¿no? Reaccionar, feliz, tranquilo, calmantes. Performance from Elum, number 3 in Baltimore. I believe number either 5 or 4. I think actually number 5, tied for 5 here in Louisville. So super impressive. Was a little weak to that Shadow Kanto Marowak there. ABA weak to it and was able to get that triple A weak to it in the lane, right? Because you lost with the Fraugator too. Se rumorea el nivel 60, la patita cada vez más viable. But then, as a counter swap, the será normal Fraugator just gets outpaced, so you get to the triple Bone Club. So if the Shadow one, you just one slap through it. If it's the normal one, you can outpace it with just a one mud slap advantage, which you saw Nighttime Clasher got that one mud slap advantage. That was enough to close out the game. Fraugator is really strong, but the problem is it only has Shadow balls to throw at the Marowak. It's just not enough fast stack pressure compared to that stab of mud slap that was buffed recently in this season. And I mean, you know, it's if you don't got a Shadow Cancel Marowak, you got to get yourself one. It's just so hard to win games at this level, at this stage of the tournament. If a Pokemon that you bring that's unexpected can just win you a game like that, it's absolutely huge. The fact that you could just bring in that Shadow Cancel Marowak as a safe swap because there's no hard answer to it on that team. Just won him the game, won him the series, and now he is moving on. There's actually going to be 2 Shadow Kanto Marowaks in top 4 from Lyle and Nighttime Clasher. I mean, that's some pretty successful usage. I don't know what the total usage was on day number 2. Perdón. I think the majority... Nadie me había dicho, Juan. ...to that top 4 spot. So there's still more coming up, though, from Nighttime Clash because he'll be coming off that win and going straight into a battle against ItsAXN. But let's hear from you. Let's head on over to social. Ahí se supone que ya le bajé. Hashtag no tanto, solo le bajé dos rayitas. On the stream, and look at that cutie right there. ¡Ay, perrito! How it feels make it day 2 at a regional. Esto es lo mejor del regional, güey. Sin pedos, güey. Dog lovers out there. There's up in the presence here, and we got Charlotte saying
No me lo estaba en realidad. Ah, me adornaron chido, Yeah, it is amazing, and that does Época de look amazing. Halloween. They look great, especially in that lounge, looking extra spooky here. Look at that Gengar tongue in the bottom Voy a left escuchar tu corner. voz cautivadora. Suben a nivel 60 que de los XL más fácil. ¡Ay, perro! Este güey como si estuviera viendo la Champions, güey. Pero en vez de eso, los regionales de Go, uno de un lado, otro del otro. El TCG de a la izquierda y no sé qué chuchas tendrá a la derecha, si Go, si el BCG. ¿Necesita ese Froakie? Ah, el verdadero quien pudiera, ¿no? ¿Por qué dos teles ahí, güey? Para eso sí les sirve, pero ¿por qué dos teles? Double the trouble, double the fun. Good luck to all the trainers. Look at that cake right there. That looks awesome. Definitely. Happy birthday to the kids as well. What a great way to celebrate. And it's quite a big cake too. Could definitely share some slices. But Baniri says ¿Dónde se sentó, güey? Let me heal. Ah, ni había pensado en eso. Pues en el pastel no fue, vale. Es la enfermera. ¿Cómo se llamaba? ¿Joy? And Alex Underhill, best way to watch the stream, hashtag play Pokemon, yeah. Tus streaming los Juancholovers. ¡Ay, Michi! Pensé que era un cojín, güey, no le había encontrado la forma, pero eso es Michi. That's right, for the cat lovers and the dog lovers on the stream. Thank you for sharing. Macho, que la gente deje su like en el live. Ah, se agradecería, gente. Manita arriba al like. La enfermera Lupita. Tuvo un cosplay de enfermera ya. Great things from spectators back at home and in the venue. Yeah, I can't wait for this next matchup. It's going to be ItsAXN. Oh, no. Nighttime Clasher, the Liverpool Regional Champion, a caster as well. Lo veo difícil, güey. We've called ItsAXN Mr. Top Cut because the start of his career, he was always top cutting. Then Nighttime Clasher came out of nowhere in the championship series scene. ItsAXN no la va a tener fácil, güey. It was just top cutting everything as well. Ese pinche Night. A couple last rough performances, but ya iba. Track here in this season in Louisville, facing ItsAXN, who's also trying to get back on track after not up to his standards last season. He did participate in the World Championships, but didn't have quite the success. Estaba otro pinche Isaac. Apoya al chinito para que el ItsAXN gane, güey. 5 varos de like. No, es la grapa. Yeah, he came out of nowhere. Sebastián. That's exactly my point. Para Halloween, güey. Maybe not the best Pokemon in this particular meta, but the Shadow Cancel Marowak might be the one. I mean, hey, Sparrow, the best pick. He's got Malmar and Shadow Cancel Marowak, so he's got it all here. The only thing he's missing is really. Oye, apoyo. Actually could be the best Pokemon in the meta now. That seems what a lot of the top trainers are saying. And mira, ganó en Liverpool el Knight, no lo había visto. But this is all the accolades for these trainers here. ItsAXN ganó el mundial de Tomahawk, ¿no? I believe also y ganó un regional, dos regionales, bueno, un regional y un. Los Knight que son internacional. Se viene buen duelo, promete. A ver si ItsAXN ya puede frenar a este weón, que lo que hemos visto contra Richie y contra Elum, hijo de su madre. Ya está cerca de los 65k suscriptores. Un paso más para los 100k algún día. Algún día, güey, espérame. And he went to Portland on a mission to win first place at the very next tournament, and he did exactly that. And that's what being competitive is. He's not satisfied with just qualifying for Worlds. He wants to win here. And here we go in the Lunar semifinals. It's going to be Malmar into the Azumarill, and in comes a safe swap for Alligator. What a wacky backline there for Nighttime Clasher with the Shadow Kanto Ninetales and the Ariados, the two spice picks from Nighttime Clasher, who is known ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? And getting the early protect shield with the player. No mames, Sebastián. Gracias al traje de Joy. Gracias por esos 1000 pesos argentinos, güey. Muchas gracias al traje de Joy. Nighttime Clasher needs to find a way to take out this Alligator. It has pretty decent matchups. Los veteranos nada más. But he does have the Ariados. Porque hacerlo desde cero como que no. La leña de la victoria. Pues eso no está cambiando Knight, ¿no? Landing that Hydra Cannon just
and actually swapping. Ah, cabrón. Sí dije, achis, va a sacrificar al Marowak. Ah, pero aquí con ese básico de bofetón ya llega primero al hueso palo, ¿no? ItsAXN no se deja. Another ground type Pokemon that can deal with the Shadow Kanto Marowak. It is all going to be neutral into both Pokemon. Shadow Kanto Marowak is bulkier than expected, but Diggersby should be okay here. This is going to be an interesting situation for sure because Diggersby comes out, which makes Axon weak. Tienes que hacer el cosplay para no, güey. Same with the Malmar, thinking maybe Malmar has more play running into a team that's ABA strong into Malmar. So Malmar not going to have a lot of places to go in this match. However, on the flip side, his Shadow Groundgear looks very strong into the back line of Nighttime. ¿Cómo le hará el Night, güey? Igual está complicado, Disgusting. It has the Trailblaze for the o sea, es que si le haces one shot a cualquiera de los dos. Pero los dos también te hacen mucho daño al área 2. Se tardó. Y se dejó farmear, güey. Como que no le puchó bien, no le atinó, qué sé yo. Esto está bien, ya le sacaste el escudo a Axel. Puta, se tiene que hacer un hat-trick. Espérate, ¿cuántos escudos tiene Axel? Ya no tiene. No, ya no tiene. Carrera, una carrera. Varias contra el mundo, no, es una carrera, weón. Uy, tiene que hacer el catch, tiene que hacer el catch. ¡Ay, no mames! Pinche Axel se pasó de verga, weón. Ahora Knight tiene que hacer el catch, ¿no? No, no puede, no puede. Ah, espérate, esto le sirve. Y no lo va a tener, habilitado. ¡Ay, pero no mames! ¡A la verga! ¡No mames! ¡No jodas, güey! ¡No jodas! Por algo fue campeón, güey. No, pero vete a la chingada, güey. Vete a la chingada. ¿Quién ganaba prioridad ahí, güey? Porque creo que AXN se esperó el cambiazo. Área 2 Finalist. Verga, es por IBS. No mames, es por IBS, güey. Pero diría que Área 2 gana prioridad. El rank 1 de Área 2, 122. El rank 1 de Finalist, 122 también de ataque, güey. No, no mames, veo los IBS. I don't know, Butters. Ariados looking like the better poison type right now. It really is. It's wild times we're living in for sure. Ese cacho estuvo rico, güey. One win away from making it to the losers finals in a top. Este es digno de estudio. He's closing in on his potential second regional title. Siempre Ariados. Said it from day number one. He's ready to get back in competitive form, and he wants. Ya lo pasaron lo último, malditos. Here we go. It's going to be the es que ya están, creo. Sí, ahí va. ¡Ay, no me jodas! And that's devastating. Actually staying in looks like you're just going to have the soft loss here or try to throw the Aqua Tail and just let the draft go. Ya mitad de vida, puro bofetón. Here to let this go on. Oh, actually no. Protect shielding because preservando vida. No answer, swapping into the Feraligatr. Maybe he's going to soak up this Bone Club. Actually, no! Tú tienes un poco de ritmo para ir a super ultra, seguro sí. Yeah, it does so much too, and it puts AXN in a tough position. I mean, the thing is, I think it's not a bad shield because Nighttime Precaution doesn't have a clear answer to Feraligatr. Igual la energía del Feraligatr nos puede dejar medianamente tocada al lazo. Son años de Dios. How do you take out the Marowak, right? It has such good matchups into the back-end Pokemon, and this is lo que será descubrir AXN cubrirá o no a su Fera, güey. Se lo guardará Onel a la verga. Se lo va a guardar, güey.
on the Se lo va a guardar. heavily investing into it because you know you can't really swap into a Feraligatr with energy, thinking that you can get the Hydra Cannon plus the Shadow Claw down, and then you can just unleash energy, and there's not going to be much you can do. ¡Ay, no mames! ¡Ay, pensé que iba a ser prioridad! Dije, no mames, ¿qué pedo? Sabe que está la pinche araña, güey. Además necesita esos cañón para el Maro, güey. Inteligente. Es pinche inteligente. Sí, mejor bajarle el ataque, como dicen los casters, güey. Mejor bajarle el ataque para que el puño fuego no duela tanto. Porque de todas formas el abrecaminos ni lo one-shotea, güey. Ahora necesita, chinga, está como 3 puños fuego. Oh, he does overfarm. Yeah, so he goes to the overfarm here because he knows he can now tank the fire punch, no problem. This is, you know, one of those moments where top players here are going to just push the limits on what their Pokemon can do. ¡Oh, no mames! Oh, Axen maybe expecting the trail, but ¿La aguanta o no la aguanta, güey? Sí, un poquito más de mitad de vida. La aguanta, como un campeón. Verdolagas, güey. Ay, verdolagas. No mames, pero la araña ya tiene, ¿no? La araña ya tiene un abrecaminos. ¿Sí le dio? No, eso va a ser... Ah, no, sí. Pensé que no se lo había registrado. ¿Cuánto tiene pinche Marowak? Tiene casi toda la vida. Nah, no mames. Puta, bajarle el ataque, güey, y a rezar. He's the best ground type right now. Nah, no mames, güey, pinche nadie lo detiene, gente. Ya se trepó al top 3. Impressive stuff. Shadow Verga. looking like the best ground type in the meta right now. That means that another Shadow Kanto Marowak is going to be moving on, and looks like Nighttime Clasher will be in these losers finals. Está muy fuerte el cabrón. Está muy fuerte, güey. Ya ve, pero debes agarrar ritmo. Están siempre decepciones. Se volvió salvaje de golpe. Desarrolla general MVP del torneo. Está bien roto. No mames. Está demasiado roto, güey. Su área 2, güey. Su área 2 y también su Marowak, güey. Ese fue el que le dio tremendo desarrollo de personaje. Viéndolo bien, ahí también tiene buena pena. Sabemos quién gana prioridad, entonces qué pedo con el primer combate. La ganó el Feraligatr, ¿no? Te digo que en el primer combate ItsAXN no quiso empatar la prioridad. No quiso lanzar su hidrocañón luego, pensando en que Knight ya tenía el cambio habilitado, ¿no? Pero nosotros que lo vemos desde este lado sabemos que todavía no lo tenía habilitado y pues al traje de... Gracias por esos 50 pesitos, güey. Al traje de Joy. Vale madres. A ver si podemos cumplir, güey. Ahora va a encontrar puro área 2. Tuvo que haber salido con Diggersby y remontado al Fera. Eso más cerca de ese traje. No lo sé, no lo sé. Yo asumo que sí está en Amazon, ¿no? Pero no me quiero meter ahorita a Amazon, no lo tengo en el... Ah, pero lo puedo buscar en el... No tengo la app, pero lo puedo buscar aquí. En el navegador. Enfermera Joy. The top 3 trainers are incredibly spicy. It's Lyle Jeff with that Shadow Kanto Marowak. It's Arrow with a ridiculous team of Registeel, Shadow type Flosion, and Galarian Moltres Guzzlord. It's just insane that the spice against all of these top trainers no está out here in Louisville. That's right, and
Hay de enfermera normal en Amazon, güey. Pero faltaría la peluca. Porque es en AliExpress, güey. En AliExpress está esa madre. Te lo dejas que traje de yo y que tenga que salir a la tienda así por una coquita a la tienda. And here we take a look at nighttime clashers. Incredible losers bracket run. 2-0 against August, 2-1 against Gordon Flash, 2-0 against Richie, 2-0 against Elum, 2-0 dinero against efectivo. ItsAXN, and he is now waiting in that best of 5. No sé si te lo dan efectivo, pero diría que sí, no, te dan dinero. Por Mercado Libre, no me salió Mercado Libre. Nada, más busqué disfraz, enfermera yo y le puse el apartado de shopping. En Mercado Libre dice disfraz de enfermera traviesa. Ah, cabrón. Ah, cabrón, ¿cómo está eso? In that finals, these other Pokemon have been quite strong. Elum and ItsAXN made it pretty far. That's right. I mean, and you know, looking at our predictions too, looks like none of the casters are bold enough to pick someone from the loser side to make it all the way. But Nighttime Clash say, hey, don't forget about me. I got the Shadow Kanto Marowak too, and I'm going to try to make it into that grand finals and win it all. So incredible stuff from creo que encontré uno. Especially Loud, Jazz, Arrow, and Nighttime Clash. Pero el pelo de la yo también me subo para el traje de Yoshi. El pelo, el cabello, güey. Gracias, güey. O sea, sí es el cabello, pero está rubio. Según yo, el cabello de esta mona es rosa, ¿no? A ton on the line here, and it's gonna get wild because these teams are absolutely crazy. I still can't believe it. Out of the best in the new meta. Ah, el de la oficial Jenny está más verga. What a great season this is in the max out season. Incredible stuff for sure. I mean, looking at Arrow's team too, even though he hasn't faced a Shadow Kanto Marowak yet, he does have that Superior, and the Superior has Leaf Tornado. Right. So it gets to that grass move, super effective move, even faster. A ver, comentarios con fotos. Ah, no, sí, en las fotos de los güeyes sí los... De los güeyes. De la gente sí lo tienen con el cabello rosa. Tal vez. Nada más que no me dicen cuánto tiempo llegaría. Veremos. Terminando el stream lo checo. Increíble que el time lleva 7 partidas ganadas seguidas. Vas a comprar el movimiento de la enfermera. Con la enfermera equivocada. Tiene team con chance de oír que pego con cosplay de Joy. Para Halloween, además de la Halloween Cup en Super, o eso asumo yo. ¿Qué otra copa estará? Va a la final de ganadores, gente. Estoy entrando al juego para ver el calendario de esa cosa. It puts a lot of pressure on the opponent. It puts a lot of pressure on Lyle's Jeff in this matchup, in my opinion. I think Arrow's also onto something too. Ah, no. ¡Ah, qué mamada! En Halloween no va a estar la Copa Halloween. La Copa Halloween termina el 29 de octubre, güey. But that being said, no mames, qué mamada. Has a lot of really great matchups. Winning matchup against Toxic, very hard win there. Very hard win against Zumro. Very solid win against the Dugong and the Drapion. Su rey Steel. Hoy Hoy se define el campeón del regional, sí. Van a estar las 3 ligas en Halloween. Entonces sí podría jugar. ¿Qué dijiste, Johnny? Chance Odino, Cliffable. Es que es el fin de semana de GBL. ¿Cómo? O sea, el Go Battle Day es en Halloween. Buenas tardes, patrona. ¿A qué se debe tanta elegancia en su cabeza? Ya tu zapa. ¿Quién ganó en la regional de Lima? Marto Galde.
Si quiero que pase a alguien, o sea, la final a estas alturas de los 3 que quedan, que sea Arrow contra Knight, son los equipos más menos super meta. El campeón de esta regional clasifica al mundial o le dan puntos directamente. No, porque es un no, según yo no, solo le dan puntos. Si fuera un live, tal vez no internacional. Pero ya las eliminatorias estaba con todo poderoso Ivisor y Barrel. Team pelón o team con pelo. Vamos con Arrow de la gorra. Halloween Estados Unidos el 31 de octubre. El otro día de muertos. Sí, por eso, o sea, la Copa Halloween se termina el 29 de octubre. O sea, no va a estar la Copa Halloween en Halloween. En el mero Halloween. Yeah, that's what I think his team, right? Because the Typhlosion is back. Really hard to bring into Lao Jets team. Water type, el lechón. En México se celebra bastante el Día de los Muertos. Sí. Pero luego depende de qué parte. Acá me va a tocar prioridades en Pachuca. Horrible lead para Arrow. Ya hay veces que el Día de Muertos parece Halloween también. First, going to do a decent amount of damage, maybe over half the health of the Shadow Quagstar before swapping. No, I like this team from Lyle. He didn't bring, and he gets. Le bajó la defensa. El 2-3 miembros lo de GBL. Somos Arrow, entonces. Me gustaría ver, bueno, que si llegase a perder Arrow. Sí, si llega a perder Arrow ahorita, sería la final de perdedores contra Knight. Entonces, de que tendríamos ese combate, lo tendríamos. Recuerden que ya siendo la final de ganadores, es al mejor de 5, gente. Ya no es al mejor de 3. Igual a partir de esto ya son puras al mejor de 5. ¿Cubrirá alguna taladradora? Ok, está bien. Dejaste farmeado al Rey Steel, tiene los 2 escudos todavía. Y un viento helado no te baja el Superior. Lo malo es que ya va a cambiar, ¿no? ¿Le sirve al Arrow? Dejarlo a rango de asegurar que solo un electrocañón lo baje. Ya valió el Superior. ¿Cuántos cargados necesita Rey Steel? 1 para cada uno, 3 más el escudo, 4. 4 cargados, güey. Verga. He has a Reg Steel with a decent amount of health and 2 shields. Ciclón. But what can he do? He has to throw so many moves. He has to throw 4 moves at the remaining Pokemon to take him out. Because there's a shield on the side of Lao Jets, and he has 3 Pokemon. He can't lock on down any of them too. Ya valió, Arrow. Está muy difícil, güey. And Arrow's just like, I don't know what to do, man. Like, I have a positive matchup against all 3 and I can't win them. Honestly, this is brilliant strategy from Lyle Chef. Just don't even bring the Registeel answer. A partir de este punto, full onda certera. Like you mentioned, Shadow Drapion just has enough energy or enough health that you can't get locked on down. You come in with the Dugong. At this point, Registeel's gonna have to protect you on Icy Winds, and that's just brutal. But you can't do anything about it. So, ay, pensé que se le iba a jugar. Igual tiene muy poquita vida el Rey. There's nothing this Registeel can do. It's just gonna take so many charge attacks. And Icy went a little insult to injury because I don't think he even needs it, right? Because these moves still one-shot the Dugong and the Drapion, even if they were debuffed. So van 2, le falta otro par. But here it's going to take out the Dugong, and here comes the Shadow Drapion. Nah, imposible. Imposible, man, imposible. Way faster than this Registeel can, so saving the final shield for it has the back-to-back Aquatail. Arrow going to concede this first game. Jamás sucede la bufa. Quita un ratito la cámara. También el live, güey. Poca cosa, pero hijo de su madre. Juega muy bien. ¿Qué ole, Ramón? No, a nadie, weón. Hoy sorprendentemente no hemos mufado a nadie. Nuestro gallo no está en la gran final todavía, pero anda en la final de perdedores, el buen Knight. No es nombre.
No le veo nada malo eso. Quiero sacarse las mufas, para nada. La pelona está dando. Y eso que Lyle no usó al Marowak, Veamos. Sacó al Guzzler. ¿Cómo que no? Y al Richie no sé de qué hablas. Mi gallo siempre ha sido el Knight, weón. Gana el lead, gana Arrow, güey. Porque el Drepio no tiene nada para pegarle a... Buen catch. No tiene nada para pegarle al Guzzler. Y ahora se viene la cafetera. Toda la ovación de Micaela. Over the course of 2 shields with energy lead on Dugong, this is not the most comfortable matchup for Reggie. ¿Cuál emoción de Micaela? Yeah, but the thing is, because of that Aquatail and the mudshot damage, you're pretty much... Ah, mira, no recordaba que le pegaste tanto a la taladradora de la foca Rey Steel, güey. Electrocañón, 30% de chance de bajar ataque. Nada. Sobrevive, ¿no? No dejó respirar el Rey Steel. Y el Dugong sigue vivo, sí, necesita el Rey, cabrón. Va a recibir una fuerza bruta. No mames, se lo anda chingando el live bien rico, bien sabroso. Healthy enough because he used the protect shields into this Dugong. Now it's still over half health here. Pintaba que estaba acomodando para Arrow, pero no, weón. Decides to go for the brutal swing here on looked like might have been charge attack priority, but I'm not sure if Lyles Jeff did register that icy win. I think it was. Arruinaste la vida, Arrow. Todavía no termina, güey. Recuerda, es el mejor de 5, puede remontar. Tú tranquilo, yo nervioso. He was like, I'm not going to throw on charge attack priority because I know that I'm going to lose it. Pero estos dos güeyes, el Lag y el Knight están bien rotos, güey. ¿Sabes qué? Mejor quiero esa final, güey. Ya, para que cubre. Sí, es el mejor de 5. Es la final de ganadores. Falta todavía para la gran final. GG's. Ni cachando, yo digo, güey. No, güey. Lo sabe Arrow, güey. Es que el Drepion, en un abrir y cerrar de ojos, güey, tiene las colitas de agua. Una no lo baja, necesita 2 y ya se acabó. ¿Dónde el Race? Ya lo despachó. Lo despachó AXN. Pero después Knight despachó a AXN. Going for the extra play of going for the Octail. Really well played from Lyle Jeffs in these first Race está en un cráter como el Jamcha. Registeel looks so good, but I can't take anything out with it. Yeah, that is the problem with Registeel. And if you have it in the back, just trying to close out games versus a talented trainer like Lyle Jeff, he's just pivoting around the map. Intentó ajustar a Arrow y ni así, güey. Con el Guzzler. ¿Qué ha usado Lyle? Ha usado Dugong, Malamar. No, es que su Typhlosion está muy arriesgado, ¿no? Por los aguas. Me pasa el Drepion es good cuando toca el rival, yo lo uso y valió burger. Defina a Drepion, por favorcito. Y el Lyle ya usó a Toxapex. Aquí, ¿qué puede hacer el Arrow? Ya vine de que perdí. De puro PvP del bueno. Estamos en la final de ganadores, güey. And so now, Lyle Jeff's up 2-0. And let me say this.
La solución está en Typhlosion. Está demasiado arriesgado, güey. Pero puede. Estás a un combate de perder. Chinga tu madre, güey. Arriesga todo. Total, si pierdes, no, todavía no te eliminan. No, se guardó al y ve, el AI ya iba preparado, güey. Ahí está el pinche azul en el banco. Pero el Superior tiene que ganar el lead. Es que tiene que ganar el lead, güey. Y no sé si Lai se deje. Yo también creo que solo queda Typhlosion. Arrow's still going to force to be throwing another Aquatail. Last time, Lau just tried to catch a move here. Let's see if he does it again or not. This Superior is going to be a strong core breaker for the back, too. Has a lot of play into the Mount Mark. Does play out this matchup a little differently this time. Choosing to not catch the Aquatail and just going to take the Aquatail instead. Knowing that he gets another move for the move is reached. ¡Ay, no mames! Justito, güey. Justito. Ya, GG. ¡No! Bueno, no, sí, pendejo, está Summary. Sí, está bien. Ah, GG, es GG. Que lleva mucha debilidad al hielo. But at the same time, if Lau starts shielding up this Dugong, it is going to be pretty annoying. Habrá suerte. To deal with later, right? Because he has a Superior, which is going to take super effective damage. I don't think the Quagsire has a Stone Edge ready either, right? Nope. And again, no debuff. I mean, the Registeel nerf is definitely apparent in this specific matchup too. ¿Por qué? Estaban diciendo que andaba... ¿Contra quién dijeron? Contra Reis, creo que andaba de sobrado, pero no lo noté. O sea, no sé qué hizo, pues. Tiene que sacrificar a Lazo. Ya es GG. Aquí ya no escudas al Reggie. O quizá lo haga porque por algo no está cambiando la arena. Respira, Larro. Ya que voy ahora, me tomé una coquita. Hijo de tu madre. Provechito, perro, provechito. Arrow back against the wall, able to potentially find a win here in this game 3 to potentially start his reverse sweep journey, but he still has a lot to go. Lo baja el rayo hielo. Ya se dio cuenta. Ya le salió, güey. Should be able to win this matchup. Going for another hard-hitting friends, but let's not forget there's still. Si hubiera sido Toxapex en vez de. ¿Qué calor hace, Juancho? Yo tengo un poquito de frío, güey, pero por tener el maldito ventilador en. Apaguen el sol. Agarraron el arrow. Porque siempre los dos jugadores usan el escudo al último segundo. Hasta que sea necesario, ¿no? Pero le salió, sí. De mientras le salió. Mira, sus 3 Pokémon vivitos. Entonces, a ver, si no usó el Typhlosion aquí, no creo que use Typhlosion, ¿no? Está usando solo 4 Arrow. Registeel y Quagsire van de cajón, güey. Solo está variando entre Superior y Ghostlord. Y Lyle está llevando a Drepion, puta, déjenme, el equipo. Ahí está llevando a Drepion, Dugong. No, Lyle ya usó a 5 de 6. Sigue jugando esos mangos. No mames, güey. Le va a dar un levantón ese arroz. Aunque no ha usado nunca al Marowak, que el Marowak es lo complicado para el Taj. A ver, ¿sabes? Con otro segundo para dar tiempo de cambio tal vez. Thinking Arrow will just put Registeel in the lead because it's going to be much stronger in that position neutrally. Lyles Jeff thought that was going to be the case. Had the Registeel in the back, but Arrow's stubbornness, his persistence to keep going with the lines that he thinks is strong, kept Registeel in the back for game number 3. En algún momento soltará Marowak, güey, no para Typhlosion, sino para el Reyes, tío. Yeah, I think for Arrow too, the Registeel always el Lyle. But it's just like
it has to carry the whole team, right? And Arrow's finding ways to incorporate other pieces of his team to try to share some of that load from that red seal to find the win condition. And the thing is, Louisville scared off that superior game number 1, right? Bring triple strong to it, thinking maybe Arrow wasn't going to bring him. Maybe he was going to make the pivot to shout Typhlosion, which is why he probably brought the Zero because that's the one good answer for it on his team. Ahí está Typhlosion, güey. Vete a la chingada, así lo metió. Otra vez necesita el maldito... Puta, pero el Typhlosion va a estar medio complicado, Venga. Ay, yo ando todo en inglés cuando podría haber escuchado esa... ¿Cómo estás, Guaje? But he's going to get to the double soon, so now throwing the superpower and actually lets this go. Arrow just says, I don't really care about this Guzzlord at this point. Looks like Lyle can just win the zeros here if he wants to throw the superpower, and looks like he does throw the superpower on charge attack priority there, so that means Lyle is going to... Aquí entra con el Typhlosion, ¿no? Para sacar Incinerar de ventaja. Typhlosion para el Drapion. And actually swap into the Drapion, and does Arrow now swap out? No, first throws a Thunder Punch, and then probably is going to swap out into the Quagsire. So desea suerte que al rato vea el torneo de Go y van a dar puntitos. Éxito, Isaías. Solo que recuerda todo lo que apoyo por eso. Ah, échale con Tokio. Se las debe oler Arrow. O sea, sabe que hay un agua en el back. El pedo es que agua, ¿no? O sea, siendo Arrow, que agua, güey. Nosotros ya sabemos que es Toxapex. Lo que pega. The ball is still in Arrow's court, but the poison jab damage is definitely going to start adding up against the Typhlosion. Here, it's going to be a move thrown on charge attack priority. Igual el Quagsire le va a echar la manita, Undercharge. I like this play a lot. Unfortunately, not igual lo mató. You can see he's grimacing a little bit. Wish that he got a little bit better for undercharge. But this is interesting now because now you have the... This is nice. He goes for Aquatail. This is nice because now that the Aquatail is shown, you don't have to worry about Stone Edge. Now you can try to just go for a para hacer tiempo. Down, but the timer is up. I think Ey, sí, bien, para hacer tiempo, güey. Que no farmee tanto el Toxa. You're actually taking a lot of pressure from these jabs right now, and you're going to get to his Thunder Punch. Que le echa la mano. Este pendejo. Luego tiene que echarse el equipo al hombro, fuego contra agua. It's going to be close here for sure. Malmar might go for a catch here. No, not going to do it. I like this play from Lyle, though, recognizing that it's going to be kind of slow pacing on this Toxapex. No lo va a bajar porque es Toxa, güey. Pero... Verga. Se va a farmear al Tai, güey. Fs. Fs. Toma, el alt también, güey. El alt es buenísimo, vato. No mames. No mames. ¡Ay, la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! Try to pull everything out of his book. Lyle just unfortunately only able to get one game off of him in that situation. Getting that superior on the Zero. Por un pelo, todos los combates. Ay, güey, ya no se me hizo la final que quería decir en principio, ¿no? Bueno, no es en principio, ahorita con el top 3. Güey, la final tiene que ser Lyle Knight. Tiene que serlo, güey, tiene que serlo. No mames. Dice la del Toro, estas son partidas cardíacas y no mamadas. A ver si Arrow es el elegido para detener a Knight, pero puta, lo que juega Knight, otra cosa. Yo creo que era quedarse el Tai contra el Drapion. Pero es lo que decía Jos, sí, Typhlosion estaba para el Drapion. Si llegaba la roca afilada ganaba, ¿no? Pero es que no quiso irse por la roca afilada, según yo, para hacer tiempo, güey, para que el Toxapex no le farmeara tanto. Porque aventó la Coca-Cola y creo que un básico después ya pudo cambiar a Tai. O no sé, güey. Pide un Juancho God versus... No mames, me hace pomada ese gol. Lo que está el siguiente combate, déjenme voy rápido al baño. Pero pues tenía 2 escudos. Vamos a Malamar, ¿quién más aprende ese básico? Ah, pura basura ya, güey. Solrock, Lunaton, Mr. Mime, Miss Magius, Miss de Bruce. Tal vez se me está yendo uno. El audio. Ay, pero... No me tardo. ¿Seguirías amando? Bueno, está bien, el audio. Por si acaso nomás, por si acaso.
Voy. ¿Me sigues amando aunque fuera un gol? No. Jamás. Listo, listo. 2 times he was on the winner's side. Ahí está, les dije, güey. Yeah, so he's on the winner's side again. Beating Lau just not an easy feat. Beating him twice Ya in se fue 2 el best of jefe, 5 is este not an güey. easy feat too. Stay tuned to see who Este will be papalote. challenging for the grand Ah, final. Red Bull, ¿cómo because estás? We have Arrow versus Nighttime ¿Cómo Flash. estás, Bon? Coming up next. Ah, chingada madre. Y ahora sí hay comerciales, güey, cuando regreso. Está bien, está bien, está bien. Para cambiar de casters. Ay, pero estos dos güeyes, la verdad, sí le meten más emoción el Butters y el Caleb, güey. Ojalá termine narrando la gran final, aunque parece que no. Regresa al toque de Maru hecho a mano. Yo lo veo raro, güey. Algo tiene ese toque de Maru. Tal vez los ojos muy grandes. No. Oh, creo que son los ojos color. Creo que es al revés, ¿no? Togedemaru tiene los ojos, la pupila negra y el resto blanco. Tal vez es eso, por lo que lo veo diferente. ¿Quién llegó a las luces finals? Nighttime Clasher, bro. No está bien, neta. Algo tiene diferente. A ver, voy a abrir el juego. Tengo un Togedemaru en mi cuenta. Ah, no, sí está bien. ¿Por qué? Está raro ese Togedemaru, weón. La dimensión, como decían. De brujería. Es cocido, güey. O sea, sí, sí, es como el gorro, o sea, sí. Pero más allá de eso, o sea, no sé. No sé. Se consigue ese gorro de pollo campero. Juancho, lo compré una vez en Parque Hundido, ya hace un buen tiempo. No sé si el vato siga vendiendo esas cosas. Recuerdo que lo seguía en Instagram. Pero puta, no me acuerdo cómo se llama. Lo compré, me lo regalaron más bien. A ver. ¿Dónde estás? Este weón. Ah, pero necesito conectar el cosa. A ver, vamos a conectarlo rápido. Hace calor por donde estás. Pues se ve el sol, pero yo tengo frío porque tengo el ventilador, güey, enfrente. Ay. Espérame. Ah. A ver. Pam. Toca estoquear a todas las personas que siguen. No. Pam. Es este weón. Ay, ya moví esto. Ah, vale, verga. Tú quédate quieto. Ajá. Ah, ¿por qué no se mueve? Ah, es este weón. Este weón es el que hace los gorrillos.
Aquí tiene de ajolote. Bueno, ay, ¿cómo se llamaba? Whopper. Supongo que este es el de Saido. No sé qué otro. Magikarp, weón. El de Magikarp está bien chulo, güey. Está bien chulo. ¿Cuándo habrá sido su última publicación? 31 de agosto. ¿Seguirá? Pues ahí, sígalo en Instagram, pregúntenle, mándenle mensaje. Pero ese 31 de agosto, raro, raro. ¿Me seguiría esa banda aunque le diga no? Es onda certera. Ya descentré esto, puta madre. Ahorita hablando del ataque centrado ese todo culero. Ahí está. Yo tengo uno de Espion. ¿A poco se lo compraste? ¿O te lo regalaron? Hasta ahora ningún señor ha ganado ni un regional. Si no ganó, se participa. A lo mejor le dieron cartel. No, o sea, es raro que capaz si ya no está en el business de los gorritos. ¿Quién sabe, güey? Ojalá que sí, porque están muy chulos. ¿Está bien espurro? No lo sé. A ver, un gorro. ¡Cállese, perro! ¡Cállese! Dicho ni un don ha ganado el regional. Ahora puede ser el primero, ¿no? O sea, se ve más. La verdad sí se ve de más edad el live, ¿no? Que Arrow y Knight. Ya falta poco para ver al Knight, ¿no? ¿Y qué hora es, güey? 11. No, 11. 1:30. Sí me da tiempo de ir por mis taquitos después. Ya luego del stream, gente, solo voy a subir un video, pero más tarde. Y como es domingo, va a ser una tontería. Una tontería que terminó saliendo. Ahora di cuac. Ya me dio pena, lo iba a hacer, pero me dio pena. Ya después de 30 debería pensarle en jugar. 30, o sea. Está bien, güey. Por ahí alguien una vez me dijo que a los 40 ya dejaría de jugar Pokémon Go, pero pues no. Digo, es un juego que pues, cualquier edad, güey, está hecho el juego para cualquier edad, ¿no? Vaya por sus taquitos, patrón. Pero después del stream, güey, porque tengo que bajar. Ahora sí que hasta abajo. Ni modo que hasta arriba. No me tardo como ir a la tienda. Los 30 son los nuevos 15. I think Lyle just consistency. I always talk about consistency with Lyle. He is just taking down former world champions, former regional champions, and he's adapting to tough situations as well. Puedes jugar cuando te aburre completamente. ¿Tú ya regresaste o todavía no, güey? He's still finding ways to compete. Cuando tenga 70 espero seguir jugando hasta que sea jugable. Ahora el pedo. Perrillo, guiñándole el ojo al arro. Perro. Ahora bronca es llegar a los 70, güey. Por eso, gente, por eso tomen agua. Tomen agua, no tomen coca. Absolutely. Well, I Toman don't think frutas y that many verduras. trainers have been able to practice much against No fumen. Arrow's team, but you know who practices a lot is Nighttime Clasher. Actually, both of these Sigo trainers viendo. are some of Algo the trainers tiene, out algo there who I think tiene el are pretty maldito. much, Y creo que ya cerré el scrimming and juego. practicing and asking their friends Sí, for ya cerré el practice juego. pretty Puta much madre. nonstop, but before we Las get into orejas the pueden super ser. finals, remember, the winner of this Las goes on to orejas, play Lyle ¿no? Jeffs in the grand finals. Que están Let's hacia just abajo take ahorita one en ese last look toque. at these teams. This is Arrow's, again, very, very unique team. He's got Registeel, Guzzlord, Enfóquenme Quagsire, al and toque. Shadow-type Flosion. Ya lo tengo All aquí al Pokemon toque that de we Mario en don't la see pantalla de incredibly often, especially that Registeel, which he's been relying a lot on. Mis hijos today andan in enfrentándose Day 2. achis And of course, como. the Moltres, which I believe Nighttime Clasher is Voy a also llegar a dominating. 70. Yeah, absolutely. And running that very interesting Frenzy Plant Leaf Tornado combo there on the Superior. Creo que Moving son over las to Nighttime orejas, güey. Clasher's team, we've seen a lot of the Ariados from him running that Poison Sting Trailblaze Lunge combination. But like you mentioned, Double Dark, Malamar with Tal vez que Sideways está más Superpower gris. Foul Play. El gris de Go es Running un that gris más deadly clarito. combo of that Brave Bird Ancient Power
Very, very interested to see how he's going to be able to round out his team with his Azumarill, Shadow Marowak, and his Toxapex as well. Well, he's been relying Lo que a de lot Maru on le da Shadow poderes al Marowak. Knight. I believe that was your pick of the day for La live cábala, match, güey, el Wholesome, toque. but it's doing pretty well for Nighttime Clasher here. I mean, if Esas you dos look at no sé por Arrows, qué me trae tanto. good play against pretty much everything Está except, I guapa, guess, está linda. Superior and Galarian Moltres, which it still Yo veo can't normal hit el back toque. with that Rock Slide. Look, I warned these trainers to get ready. I don't think they Todas were las ready decisiones que no for cuadran y lo hacen Shadow ver raro. Marowak. And, you know, it's a Pokemon that not a lot of trainers actually have access Me causa to. conflicto. It's one that, you know, you can't trade, for instance. So it's not something that you can just immediately say, hey, can you trade that extra one that you have to me? It's something that you Dos Moltres de Galar. Pero fuera del de Tomahawk, hemos visto a Moltres Alright, well, Galar. neither of these trainers has won a tournament before on U.S. soil, so this is their chance to do it. I think we're getting into this game one, Wholesome. Otra vez le volvió a guiñar el ojo, pincharro. Finals, Arrow versus Nighttime Clasher. We have the Malamar into the Registeel. Está el área, doble veneno en el back. Ah, mira, ahí está el Moltres. But Nighttime Clasher does have the luxury of being able to chip and dip. Can chip and dip, but it looks like Va a esperar Knight a que aviente primero. Energy Ah, no. actually goes for the foul play here. Superpower wouldn't take it out, so I think Curioso. Arrow is just going to let this go for now. Maybe Nadie save lo his usó shields contra for his Richie. glassier Pokemon in the back. Foul play connects, but Registeel's still over 50% health. Yeah, despite the dark typing, with that psychic subtyping, Malamar is easily able to hang on versus one focus blast. Zap Cannon is a very hard-hitting attack, though. Only a 33% chance at this debuff now, and no Y debuff no se lo this time. bajó. After this Sí, foul aquí play, ya se nota muchísimo el nerfeo de Reyes probably Steel. has this Cuando se lo bajaron de 100 power range a to Anda, charge attack prioridad, priority, so- verga. Looks to me like Arrow O sea, did lo bajaron de hit 100 a that bonus 70, blast. no- We'll have no to se look notaba at Nighttime mucho, Clasher's ¿sabes? pretty much at double superpower here. Shields does come up for Arrow, and it looks like the focus plus is ¿Dos firing, so I think escudos? Nighttime Clasher is going to have to ¿O shield no? if he wants to get off that second. Se la piensa, se la piensa. live. Yeah. Never find Sí, out. dos Wants to use the escudos. protection either way. There's not really a Pokemon that, assuming that he did feign, would be able to farm down. This is going to bring in the Galarian Ese cambio Moltres en now, putiza, which güey. is met by the Toxapex. Toxapex obviously que has a big solo bulk que algo advantage no- as well, no but Arrow cuadra. actually going to be fishing for a little bit of a bait. Del toque, ajá. No shields at this point, Hay que but estar does not elegante, want to give Juanchito. up himself by going Ya for tú that sabes. Brave Bird. Yeah, I don't think Siempre que hay Brave Bird stream acá hay might que take venir that. elegantes. He doesn't want to debuff himself quite yet. He wants to be able to hang on through a couple more of these poison jabs. This is actually a Brian bait coming through. ¡Ay, no mames, no cayó, güey! I don't even know if Sludge Wave takes ¿Acaso it out. será Arrow el If it's indicado safe, para I think frenar a Arrow's este, probably ¿no? going to be able to make a Brave Bird. Yeah, no problem going to be able to make this Brave Bird. Can probably overfarm a little bit as well. And you're still healthy enough that, you know, really, realistically, I Bajaron don't de think 100 a anything's just going 66 to y be luego a immediately able to 33. fast attack Está down. bajado. Maybe Bueno, that exactamente no We'll sé, have pero to sí, see what algo así. Nighttime Clasher wants to do. Yeah, he still has some energy. Está en tanks on 30. the Malamar, No but sé si he es does think 33 o showing 30. his third Pokemon here, and he probably wants to be able to farm down before the Ancient Power actually does That's get it. No, devastating. mira, se lo puedo That's actually, I farmear. think, 6 or 7 poison stings that he just got. Anyways, Arrow bringing Registeel to all the energy, but a quick swap into Malamar. Trying to desperately get to double superpower here. Nighttime Clasher has him. Se va a guardar, has se lo him va a guardar. Yeah, Ah, superpower no. would be enough to knock out, I believe. It might leave it just with a sliver of HP. This is non-same type attack bonus, but down goes the Registeel. Arrow putting it Todo all al on the Quack. Shadow Quagsire. Nighttime Clasher is locked in with this debuff both to his attack and his defense, but he's close to 2 charge attacks. Quagsire Aunque va a aprovechar que le bajó el ataque, bueno, que se bajó el ataque al Malamar. Necesita guardar el escudo, Quagsire solo necesita guardar el escudo y tan se acabó. He needs to have enough time to get to a couple of charge attacks here. Aqua Tail to take out the Malamar, and then probably a Stonish to take out the Ariados. Yeah, I think that could be a costly mistake here, letting him reach that foul play. Obviously needed to Uy. get a lot of energy. Has the Stone Edge. Uy, 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 It GG's. would have been enough to knock out. You do resist these poison Ese- stings. ese Knight. 2 or 3 poison stings, but you desperately need to reach a charge attack before Nighttime Clasher is able to get to 2 charge attacks. Will you be able to get to the Stone Edge? Sí. Absolutely not. Aquí Nighttime era Clasher bufando. Ya lo sé, güey, ya lo sé. I think I saw them say good game before the charge attack landed at the end there. And, you know, Nighttime Clasher is up 1-0. He has a ton of momentum. Remember, he came in on the losers. La cola de agua no. Tenía la defensa bajada, no el Malamar. I have to say, he's playing better than maybe I've Tenía ever como seen mitad him de play. vida. Super clean, great counting, great energy management. Ajá, me quedé pensando One game si Registeel moría was con pretty el. challenging for Nighttime con la Clasher, cola de agua, but I no, like the way that güey. Nighttime Clasher was using Que hubiera his sido- shields es que no to find sé si other caía ways to el get pinche energy Malamar. outside of that Registeel matchup, so that was great. We did see the Brave Bird, Porque but I hizo think bien en the no key cubrir, moment is the debido a one que el just Ariados right tenía there el with pinche that abrecamino. fast attack down. The Ariados is farming down the Galarian Moltres there with, I think, 6 poison stings to put No him mames, in si a position caía, where güey. you have to save that Protect Shield as your Shadow Quagsire as Arrow. Exactly. I think I don't think. Nah, Nighttime sí Clasher caía, knows ¿no? there's a Shadow Quagsire in the back, but the energy from Ariados Si is moría very la. much Ah, era cola de agua. Y ver, ya después ver si le daba la vida para llegar a la roca afilada. all in the Ariados. I think this Ariados Sí final caía, Ariados güey. in En mi cabecita recordaba poquito más vida en Malamar. very impressed with this
play here in day 2, particularly with Nighttime Clasher. All right, Arrow needs to go ahead and figure out a way to come back here. It's currently 1-0. Pensó que ya tenía el cambio Night y ándale, cabrón. Así te quería agarrar, güey. Arrow going to be switching in the Registeel. It is met by the Malamar from Nighttime Clasher. Ajá, andas. Esa puede ser otra. Quiso predecir el cambio de la araña. Yeah, does throw the foul play here again. Doesn't want to debuff himself straight away. Otherwise, it's going to be a little bit questionable whether you can hang on through. Justamente cada vez que veo todo que me gusta más. Zap Cannon coming through here. Again, this is, I believe, Ahora no gana, lleva gorrito amarillo. Let's see if he gets it. Okay, here comes the Zap Cannon. Does a significant chunk of damage. No. Ni un electrocañón ha bajado ataque, güey. Superpower before Registeel is able to get to its next charge attack. You won't be able to get to 2 though. Nighttime Clasher this time. Ve esa cuenta, güey, ve esa cuenta de los pijar blancos. Justo cuando llegó a la onda certera. Desperately uses this protection. Yeah, nice counting from Nighttime Clasher there. Oh, actually threw just before the Registeel got to move. ¿Qué vas a hacer, Mike? Sabes que está el Typhlosion, man. Oh my goodness, very low health Malamar that Nighttime Clasher actually shields. Okay, can Nighttime Clasher's Malamar get to 2 superpowers? We're not going to find out. A quick swap by Arrow bringing in the Galarian Moltres. This is going to draw out the Azumarill from Nighttime Clasher. Positive matchup for Nighttime Clasher, able to hit super effective with both of his charge attacks. Needs to watch out for Brave Bird. Arrow actually going for this ancient power. Está perra, güey. Oh, and that's actually a really nice bait by Arrow. Luego con el bait. Boost, but did get the shield. Play rough coming through here from Nighttime Clasher. It's going to go unshielded. Por diversión, al menos tengo todas las poses. But this Azumarill has a lot of work to do. Remember, there's a Typhlosion in back, and now that the Azumarill doesn't have shields, you might still have to start watching out for those Thunder Punches. A nice head start on energy for this Azumarill, but I think all this energy is just going to get... No va a poder cambiar. And then you're going to try and set up the game where you can sweep with the Typhlosion. Realistically, that biggest counter to that Typhlosion was probably the bubble fast attack damage coming from Nighttime Clasher. Oh, ya casi. Y no mames, por cosa de nada, güey. Verga. Entrar con la araña de una vez para o guardarte, a ver. ¿Se va a guardar el lazo o qué va a hacer? ¡A la madre, güey! ¡Ese incinerar, gente! ¡El pinche incinerar! ¡No mames! Araña, no te tocaba, carnal. No te tocaba, Ariados. No, ve eso, güey, ve eso. Qué festín se dio el Typhlosion, güey. Okay, now this Typhlosion is absolutely loaded on energy. I think you have 2 charges. Oh, ya, GG's. And there's no protection. GG's. Puño tropa todo y a la verga. I think that's exactly what's going to happen. No protect shields, no opportunities for catches. I mean, there's 2 very low health Pokemon on Nighttime Clasher that both lose charge attack priority, so there's really no harm in Arrow just spamming off these attacks. He even has the Blast Burn loaded, but doesn't need it. Yeah, that's the thing that you have to keep in mind. Es fácil decirlo, pero I know the Azumarill has a charge attack. I'm probably going to be low enough that no sé si ahí ya la jugada era un cargado cualquiera de los dos cargados de Azumarill al Tai, la fuerza bruta y la fuerza bruta para rematarlo. Y ya después ver si la araña podía carrear contra el rey. Ahora no puede competir contra los más del Juancho. Le dije que Typhlosion no es la respuesta. Porque la araña iba a tener toda la vida, ¿no? Okay, well, we saw the Azumarill being brought by Nighttime Clasher this time. We've seen plenty of superior play de Moltres para preservar vida creyendo que sería brava. Typhlosion desintegró, sí. Sí, güey. Pobre arañita. La primera derrota que vemos en stream, desde que yo aprendí, de Night, güey. Se había llevado todo 2-0 el desgraciado. Yeah, I think the key moment was the middle game when Arrow brought in the Registeel. Nighttime Clasher's best answer at that solo point lo was veo just entrar a recibir. Is he going to adjust? Ah, su función, güey. Absorber cargado. Absorbió la energía de Azumarill y le quitó escudo. Arroyo y el ojo de regalos son del mismo equipo. Ni puta idea. Es el mejor de 5. Desde la final de ganadores todo es el mejor de 5. But you're going to be throwing Scorching Sands there pretty much every time. Getting a little bit ahead of myself here, but Registeel is a very interesting pick that Arrow seems to be consistently bringing here in the late stages of the Como que se sacó de pedo Arrow, Fantastic lead for Nighttime Clasher. Let's see if he can hold on to this one. It's Galarian Moltres into Superior. Again, Arrow with the Registeel safe stop, but this time... ¡Uy, no mames! El algoritmo, güey. Shadow Marowak. A huge punish because you're able to está Typhlosion. Está Typhlosion able to reach a Focus Blast. You withstand one of these. ¿Cuánto le quita la onda certera al Marowak?
all the way down. No le debería one-shotear. A great position for Nighttime Clasher. Se la regresó Yes, en 2 you're not going to be segundos. doing very much with this Marowak up against the Superior, but you will get some nice chip damage. Pero Knight tendría que meter al área 2, ¿no? En el regreso de Superior. A ver si leyó el equipo de Arrow. Marowak has one job to do, and it's to take out that Registeel, and that job has been completed. So it's looking very, very good for Nighttime Clasher. Now the Superior also, by the way, is absolutely trapped between the Galarian Moltres and the Ariados. Porque yo recuerdo, la planta feroz por más que lo resista Moltres, le duele. Ah, mira, bien. Cambia en putiza y te quedas. Ya. A menos que Typhlosion saque toda la... Nah, está imposible, es GG's a favor de Knight. Puro farmeo. Mira, su Typhlosion. El Typhlosion está sintiendo ahorita lo que sintió la arañita, güey. Con puro básico, güey. Lo borraron. Pero ahora es una muralla para el Superior. Y más si nace aéreo, güey. ¿Sí? Ya lo único que tiene que hacer Arrow es ver el último poke. Absolutely, and actually, it looks like Nighttime Clasher is trying to get out into the Ariados, and I think Arrow is going to be able to see the third Pokemon here. So Nighttime Clasher not going to be able to keep these strategies to himself quite in this match, but he definitely has this game here, and he's going to be able to take the lead here. That's the luxury. So you have a great matchup in the lead matchup there. Galarian Moltres applying. Un combate que lo gane Knight, güey, para que sea la final contra Lyle. Then when you bring in that Typhlosion and you're thinking, okay, well, what's in the back? Maybe I can hard beat it. Well, yeah, you do, but Nighttime Clasher doesn't have to swap out of that Galarian Moltres, has a little bit of an energy advantage and has a significant bulk advantage, where realistically, the Ariados is what you wanted to line up with the Superior in the first place. All right, well, we're already Se guardó el Registeel Arrow, ¿no? We're thinking about maybe some key Pokemon from both sides. Ah, no, olvídenlo, se me olvidó que fue Marowak. No, pues con razón se me olvidó, lo fulminó el Marowak. ¿Qué se guardó? ¿Qué se guardó Arrow? Into Arrow's team. Actually, there's pretty much no counters for it that I see on Arrow's team, except for that Guzzlord. A la Juancho ¿cómo le fue a Rocha, sabes? No. Sé que no llegó al segundo día. Nighttime Clasher 5 heading that and say, I'm going to bring 88 strong versus that counter to my Azumarill, and contra el equipo de Knight. The best possible answer to your no está la araña, está el lazo, está el Malamar. He was 20 steps ahead of Arrow in that game number 3. De hecho, Guzzlord es el único que no ha usado de los 6. Although I think we're going to be expecting the Galarian Moltres, he was really able to trap that Superior. La primera que usó al Typhlosion le salió, pero la segunda le dieron una putiza. No sé si vuelve a usar a Typhlosion. El Superior creo que ya no lo vuelve a meter. Demasiado arriesgado para el área 2. Okay, well, there are other matchups as well, Arrow, the ones and the twos, where it really starts to struggle just due to its pacing, and I think that's one of the reasons a lot of trainers have dropped. Quizá otra vez el Moltres, el Arrow. Scenarios, maybe it could be a really good closer for Arrow. I think Typhlosion could also be a really good closer, and again, something that kind of struggles in the two-shield situation, just like Registeel, if there's fast attack pressure on the other side. But looks like we're getting into game number 4. This could be decisive, but Arrow's got the... ¡Ay, verga, güey! Pues que no arriesga, no gana. Y es más, hasta metió al Guzzlord. ¡Su madre! Y hay Malamar en el backline. Very happy to have that Superior lined up versus it. We got to see a lot of this Registeel versus the Ariados matchup in the Rise versus Arrow matchup. Now we're going to be seeing it again here. Adiós. Se quedó encerradísimo con el Reggie. Does shield at the first zap cannon, so I have to imagine he's maybe going to plan to lunge eventually, but yeah, maybe at the beginning you just want to start... ¿Alguien sabe cómo le fue a Rocha? No sé en qué lugar habrá quedado, te digo. En Twitter de seguro puso algo, Rocha. It looks to me, at least from watching Rise versus Arrow, that Ariados can two-shield. Habrá forma. Look, this Guzzlord does have play versus the Malamar and versus the Ariados, but when shields go down, it gets really, really risky. Meta, desde la mejor a golpe bajo, güey. Ya ganó un regional el Moltres Galar. Y en esa final hubieron 2 Moltres Galar. Bueno, quizás no se jugaron los 2, pero estaban en los 2 equipos. No mames que la pinche araña le pueda dar la vuelta al Reggie.
especially when you look at Arrow's team, if there's no Typhlosion coming to meet you, then this Ariados is really, really good against Arrow's entire line. No me jodas, te está obligando a Reyes y la cubrir una pinche araña, güey. Y le bajó el ataque. Si la tranquila estás normal ahorita, canija. No mames, le dio la vuelta a la araña. Chinga tu madre. Verga. Y por hacer el básico. No mames. Sí, la... Aparte son del mismo team, el Action y estos dos. No, güey. Así como Reyes con su Ariados. Regaló el combate. Sí, era tirada ciegas. Se esperó a ver que entraba, pero puta. Güey, le había dado la vuelta hermoso el Ariados. Hermoso, güey, al Reyes. Arrow tiene el escudo, ¿no? Sí, ya, su Juanchopolis. Como los videos. Qué cabrones, güey, qué cabrones. 2-2. Entonces de primer como esos de las 9 y se me tomó hasta ahorita que me levanté. No mames. Verga. Oh, buenos días, güey. Pincharro. Pues fue a Goslor y ganó. ¿Viste el mundial de Pokémon? Si es el mejor. Yo nunca he dicho que sea el mejor. Soy el mejor haciendo miniaturas, eso sí. Pero de PvP no. El Goslor solo sirvió para eso. Pero fue un robo porque debió de entrar. ¿Qué debió de entrar, güey? Nah. Ahí no pasó nada. Ahí era tirar a ciegas, güey. Frente del combate fue ese Ariados ganando el cambio. Lástima que la perdió, güey. Si hablas de ese básico de Goslor, bueno, de ese básico de la cola dragón frente al Ariados, estuvo bien. Eso fue por hacer el básico de la Esta es la final. No, es la final de perdedores. Ya lo que sigue ya es la gran... De estos dos, quien gane estos dos ya llega a la gran final. Ya se decide todo. Puede haber empate, ¿eh? Puede haber empate y nos vamos al sexto combate, güey. No es frecuente, pero sí ha sucedido, güey. Let's see how Arrow responds here in game number 5. Oh my goodness, and Arrow finally getting a good lead. This time it's his own Galarian Moltres against that Malamar from Nighttime Clasher. Quick swap into the Ariados, and he's able to get off this lunge before anything happens on Arrow's side. It's a little bit awkward for Arrow here because he doesn't have a great direct response. That Typhlosion is not on his team of threes. He's not able to bring it in. He gets him a little bit of chip damage. Ya con este daño es imposible, es cierto. O sea, ahora sí ya no hay forma de que le dé la vuelta, güey. Y además no hay Azumarill, güey. Verga. ¡Oh! Se van a despachar al Knight, es el Marowak. Been chipped by those sucker punches, just like you said. So now Zapkinen is going to come very, very close to threatening to knock out. And you're not really able to get a Trailblaze off right away as well. You need to start off with that debuff with the lunge. So with that, and look at all that damage. Yes, you're going to be able to get another lunge off here, but realistically, ni siquiera se puede guardar dos. He can. You know, even Guzzlord doesn't have terrible playing. Va a pasar Arrow into that Malamar as well. But that said, that Shadow Marowak still has some opportunities to do some work here. We're actually seeing it being brought in. But you have to think to yourself as Nighttime Clasher, do I want to invest a shield when his primary target is probably on the field right now? Ni me fijé en el electrocañón. Recognizing the misaligned switch timers, but actually Arrow's bringing in the Guzzlord so that he can maintain the alignment of Malamar. So this is a
a little bit of a better matchup for Marowak than it would have been otherwise. Ay, cabrón, Goslo le gana prioridad al Marowak. No tenía eso. Yeah, a lot of trainers don't realize just how bulky that the Marowak is. It doesn't have a lot of attack stat. In fact, it loses to the other mats, Blood Slappers, including Gastrodon when it comes to charge attack priority. So, yeah, this is a close one. It can be, I think, attack stat dependent, but that said, I think that you have 2 charge attacks stored. I don't think this is enough to quite knock out this Guzzlord either. There is still some play for this Shadow Kanto Marowak, but it needs to not only get through this current Guzzlord, no needs to get through Registeel, and needs to get ¿Cómo ganas esto, güey? Esto es GG's. No mames, se despacharon a mi Knight, güey. Vale, verga. Actually, the Moltres probably is in superpower range. Oh, but he's actually just gonna sí, ya sabe que no hay forma, güey. It's an ancient power, but porque se rinde no, ya se rindió, ya no corrió, güey. A heartbreak. Era la anterior, vato. Era tirar a ciegas, pero no se haya. After punting that game number 4, unable to secure it in game number 5, and that means Arrow will be moving on yet again to the grand final, where he will face off versus Wild Jess III. Se ríe para no llorar, como todo mundo lo haría. En estos casos más vale reír que llorar. Top 16 bracket we've ever seen. So really good place. Maybe a little bit of a misstep in that game 4, but congrats again to Nighttime Clasher, great run. As for Arrow, like you said, he's going to go on to his 3rd grand. Pues será la revancha de Arrow, güey. Seeking his first championship win, but he is going to actually have to win 2 best of 5s against Lyle. Yeah, absolutely. And sometimes they say third time's the charm, but I want to go back to the point that este combate está perrísimo, es imposible. El anterior, por no tirar. He was able to lock in that Buenas championship. nalgas se le dieron, He is at an advantage, right? He doesn't have to go through that bracket reset. He just needs to win 1 best of 5 series. Over Arrow, on the other hand, coming in from the loser side of the bracket, needs to win a first best of 5 to then reset the bracket and win yet another best of 5. So le están teniendo la cama a Bielsa a los uruguayos. Ahí yo no me meto. Technically, Lyle hasn't lost a series yet, right? So Arrow needs to win twice to basically deal both of those. ¿Quién sabe qué habrá hecho tal cual Bielsa? Game number 2 here, we saw a lot of that Galarian Moltres action. Arrow actually had some really nice plays here to tie up the series, despite a tough alignment in the beginning of the matchup with that Typhlosion into the Azumarill. He was able to get a full farm down, 100 energy from those very hard-hitting Incinerators, and unleash a double Thunder Punch into the Malamar and subsequently the Azumarill as well. Yeah, I mean, something that's pretty fun from this series as we saw it develop is that I think we saw all 6 Pokemon from Arrow come, and I think we saw 5 out of 6 Aparte, cierto, sí, cierto, güey. I think that's sometimes what you see, right? Sí, bueno, se subió el ataque 4 veces contra el Registeel. Yo me acuerdo de 3. Ah, igual, o sea, tenía el ataque subido, no mames. Cierto. No sé por qué habrá esperado entonces tirar con el básico, no sé. Lyle when he was facing off versus Arrow, but yes, we did not see that from Nighttime Clasher. In game number 4, we saw the Leaf Tornadoes. Don't forget, that was where we saw Nighttime Clasher unable to unleash that double boosted lunge into the Guzzlord or the Superior. Instead, fainted with all of that energy, which allowed Arrow to come back, tie the series, and move into this game number 5, where Arrow was able to secure the game 5 victory and move on to the grand finals. Exactly, and I think we're going to be hearing from Arrow and Lyle in just a little bit, but I mean, let's just think about what these trainers have gone through to get to this point, right? So Arrow and Lyle both came into this tournament on the winner's side. Obviously, Lyle hasn't hardly dropped any games, right? And also hasn't dropped any matches. Whereas Arrow, I mean, made it super far. No, es que el Lyle se chingó al Arrow 3-1. Y como Arrow viene de la llave de perdedores, tiene que ganar 2 veces al mejor de 5. Tiene que ganar en total 6 partidas. But immediately picks himself back up, and actually, despite Lyle con ganar 3 ya, campeón. Nighttime Clasher takes advantage of every opportunity and now has momentum on his side as he moves back to these grand finals. No mames, no me he fijado en eso. Great play and really great resilience from Arrow, and I think he's going to need that resilience because he's going up against de mis jugados. Did you say that he has to win 2 series to take the championship title, but he's already also lost to this trainer before in a 1-3 series, right? So he's ya vi lo del pin de Lapras. Ay, no había entendido, qué pendejo. Ya vi de dónde salió lo del pin. Cuando hay un regional llevaré ahorita Typhlosion. Hasta aprender a propios y extraños. ¿Viene la gran final? Sí. La entrevista a los finalistas. Algún día, gente, algún día.
que sobre el money para decorar toda la casa de Halloween, güey. I feel like Lyle may have showed a little bit of his hand, and my team's one that I don't think is very easy. Hola, yo quiero un pin de Lapras. Con Shiny, seguro tiene. O sepa, luego se la botan al güey. Obviously, you're playing against a ridiculous team, a team that you probably didn't prepare for as much, but you already beat it once. How are you feeling going into these grand finals? Pensé que ibas a decir algún día. No, güey, no, ¿eso qué? Ve la decoración, güey. Yo tenía un amigo que todos los Halloween, y seguro hasta la fecha lo sigue haciendo su mamá, decoraba toda su casa, pero así por dentro, güey. Nada que solo por fuera, por dentro. De Halloween se veía bien perro, güey. Este igual se ve bonito, pero sí también muy colorido. Tiene sentido pues, porque Pokémon y todo. You're on the graphic within 3 regionals, I should say. Do you feel like once you get on a roll, that's when you're really hard to beat? Yeah, I feel a lot more relaxed, I guess, when things are going well. But it also comes down to like, the team you're running. And if the team you're running has... ¿Te vas a disfrazar otra vez? No, tal parece que toca este año de la enfermera Joy. Veremos. No, Micaela, no. O sea, uno quiere contar, hablar bien y ve nomás. Yo no necesito decorar, ya tengo las telarañas. De la 11 se va a disfrazar. Cállate, los chicos, que la boca se te haga chicharrón, güey. The way I look at it, I'm here and playing every battle like I can win it. And a lot of time, I feel like I have kind of gotten de la enfermera Joy, some battles and it happens, but I mean, the best way you eso estábamos hablando hace rato. Hasta cayeron donaciones para cooperar para el disfraz, güey. Tengo que ver si lo consigo, güey. Las dos. Cierran hasta las 4 mis taquitos. Mejor de la oficial Jenny. Ni siquiera recuerdo por qué salió lo de la enfermera Joy, güey. De la enfermera traviesa Joy. No, ese era otro disfraz, güey. Ese era de la enfermera Joy. Ahí entré mal a buscar el coso. Ojo. Poncho tuvo un cosplay de enfermera Joy, por favor. Los tacos quedan 2 horas para que lo cierren. Y ni modo que la gran final se vaya 2 horas, güey. Pusieron una foto de un güey con cosplay. Ah, cierto. De las fotos esas que luego ponen. Ah, de ahí salió el mame. Porque salió, sí, ya. Güey, no me acordaba. Talk about your process, Arrow. So, I was actually running a very... No mames, San Marino va perdiendo, gente. It had Ariados and Gudra instead of Guzzlord and Registeel. And I kept running into the problem of I couldn't really save... Sí, que serían 4 horas. Ya vamos 4 horas. Mierda, sí. Ah, pero no se siente tan... Yo no se sintió tan pesado, tan así tedioso. Paga el sol, Panchito, me estoy derritiendo. Mi disfraz de Garden. Ah, ese disfraz de Garden no. Ese ya había dicho que pues ya que le hacen. Ya váyanse a los guamazos. Han estado fluidos los combates, además. Sí. Pinches combates bien cerrados, güey. ¿Te disfrazarás de pato para Halloween? No. Me disfrazaré de la enfermera Joy. Ay. Está terminando eso. Después, voy por mis taquitos, regreso. Ya me pongo a ver ese pedo del traje. ¿Cuánto cuesta bien y cuánto tiempo se tardaría en enviarlo? ¿Está el mundial?
Sí, le dio del unboxing del disfraz. Todavía ni siquiera tengo el disfraz, cálmate. Mucha cháchara. Han de estar haciendo... Bueno, igual en todas las regionales siempre le entrevistan a los finalistas. No te espera, no te vayas. No, pero pues espérate, todavía no me voy. Falta la gran final, güey. Ahí va. Head back over to the desk and get this started. All right, thank you, Butters, and I'm very much looking forward to these battles between Lyle and Arrow. Two great stories, each in their own right, and I just have to say about Arrow, he's playing every game like it's his last, and I think that really goes to the resiliency that Butters was talking about. Oye, podría behind in cosplay de la enfermera Joy y maquillaje del Joker. Bueno, Alecro. Hey, ¿Cómo se pone el disfraz? He's felt like he's been y luego salir a la calle así cuando vaya a la tiendita. I think he feels like he has nothing to lose at this point. I think Arrow is one of the hardest working trainers out there when it comes to practicing, a los taquitos. He's attended more than 20. Nomás no viene nadie a ver al Pancho. I mean, and if you're around to the PvP, Le diría a Bichalo, pero creo que está enfermo. pretty much every time you see Arrow, he is asking for practice. Hablando en serio, ¿por qué no te or invitan a playing los Go regionales battling. latinos? He No, definitely falta works very práctica, hard. güey. He practices a lot. I mean, he talks about Me invitaron una vez, the drive here. He was thinking pero about his dije team que no, and eso ya fue, further eso ya adjustments tiene. he can make after he had already been practicing so ¿Ya much. acabó? So No, I falta la think, gran final. you know, like you said, Arrow playing every game Podría like ser it's Harley last Quinn y and, you know, cantarnos kind of spending a lot canciones. of time just thinking about how he can No he visto optimize. Joker 2, There's güey. very refreshing enthusiasm. Yo creo que ya debería estar, ¿no? En HD en himself. Cuevana. You know, you don't see in every single trainer. Ayer I me think that just chuté la Arrow, there is de... just no moment where he's not A ver just cómo, a ver si completely no son ecstatic igual que playing los de Battle Twitch. League or Ayer me chuté la del hoyo 2. play Pokemon tournaments or any of the other En Cuevana, restricted porque no metas that tengo we see Netflix. as well. He's just fully Nomás involved que here pinche in this Cuevana scene, and very atascadísima happy de to see him back comerciales. here Pues in the estábamos Grand hablando en Twitch. That's right. Again, it's his third grand Que finals. pella He los doesn't have tacos y any hacer regional cosplay titles. For de Lyle, Jenny, que no es de Justin's Jenny, que es de fourth Joy. grand finals, but he wins here. It would Digo, actually yendo be por his los third tacos, ahorita un regional title. IRL. That loss actually came to with Dodge, I believe, in Pittsburgh. Que te Yeah, that's chutaste right. que no, So, puta we've seen a lot madre. of early season success from Lyle in the past year, but ¿Qué just tal like esa we were peli, saying, you know, Pancho? this is your opportunity to Está launch into está the chida, fight güey. world. Está You chévere. know, I feel pretty confident that those Me sigue two gustando más la trainers, 1. just the frequency of regionals Pero that they're going to be este... attending and how well they regularly perform. Sí, It's likely that both these me latió. trainers will earn Igual, themselves a como la World 1, Championship güey. O invite, sea, tuve que but ver what videos better de way to do it YouTube than para locking entender in ciertas early cosas que dije, season ¿qué or pedo title con regional esto? champion in that auto invite. Exactly, and I think that the Gana variability el of the pelado, club pero is la here. It's cosa es not hacer el just, oh, counter reach a X amount Ray of points Steel. to qualify. It's you have to be in Pues the lo hizo top sin bronca, X, güey. amount of Lo hizo sin players bronca to la final de qualify. ganadores. There is a Recuerda, little bit of 3-1 uncertainty quedaron. here. It's definitely good to just La de get Joker it 2 away, es una but caca. No, la del hoyo. Yeah, it's great El to see hoyo just how 2. many points that these trainers are going to be getting La for both prisión first esta and second de place. That's really going to put them in a very favorable 20,000 position, pisos not just a la in the verga. region, but also worldwide as well. Not to mention all the prizes Por that rato they're una going to be enfermera y yo getting. la But again, let's just set the stage Yo here. terminé This is viendo the un video grand de finals. Fede Lobo These trainers jugando have el been hoyo. having a long gauntlet here to get to this point. Lyle coming ¿De in qué from películas the hablas, winner's Sancho? side of No, the no es, bracket. He no has es taken terror. down with, ¿Cómo trainers podría? that Ni have siquiera been es former world suspenso, champions, güey. former regional winners. Me confundí de hoyo. Start on his day one opponents. The day two was very impressive in and of itself. Pues aquí en Arrow, on the Mufas. other hand, Mira, has solo actually por had lo to go through spicy. only one round of losers. He had a very similar Vamos con journey, Arrow, going güey. through a lot of very tough trainers in the winner's side. Only Porque took sí, the el losers equipo from de one Arrow round, está más now he's right spicy. back here in the O sea, el grand Moltres, el Typhlosion. El Moltres se supone que es meta, pero no todo el mundo lo lleva. El Ray Steel, güey. El Serperior full planta. Gosler. Venga esa final a favor de Arrow. El hoyo prestas, el hoyo das, hijos de su pinche madre, güey. Estamos hablando del mismo hoyo, creo que no. Creo que no. So unconventional there. I actually like the Guzzlord pick a lot, but again, it's the Registeel that has really come to shine on day 2 here. The one thing that's missing from Lyle's team is grass coverage. I don't think there's any Pokemon that he has La whatsoever. primera vez la plataforma voladora se pega mucho a algo real, la segunda ya se fue a la fantasía. Ah, Quagsire from Arrow looks very daunting right away. Pero eso es que But guys, this is it. Whether más you're al here final, at the event o sea, or watching along on the streams, make sí, sure el you final bring your está como de, energy into the grand vaya. finals here Ok, in the y Louisville hablando de finales, Regional. tenemos la gran final, It's güey. Lyle versus Dio un Arrow. Ray Steel. Mira, y llevaba el Marowak, ¿eh? Pero lo puso en el back, el cabrón. Empezó bien Arrow.
effective drill run. ¿Qué momento se empezó a hablar de Just gonna play this entire matchup out and take these super effective zap cannons. Okay, well, we talked about this combo between the Registeel and the Shadow Quagsire. The Shadow Quagsire looks unchecked in the back, so it wouldn't even surprise me if we eventually see Lyle trying to swap out of this matchup. You do not want to take one of these super Pues mira, no atrapó, o sea, su Registeel no fue atrapado con el Marowak, está bien. Now that this Dugong has been mostly neutralized. Yeah, it looks like he's gonna go for a drill run here, maybe trying to chunk away at this Y tiene al Moltres, tiene a Moltres o a Quagsire, güey. Just like you said, that Shadow Quagsire in the back is looking very, very threatening. That being said, it doesn't actually have, oh my goodness, a simultaneous topple. This is really good for Lyle, actually. This is great for Lyle. Yeah, this is exactly what he needed. He has the Shadow Marowak onto the Quagsire. Yes, those Aquatails are... Va a ser Moltres Toxa. Okay, let's not forget the charge attack that Registeel has stored on the side of Arrow, but you're going to be able to do a lot of fast attack pressure and even probably potentially pressure a shield here. No, Arrow able to get to the second charge attack and only 4 mud shots. I'm not sure that one is quite enough to knock out, but it's going to be very close. Lyle doesn't want to risk it, immediately puts up that second protect shield. He's going to be able to fire off 2 bone clubs now before this Quagsire is able to reach its third charge attack. And yo creo que Arrow ya no cubre, güey, todo a Moltres, ¿no? Sí. Cubres al Marowak y farmeo, y no lo bajó. One more mud slap does do it, but he still has 2 shields left for this Galarian Moltres. 0 shields on the side of Lyle, and we know that Brave Bird hits like a truck on whatever it is, even if it's that bulky toxic. Uy, baiteo, baiteo. Yeah, and you're not able to knock out with an ancient power at this range either. You need to land a Brave Bird, so that puts Arrow in a little bit of a difficult position. Certainly he can overfarm and continue to get those Sucker Punch damage through onto this Marowak. He may even go for the full farm down, but no bait this time. Lyle throws the Rock Slide, it gets shielded, Protect Shields are down. You now have your Toxapex coming in, but the Zap Cannon is loaded and Registeel combo play. Arrow's going to do a significant chunk here into this Toxapex. Oh, and this is great for Arrow because otherwise no mames, la hizo hermosa el Arrow, güey. But now the good thing for Lyle though is I think he might try. Y le bajó el ataque, ¿no? Poison jab down, but it's going to be very close. Eso le conviene un poquito a Toxa para farmear al Reggie, pero a ver. He gets to the focus blast. That's all due to the attack drop, a 33% chance. Igual le terminó sirviendo al Registeel, güey, para llegar mínimo a la onda certera. Power, I believe, is actually loaded as well. His switch clock is not up, so creo que podía llegar al electrocañón, güey. Charge attack priority. Galarian Moltres still plenty healthy. I don't think that Lyle has any energy on his Dugong as well. I think that the Marowak is energy dry. I think you're just going to be able to push everything down here. So sí, llegaba al electro, güey. Yeah, it's a couple of ice shards away. Doesn't quite get to the icy win. I think that's going to be a nice game 1 from Empezó bien, Arrow. Empezó bien. Arrow only able to otras 2 para reiniciar el bracket. Series earlier, but now in game number 1 in the grand finals, able to take the first game, and the momentum is on his side at this point. We mentioned just how strong that Shadow Quagsire was. Arrow able to get both Protect Shields when it was faced off versus the Marowak. I think that Lyle even had a little bit of luck on his side with Arrow bringing in that Quagsire. It allowed him to bring in his Marowak, which has better play into it compared to his Toxapex, but still a very, very tough spot there for Lyle, and he was, unfortunately for him, unable to execute. Yeah, a couple of different win conditions for Arrow there. Yes, he could have gotten switch advantage. El Reggie ganó la partida. But instead, he had a Pokemon in the back. Pues se chingó prácticamente al Dugong. And he also had a Zap. Se chingó prácticamente al Toxa, entonces. Which came in very, very y evitó al Marowak. Dugong is a must bring in my opinion, but I think that se viene el maracanazo. Veremos, veremos. That Shadow Drapion. I think that it is just a Pokemon with how quickly it can unleash charge attacks. It's going to be able to hit for neutral versus pretty much everything, whether it's the Quagsire, whether it's going to be that Registeel. Está complicado para. Bueno, el Marowak podría pescar o al Registeel o a Typhlosion, pero dudo mucho que Arrow lleve a los dos en el mismo equipo de momento. Creo que empezó bien Arrow. Ah, mames, sí, güey. Vete a la chingada, le está saliendo la vaina, güey. Acá voy a la farmacia, estoy mal. ¿Qué te pasó, Brian? A mí siento que va a dar absolutely one step ahead of Lyle here. Predicted the Shadow Drapion, brought the Guzzlord, which resists all of the charge attacks. The Dugong Safe Swap looks very strong, but he brings one of his best answers, that being the Typhlosion, which resists these ice shards here. One protection. Güey, si se la juega, no mames, qué huevote, sí. Hubiera estado hermoso. Actually going straight for another icy wind here, and Arrow gonna put up both protect shields on this Typhlosion. Entonces le salió al aire. Arrow, after winning this matchup, potentially actually exits the matchup as well. I know that he wants to have that pero igual lo baja, ¿no? O sea, estamos hablando de Typhlosion Shadow, güey. Quagsire running ABA yet again is Arrow.
well, 100 energy on this Typhlosion, gonna go down to 60 after using this Thunder Punch to knock out the sí, Dugong. pensé que no lo había bajado, pensé que había aguantado. You can't really absorb the energy particularly well on either of these Pokemon. O sea, el anillo le va a pegar. le va a doler un chingo, güey. Oh, but he's actually just letting this Drapion go all the way. This is double debuff, so the Drapion is able to hang on, and you are able to now bring in your Toxapex versus the Guzzlord instead of the Drapion. But this is a huge task for this Toxapex to get all the way through. Not only one, but two Pokemon. Yes, you can maybe make your way through this Guzzlord, great. But there is a hard answer waiting in the back in the form of that Shadow Quagsire. So. Alright, is there any way that Lyle can take out the Shadow Quagsire? I mean, va a ser 2-0 a favor de Arrow. I know he has a little Cállate, bit of Agustín. on the Drapion, but what is it going to take to get rid of the Quagsire? Sí que estaba nerfeado. Ajá, imagínate si no, güey. That's not so much, right? Yeah, just 150 energy. I'm sure he can pull that out. Let's not forget that Typhlosion is roughly about half HP as well, and I think it's going to be able to probably get to another Thunder Punch. So this is looking really good for Arrow to translate to a 2-0. We might be seeing a bracket reset on our hands here. Lyle has the potential. Tiene que irlos pidiendo, no me espantes a Brian, cabrón. Shot everything down, and yeah, here comes the first Brian. Not enough to even take it to. Ya ganó, adelántale. Arrow has had all the answers in these first two games. Yeah, it doesn't look like the punch is going to be enough to take it out. Just like you said, there is still a Typhlosion. There's not really a way for Lyle to get to it. Even if this crunch took out the Quagsire, he would still need a couple of poison stings, and I don't think he would even survive one incinerate. Yeah, is able to hang on, get a full farm down, has an Aqua Tail ready to go, and you're resisting all these poison jabs. So you just mira, sin down, cargados, a puro básico. Shield, but really, I don't think there was primero barrió el Rey Steel y después cambió a Rey Steel por Typhlosion y mira, el Typh la hizo. Bringing that Guzzlord as well as his Shadow Quagsire to just completely le queda, pero ahorita le mando un WhatsApp. Pincharro, güey, si va a reiniciar, ¿eh? I O sea, falta, ¿no? Falta que gane una más. Pero Pero ahora Arrow está barriendo al Lyle. Lyle. Typhlosion is still. Without Sludge Bomb, and then Quagsire and Typhlosion. I feel like, I mean, I'm not saying 1-0 would have swept Arrow, but it would have given you a much better chance. Look, Dugong I think is very strong for Lyle, but I think Arrow has one response to it, that Shadow Typhlosion. Ya es la final, ya. Did he have to go down shields? Yes, but you're able to dictate that alignment and get that Dugong off the field so it frees up the rest of your Pokemon like your Registeel, like your Quagsire. So I just really like the response there by Arrow, and he seems locked in these grand finals. All right, well, let's not get ahead of ourselves. We did see in Baltimore un Reggie con calcinación. Ya arreglaron ese bug, ¿no? De las animaciones. Ni me di cuenta cuándo lo arreglaron. Como que Arrow ya está listo, nomás falta que Lyle vea qué pedo. No sabe qué hacer, güey. Arrow ha ganado algún regional. Ay. Are there lessons learned Sepa, la that verdad. have happened Y here eso for que lo han Arrow? mostrado, I want to say yes. los logros But de let's cada find jugador out. ahí. We're going to move into our game 3. Arrow one game away from resetting the bracket in this best of 5 grand finals. Lyle needs to get on the board with a dub here. All right, this could be a start. This is a decent lead. Pero ahora se guardó Typhlosion y entró con Rey Steel, güey. Ve ese backline. But obviously you will have to start shielding if Arrow throws those reapers. Ese bug fue como un día después de ya no está. Pero se tardaron, hijos de su pinche madre. Curioso, ni cargó a la Vibrava. Yeah, big call from Lyle that, or sorry, not big call from Lyle, but nice counting from Lyle, letting that go, and he's still able to overfarm. The second punches are resisted, so he's able to get to this Aqua Tail and ¿Tiene pajarraco? Sí. Yeah, I really like the way that this is going for Lyle right now. Arrow is going to use the first Protect Shield on an 8-turn move. Actually swaps into Superior now, so that is a nice catch. I think Lyle was expecting Arrow to stay in. O sea, aquí iba a sacar al Dugong y entonces Rey Steel asuma Real. Ajá. Ya jugaron en la final de ganadores, pero bueno, mandaron a Arrow a la final de perdedores y Arrow ganó la final de perdedores y otra vez regresó a la gran final.
I'm sure he was aware when he locked in his Oh mames, le quitó escudo, le bajó ataque, chinga tu madre. Oh, Ay, pinche ciclón de hojas, cómo me cagan, güey. No, no tiene hidrobomba, güey. Ahora llega la plantita feroz. Pinche ciclón, no mames. His dugong. I would like to actually see Lyle swap out of this matchup once he's able to farm down the superior. Yeah, he is Le very hizo la ventana, güey. Clock is coming up, but now Lyle sees the Registeel probably maybe trying to build up some energy and then switch. Oh, but he actually just throws the Joel Run right away. Even though I think he's still debuffed from the Leaf Tornado. Arrow is Igual necesita un cargado de Reaccionando, O no sé si intente cambiar a Moltres, recibir la taladradora o absorberla, ¿no? I guess we can call this a catch here. You do need to get this drop down off the field. You're not really able to sucker punch or lock on it down, so this is a good solution to getting a very spammy Pokemon off the field. You have a very good matchup. Bueno, el Moltres sería... Lyle shoots down. He's trying to think, okay, well, how am I going to get rid of this Registeel? And here comes Ay, perrillo. Power loaded. This is not quite enough to Lo cachó, knock out, ese gesto de que hacerlo con la mano, no sé si va a quedar del pescado. if Lyle doesn't throw his energy. Ah, no he visto el gesto. I think what he, I mean, Ya, es F. O sea, digo, ajá, GG's. Ice Shard down. Ese ciclón le está dando la final, reinició, güey. Y con un 3-0, Contundente, güey. Look at these lock-ons, they're chipping away so quickly. No mames. Miles barely able to get out. A ver, llegó. But it's just an icy one and arrows. No mames, pinche Arrow se pasa de verga, güey. On this Registeel, where it is going to be permanently single stage attack debuff for the remainder of this match. But look at the energy delta here. Look at the shield differences as well. This is still Arrow's game. I think you're going to need to land charge attack as Lyle's. You're primarily going to be. This does not quite knock out, but I think that maybe after the lock-on. Close to KO. Yeah, I think you're right. And as Lyle, yes, the bubbles are adding up. But seguirá aplicando la de intercalar entre Typhlosion y Reaccionando. Al menos así ha sido, Y entre cualquiera de los dos, estos güeyes están barriendo, o sea, no mames. 3-0 reset. As you can see, Arrow absolutely ecstatic here. He is now an even playing field with Lyle. Looks like they are talking to the judges at this point here. Assuming that it stands, what that means is that would be a 3-0 victory for Arrow. Momentum on his side. That would be resetting our bracket. So again, it's going to be a ahora es ser, ajá. Ahorita otra vez, quien gane 3, ahora sí es el campeón ya. Tiene que ir al entretiempo, güey. Yo diría, no mames, me está haciendo pipí. ¿Te darán chance, güey? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué tal si en serio sí me estoy haciendo pipí ahí? If you add it all up, it's 4-3 in Arrow's favor. But a fresh start for both players. So hopefully, Lyle can kind of just Liga de ganar 3 seguidos. No, una fuerza. Maybe think up some new lines. Por ejemplo, puede ganar esta y Arrow gana las siguientes 2, pero Lyle las últimas 2. O sea, con ganar 3 en total no tienen que ser seguidos. El aspecto anímico, puta. Si Arrow llega a ganar la siguiente, es que no mames. 4-0, güey. Es como lo que hizo Marto la semana pasada, ¿sí fue la pasada? En Perú. Es lo mismo, ¿no? Marto venía del loser bracket, le ganó 3-0, reinició, güey, y ¿qué terminó ese con? Esa terminó creo que 6-1, güey. Mira, aquí buen lead para Live. Entra con Reaccionando, pero ya no hay Marubek. Se le echan, le están dando poderes. Okay, well, I like that he actually brings this Malamar now because even if you take this charge attack, lo tanqueas. Con que no te baje el ataque, you might be able to get to a superpower before. Yeah, you should be able to get to a superpower before you're able to reach this next charge attack. And no debuff luck this time for Arrow. Superpower is loaded. I think that Lyle's going to be overrunning as much as possible. This could be a good shield from Arrow, but decides to let it go instead. Lyle really wants to have the switch alignment. He does not want to have his Dugong up against that superior, especially at an energy disadvantage. Alright, well, actually that superpower doesn't do quite enough damage, so Arrow's able to reach this focus. Ay, perro. And Lyle's actually going to let the Malamar se dio el cambio. It's chipped Registeel, which is, kind of the first step to getting rid of it. And now you have an option for how you want to farm down. He actually farms down with the Dugong. Sí, para llevarle ventaja al Serperior, bien inteligente, güey.
you have. No, man, pero un chingo de ventaja, ya casi es un cargado. Pero ahí viene el maldito, ahí viene el surfer del ciclón de hojas. Ya no está baiteando, está aplicando la tabuelita, ya lo regañaron, man. Juegos mentales, güey, juegos mentales, ahora se fue por la planta feroz, güey. ¡Ay, verga, man! Pinches juegos mentales, se los juro. No mames. La partida. No sé, creo que era 30%. ¿O 50 será? No sé. Esa planta feroz creo que va a ser. Fue la clave, ¿no? Cada uno necesita 3. 3 Aquacola en este punto. Quagsire ya lleva 2 cargadas, Drepion apenas una. Pero igual les sirve, que se esté lanzando para que avance. Necesita un catch. Necesita un catch line, bro. A menos. Ah, no, pero el disparo luego está nerfeado. Espérense, espérense. No, aún así, no le lleva ventaja el quad. I think he's only 1 or 2 moves away from getting to this next Aqua Tail. This is going to get the final Protect Shield from Arrow. He's going to overfarm as much as possible. Arrow is only 1 necesita catch. Necesita el catch, güey. ¿Qué va a hacer Arrow? Seguro esperarse el turno, güey. Ya tiene la cola de agua. A ver si espera también el turno light. ¡Oh, no mames! ¡Oh, me pasó de verga! ¡No mames! No mames. Buenísima, güey. No, güey, qué buena, vato. Lo cachó. Qué cambiazo. Verga, güey. Dios. Me peló el 2FF. Esto ahora levanta anímicamente al weón. Y aparte, ¿de qué forma ganó, güey? No chingues. ¿Lo cambiaste? Lo cambiaste, vamos a esperar el turno de psicología. Es que se ve al estadio, los genios hacen eso. Se mamó, güey, se mamó. No, qué bonito lo hizo, güey. Qué buen catch. No. Se quiso esperar 2 turnos en vez de 1. ¿Qué? ¿Ya en chinga? Ah, sí, ya es otro. Pensé que era la repetición, güey. Ándale, papá. ¿Y a dónde vas, Arrow, ahora Light se está comiendo al Arrow, güey. Ya hemos visto que el Marowak tanquea la onda certera. Arriba la tercera. ¿Qué es al final Quagsire Dugong? But Lyle, he has the Dugong ready to go this time. Things are looking great for Lyle Jets right sí, güey. Shifted, we saw Arrow just dominate that first best of 3. You know, maybe Lyle is just testing things out. Now he's got this strategy. Avalancha. Here comes the Superior. I think you just want to throw these rock slides. Well, just one rock slide in this case. Aparte lanzó muy bien. Your Drapion onto this. Yes, the Dugong does have super effective Stone Edge from Quagsire, but I think, you know, Ice Shards and Icy Winds add it very, very quickly. In the absence ahora of sí, Sludge Bomb, pinches, pero ¿a dónde vas con tu ciclón de hojas, perro? Okay, and this is great. You're bringing the Dugong in, which is going to be one sería conectarle la roca afilada, pero no mames. Watch out for the Stone Edge for sure, but you can slowly Icy Wind this Pokemon and make it a little bit less threatening as the match goes on. Aquatail bait coming through here. I mean, maybe Arrow knows that Dugong players just. No mames, güey, no cubrió, vete a la verga, qué huevotes. Oh, lo está haciendo mierda, güey, mierda, pero de la buena, güey, no mames. Verga, güey. Güey, sí, sacó el ultra instinto. De vuelta la cosa. No. Verga. Yeah, to take out this Dugong. He also does have a Superior
No, y aparte de eso, güey. Con toda la tula de fuera, güey. Le regresará el 3-0. ¿Quién sabe, güey? Y creyendo que yo estaba muerto. Hoy el Live estaba jugando con su comida, regalando las primeras bien humilde. Perdió las primeras para que el Arrow se confiara, ¿no? Y a la mera hora, ¡pum! Vale, tómala, cabrón. Pero la coño partió la cabeza. Hasta con odio le hice un cambiazo. Está dando, está dando golpe en... Está dando golpe en la mesa, güey. Sí, bajó. Bajó de su nube al Arrow, güey. Solo quería devoción, siempre lo tuvo controlado. Creo que aplicó otra vez Arrow de apretar roja final por si cambiaba a Tibugo, no sé. Claro, se quedó sin arco. Quagsire here, game number 2 going to Lyle Jess. He is one win away from becoming a 3-time regional champion. Actually, I'm not sure if that game was over. I don't know if the Aqua Tail from Quagsire takes out the Drapion there, but if it does, looks to me like Arrow actually would have reached the Stone Edge against the Dugong because he had the Aqua Tail at the end. So, I was calling for what it is. Ha sido una muy buena final, güey. Muy buena final. Primero dominó a Arrow y ahora está dominando la... Ve, ahora Arrow que... Güey, ¿cómo cambia, no? No mames, ¿cómo cambia la del pedo mental entre uno y otro? Never way, ahora está haciendo la presión. El Live se motivó con tu directo. Arrow's got to pull it together here. He has won 3 games in a row. La cara F. So it is possible. Absolutely never. La mejor, adiós, soy yo de nuevo. Sacará el Typhlosion. Al Goslord también, que le da... No sé. Digo, YouTube no me topicó. No mames, que vamos 4 horas, güey. La gente dice, ah, sí, la gente. Se agradecería, por favor. Lo bufaste. Ahí todavía no termina. Le dio esperanza para hacerlo pedazos. Well, here comes Wholesome. This could be it. We've got Guslord on the field for Arrow. It's actually a good lead for him. Escuché un Guslord. Guslord Drapion. Buen lead para Arrow, güey. Esta es la final, sí. Creo que va a ser para Arrow esto, güey. Dislike. Serperior Marowak. Otherwise, the dual runs actually threaten Registeel quite a bit. You see one dual run coming in, and Registeel almost at 50% health there. Just lo curioso es el lenguaje, pero vamos a intentar intimidar y el pelón chupa este pendejo. Vean. Este me alburearon. No, not this time. All right, Lyle is able to get to this next drill run, but I still think that Arrow's in control here. I think if he wants to two-shield his way through this matchup, he can lock on down. This is going to be close. Para nada que dé vuelta, pero también anímicamente. In a battle of fast attack pressure, pero ya. Esto debe ser de Arrow. So wasteful to throw the energy here. I think Arrow had a couple options. I mean, maybe he could have thought about double shield and Guzzler, but it actually looks like si lo alcanza a bajar primero. He has the Marowak in the back, definitely does not want it lined up against his superior. ¡Ay, no mames! Con un PS, güey. Lánzalo a ciegas, sí, bien. Es lo que debía hacer Knight, güey. Con esa pinche hacha, lanzarlo a ciegas a la verga. Ya superalo, Juancho. No mames. Vete a la verga el Dugong, güey. El Dugong le no jodas. Vas a querer raid al Tianguis. Espérame. No, pues solo voy a ir a los tacos de los de carnitas, güey. Bajo y subo. Ya bailó. Pero tonto. Ya. Último escudo para afuera. Cine champar. You have a little bit of energy. You have 2 Dragon Claws loaded and ready to go. One is not going to knock out. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Arrow? I think that you're 1 away or maybe 2 away from that next crunch. ¿Cuánto le quita esta garra? Alright, first Dragon Claw lands actually doesn't go for timing there. Just wants to get off the damage from this Dragon Claw. And
I mean, I don't even know if you switch out here because yes, maybe you want. Ya, planta feroz sigue siendo planta feroz, Yes, just I think one fine whip there. Pero And llegas. I don't think this is enough to take out Wholesome. Yeah, but I like throwing the crunch. Repio necesita, si no lo bajas con el triturar y ves que llega, güey, pues cola de agua. Poison sting down. I think you're gonna need 3 poison stings here. Ah, no mames, sí, ya. No, y le bajó la defensa. Ya, GG's, güey. 3-0, güey, no mames. Pero mira que te como. Wow, güey. No, se mamó, güey. Cabrón, no mames, no esperaba que el Dubon aguantara el fijar blanco del Reggie. Chinga tu madre con un PS. Qué buenos combates. Estuvo bien perro. Este regional estuvo bien perro. Nunca fallaron. Qué final fue hermosa. Sí. Mira del activo. Wow, güey, wow. Oh, mames. Niegatón. El árbol no la puede creer. Yeah, that's right. 3-1 in the grand Pasó a finals. flechita. For Lyle Jeffs. Again, 3 regional titles, joining a very short list of juniors who have accomplished that, at least in North America. Qué nivel, gente. Dune, Rise, and Qué Badaj, really just some of the All greats. those. And I really want to call out that this tournament, Lyle has been to maybe what we could say of some smaller regionals. Ganó In Lupillo some cases, Rivera. this is a large regional with what we're calling the most stacked Muy top bueno. cut that Con el we've 3-0 ever se seen as confió well. y el He battled pelón. his way through the gauntlet. Este güey. Arrow took a very clean 3-0 off. Ahora ya no lo leí But to come completo. back after that 0-3 and Necesito respond with una your own foca y de sweep buenos and making IBs. all the catches, making all the reads, building the Porque perfect esa team. pinche I am just- foca, los I'm- IBs my que mind debe is tener. blown here with just what we're seeing from Lyle. Yeah, it felt like Lyle ¿Te das just cuenta? Un kind of woke cambiazo up, right? The first cambia tu series, vida. I mean, he didn't have the alignment, he never had an answer for Registeel. Pues listo. And then when he was weak to Listo, Pokemon gente. like the Registeel, I mean, like, 2:30, the duró answers just get 4 really horas low, el you have it in stream. play, but then, you know, the El second siguiente series, regional he's creo getting que es the hasta el lead, 10. has a Marowak Ah, for the no, pues ya es el Registeel. 19, creo que la Catches, like siguiente you said, semana. and then that game won, right? It was just like Ah, pues sí, perfect la siguiente time for him to semana catch, and he nos got estaremos it. viendo So, otra vez yeah, congrats to reaccionando. Lyle, Seguramente and solo el domingo porque el really sábado clean no. play, O sea, amazing sábado es un tournament, chingo de horas, incredibly chingo de stacked bracket combates. poker, so Entonces mejor el domingo ya con lo mero petatero con las finales y toda la vaina. Match, game number 1, claro, everything cuando- going the way of Lyle, able to Se get peinó a el nice alignment there with a Bone Club Y el into unboxing, that pero Quagsire. ¿cómo? Actually, I think this was the first Grand A ver si Final. más I'm not sure if this was the tarde, reset si no me da here, so flojera, this may have been gente, our los first. veo por Yeah, this Twitch. was actually before the Y reset here. igual voy a subir un Everything going the way video of en la Arrow tarde, in this sí, perspective, tarde, noche, able aquí to get en that YouTube. ancient power, almost knock Pero out pues tengan un the, excelente domingo. the Ya mañana Marowak, arranca la and semana, yeah, así que just con able to Tokio sneak Morokio. there. So Cuídense, everything muchas was gracias por going the direction of acompañarme. Arrow here these Un first saludo, Yeah, he was nos using vemos like all y of his hasta la Pokemon, próxima. explosion popping Chao, off. chao.